kawang saimia কিন্তু হেপনৰ বসাঙো কাইসা ইস্যু কথা abong hanggang kai jeta 160টা Tripura government ni jeta education department au school no withdraw khlaioi tamnai nana ni bagai je notification department karikha abono toi reaction dana ni hinaino ang narabno dingmani ang bagai hambai tabu lobin tabu komelo narabno narab khimani bagai actually abo gotana tamo tabu department education department boni kacha tamnai rules and regulation to এবং আর rules and regulation kaisa main point nang kabono tabu nang primary school jodi se khaya thanga ga boni student strength basat nai tabu nang je khaya thanga ga student strength basat nai tai high school jodi se tamnai khaya thanga ga au school basuk jorate student strength tongnana abo kacha niyom to curriculum to gauni bagai number 1 point ga kabono ja tabu je west Tripura ni bisingo je 160টা listed school jeta au school no withdraw khlai cancel khlai najak sinai banana nango noi jeta notification romani karon ga ek number obono najak student stand parikha awni bagai na baddo tauron chide parikha bolte jiruya taburan chide ekta primary school 10-12 jona tabo kaisa senior bisi school tamnai 18-19 jona kaisa high school tabo karon chide 20-25 jona aboni bagai je department e নিজস্ব যেটা সিস্টেম তমনে আর সিস্টেমও কভার খালাইলি হানানো সিস্টেমেটিক ডিপার্টমেন্ট আবনা নোটিফিকেশন মা রাখা ও স্কুলনো উইথড্র মা খাইছে অব তিব্রাসা নি বিশিংও যারা নেতারা বনে রিঅ্যাকশন বাং নখাইছে বিশেষ করে বিরোধী দল নি নেতা চিনে জিতেন স্যার বনে রিঅ্যাকশন বাং নখা জেসপানন্তং আ স্কুলনো withdraw khlaimangla boni jeta dabi hingga abo CPM party dabi dang saimanya kintu haibona bo khorsa minister ni thangja bo education minister ni apana bibhinno daptar tribal welfare RD abo hai daptar ni mantri ni thangja aune bagai আর ডিপার্টমেন্ট আর দিনো বা তাবো যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তামো যে বনি সিস্টেমেটিক তম ডেভেলপমেন্ট যেটা খাইনানি যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আবনো ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগৈ তাম তাম যে রুলস এন্ড রেগুলেশন দঙাবো বসি গান বাগৈ আর রুলস এন্ড রেগুলেশন এ ফাতর থাঙ্গৈ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বহিনো বনি যেটা কারিকুলাম বা বনি যেটা রুলস এন্ড রেগুলেশন দঙমানি আবনি ফাতর থাঙ্গৈ ডেভেলপমেন্ট খাইনানি abu bosio tango bo education minister ni aba wedo obo saijaman saimia je student strength primary onko busuk tongnana ba tabu grom chidi senior bisi ko busuk tongnana gang kai tamnai ni high school busuk tongnana abu bo nichoi saimana ne ang khakai kintu haibana tabu grom chidi o jagao kaisang gang kai phayo mo tamni decision ও যে 160টা স্কুল ন যে উইথড্র খাইনানি বাগৈ সাব ডিসিশন না গাঙ্গাঙ্গৈ ও জায়গা ফাইও গভর্নমেন্ট ডিসিশন গা জায়গাও তাও গভর্নমেন্ট কা সাব বিজেপি গাম বাগৈ বড় রকবক্সা সাবাবো বিজেপি নি তামনাই আবো সিদ্ধান্ত নাই কিন্তু পার্টি নি বা বিজেপি নি সিদ্ধান্ত আ জায়গা কোনো সামক খাইমান যা কারণ যেহেতু ডিপার্টমেন্ট নি যেটা সিস্টেমও সাবো কভার খাইলিয়া গাঙ্গা ডিপার্টমেন্ট ব বাধ্য বনি যেটা তামনা সিস্টেমও খবজাই গাঙ্গাই অব হাইকে উইথড্র খাইয়ানি অবংখা মেন হাইছে গাউনি বাগৈ বাক্সা বাক্সা সাব বিজেপি রক অব হাইকে খাইও কিন্তু হাইপনা তাবো গ্রাম ছিল আমার পার্টি নি কক সানা থাকে ও যে 160টা যে স্কুল যেটা খুলবই রেখা আপনি বেনিফিট ত্রিপুরা আজাগাও জিরো মানে 160টা স্কুল যে সময় খুলক জাখা
जरानि गभर्नमेंट जे खुलुगै रखा आबो त्रिपुरा सरकनि हामग्रायनि बागै हनै एजुकेशन हामग्रायनि बागै हनै खुलुगै रखना किन्तु हायपना आबोनि अचिवमेंट हांके जिरो आबोनि बागै आ जे स्कुल खुलुगनाय दं बा ताबो आ जराव सरकार साबां गांगांकै पार्टी गांके सीपीआईएम पार्टी ने आमालो आ स्कुल खुलुग जाबो हायसे एवं कनसेप्ट गांके साबनि कनसेप्ट गांगांकै जनशिक्षा आंदोलन जे समय चिनि बरम गोनां बा थैखांजाक मानिजाकनाय दशरथ देव बरक जखन बनि नेतृत्वे खालायजागौ एवं आबोनि कनसेप्टनो आ स्कुल खुलुग जाबो हायसे एवं ताबो ग्रामसिदे 78 जखन सीपीएम मेजरिटी तामने 56 सीट तुई खायजा एसटी कुड़ीटा निबिसिंग आ जराव 16टा सीपीएम खरगपुरी गांगे टीयूजीएस जेमन बरम गोनां हरिना देवबर्मा कथांतंको गांगाय बरम गोनां तामनाय द्रौकुमारी yang थैजाका ताबो चिनि फिलिप्स एमएलए नि बुफा ताई बरम गोनां प्रतिमोहन जमातियाबो थैजाका बरम गोनां नगेन्द्र जमातियाबो थैजाका आ जरावनो आ स्कुल खुलुगनानि बागै परिकल्पना नाजागौ एवं स्कुल टाउननि बागै खुलुग गांगांगांगै त्रिपुरा सरकनि एजुकेशन डेभलपमेन्टनि बागै किन्तु हायबोना आबो हायके स्कुल खुलुगमानि यागुलो बनि डेभलपमेन्ट जेता बाहायके नाय आबो काहांके वान सुक जाफरिया कारण तांनि हिंदी नंगु स्कुल खुलुग गांगांगांगै जेमन स्टुडेंट स्ट्रेंथ जेमन तंगना नांगौ मास्टारनि मेन पावर बो आ जागाव बनि स्ट्रेंथ तंगना नांगौ किन्तु हायबोना ताबु जे 160 स्कुल ताबु चेक खायनाय दे आं सन्देह दङ ताबुबो मास्टारनि आ जागाव स्ट्रेंथ करै जेता एजुकेशन डिपार्टमेंटनि जेता कारिकुलाम अनुसारे बा बनि जेता रुल्स एंड रेगुलेशन अनुसारे ताबुराम चिरा हाई स्कुल जुदि से खुलुगां गांगांकै मिनिमाम आ जागाव ग्रेजुएट टीचर तंगना नांनाय नाम 10 होते 12 इंक्लूडिंग हेडमास्टर सीनियर बेसिक जुदि से नं खुलुगां गा जागाव 10 to 12 तंगना नांगौ इनका प्राइमरी इनका तो आलादा कम खायसे इनका प्राइमरी तो अवेलेबल दंनि होना मान किन्तु हायबोना जे प्राइमरी स्कुल नि जेता माने बनि जेता तामनाय निने क्वालिटी बा क्वांटिटी के मेंटेन खायमाने आबो बेलाय कारण तांनि हिंदी आं सायमाना जे जखन 78 बरम गोनां चीफ मिनिस्टार डेपुटी सीएम बरम गोनां थैखांजाक दशरथ देव एजुकेशन मिनिस्टार आजराव केबीटी चाकरी रेखा आजरा केबीटी चाकरी रेखा 4 परिजाक 5 परिजाक 6 परिजाक अब हायके माने आजराव माने तामनाय नुखाटा हायसे गांगांगाय ताबु ग्रामसिदे आबुनो कारै आ जे प्राइमरी ना अपग्रेड खायरि रेखा आ जागाव आ मास्टर बाइनो सीनियर बेसिक अपग्रेड खायगा जे जागा प्राइमरी से काम को फ्रमी में आ मास्टर बाइन जरि से सीनियर बेसिक खायगा गांगांगाय बता मोनसिनाय एवं ताबु ग्रामसिदे हा सीनियर बेसिक ना अपग्रेड खायरका हाई स्कुल आ जागा मास्टर कुसे ग्रेजुएट टीचर गांगांगाय खरबसा बा खरमनि बा खरबतानि बेसिक खायदे आउन बागै जे प्राइमरी टीचर आबो बाइन आबोनो हाई स्कुल चालु गाबोन बताय गतां मन गांगांगाय चिनि बररक जुदि से सीनियर बेसिक स्कुल खुलुगमानि एरिया हो गांगांगाय तामनाय 8 पास बांखा आबो 9 to परिमाण लिया रक्सा जे जागाव हाई स्कुल खुलुगै रखा आ जागाव गांगांगाय माध्यमिक फेल बांखा आउनि बागै चिनि बररक विशेषकर आईसी नि सिमी आजरा रक कलेज परिनै तो खूब कम आईसी नि सिमी जेबाबे माध्यमिक फेल केमनि शुरू खायगा अब बिराद आकार दारन खायगा एक समय हायसे आ माध्यमिक फेल गान बागा आ माध्यमिक फेल न इको तामनाय 83 84 82 रक केबिटी रिरबाय खबर हायसे आ माध्यमिक फेल तंनाय रंगाता किन्तु आव एखन समाधान खालामलिया विशेष kai केबिटी ताई पंचायत सेक्रेटारि रक आजरावता आबो गांगांगाय 83 84 85 86 या बाहायगा फायगा हायसे केबिटी बाय पंचायत सेक्रेटारि रिरबाय हायसे गा चाकरि रिरबाय को समाधान या गांगा या बाहायगा खायदे सालसां गांगांगाय अनुरूपा मुखार्जी हनै फायै
বরিরংনো তৈ মাধ্যমিক ফেলনো বন্যগত বই চেঙ্গাই মাধ্যমিক ড্রপ আউট হয়ে চেংজা খাটা হয়েছে আবনি সাথে সাথে বস সংখ্যানা সম্ভবত কাবাও 86 87 রকম হ্যাঁ 86 87 96 97 গাঙ্গা আবনি ইয়াগুলং গাঙ্গাই অগর দেবর্মা বরং নাম অগর দেবর্মা মন্ত্রী কথা সিপিএম নে বন আবনো নগই আবো কাছে স্কিম সুনাম কথা दा स्कीम नामै आं बाहायनो 99 नेसिमिन के ड्रप आउट कोचिंग कैसा खुलना लास्ट दं गांगांगांगाय मोटामोटी तामनाय 2000 नेसिमिन गांगांगांगाय बा ने आप्रुन जिमिन के तरक तरक चेने फेके जेमन हो जमातिया होदा बा ताबो करम सिदे नेने यो तामनाय नीलकांत सिन्हा बा बाहायके अल आगरतला कयेकटा नखर गाय गाबनो तो जों खूब माने फाइट खालायै तामनाय कोचिंग जों सक्सेसफुल फैया बसराव 80-90% जों पास खालायदों जे जागा बांला रिडिं पढ़िमैया जे जागाव इंग्लिश रिडिं तो थुई दंगादि बरकनो जों 80-90% माध्यमिक पास खालायदों 2020 हांगांकाय त्रिपुरा बोर्डनि जेता हिसाब अनुसारे माध्यमिक फेलनो 0 कोतावती फैया आबुं गांकाय जों जारा कोचिंग खालायनो अल त्रिपुरा एनजिओ एसोसिएशन जागाव आं स्वयं प्रेसिडेंट दङ ताई चिनि ताबु फोरोंमोन एमएलए आता रामपद जमातिया बम खांखे चिनि एडभाइजार के आबो हाइके खाइ पार्ट कैसे सं माने आबो हाइके माध्यमिक खेलनो मोटामोटी कैसे जागा समाधानत लाङे दिखे इनके किन्तु ताबु व्यापार नाके मोहाइसे जे तिप्रासाने शिक्षा डेभलपमेन्ट एबा एजुकेशन डेभलपमेन्ट एबा जे सामुं तांजाखा आबोंखा तामनाय घंटा कैसा वन सुबुई पुना अब प्रोजेक्ट सनामजा गया बखरा घंटा कैसा जुदि से वन सुबुई सनामजा खांखांखाय दिनै जे 160 स्कुल दंमोने अब उइद्र नांला कारण तांनि साबार खायबेके बहुत बसने सिने 78 नि सिमे नों साबार खायबेके 78 नि सिमे नोंआवनो प्रेक्टिस खायबेके दिनै 78 नि सिमे दिनै 2000 बोसोरखा 2024 जोंगा बोसोर बसनादि प्राय 60 year kasakasi abo hai sampai a usul dini haina hai mane tamnai a 60 years sedang ya jaga थांनाय दं hai तारमाने लाजिमे सिनजा abo गभर्नमेन्ट नि abo जे जागाव माने tamnai abo उस्कुल चेमा सा उस्कुल मा उइद्र खाय मानो न जादों सरकार से गाव लाजिमे सिनजे एदिबाय जे सरकारि गावनि बागै ओइ जे पुइलानि कनसेप्ट आबोंका हाइना वानसोका हाइना खलाय abo hai कारण तांगे हिंदी नंबरो ताबुरो जे प्राइमरी स्कुल खुला बनि जेता माने तामनाय मेन पावर नि जेता योग्यता बा आबो हाइके खलाय नों टीचर आरो अपॉइंटमेंट खलाय रखा बनि कैसा माने तामनाय क्वालिटी गाव फाइकाम होते एजुकेशन फाइकाम ताबुरो जे नों सिने बिसे अपग्रेड खलाय रखा आ जागा नों जरिसे मेन पावर जेता टीचर नों आ जागाव मोटामोटी तामनाय बनि नांमानि मते नों आ जागा टीचर रखा आ स्कुल दिनि उइद्र रखा बनि स्टैंडर्ड मेंटेन नि काम हम है किंतु संताम नगवा 0 बन्द माने फेल नोंका जदि से आ जागाव जदि से नों मेन पावर खांखा जागा फेल फैमिया 100 नि बिसिङाव 90% फाइगेमो दाबो गुरन सिनियर बिसिङाव 100 नि बिसिङाव 90 फाइगेमो नोंका जागा स्टुडेंट कम्बिनेशन प्रश्न सखाया नोंकांकाय तारमाने न आबो एक्चुअली साइंटिफिक जराफन वान सुगुई माने अब बाहाय के बोलते के जों आबनो डेभलप खायै बा जों जेता ह्यूमन रिसोर्स न जों बाहाय के काम खालाम मजबूत खायनाय आ चिन्ताधारा आबो बनाय खाय जायगानि बागैनो आ अबस्था कारण बागै आबो बेलाय किरिमा सिंजा है इनका ताबो नायदे विशेष खायै सिनि डिप्रेशन बिसिङाव दिनै आ जे स्कुल आबो हायके तामनाय स्टुडेंट गरै माने पेसने तामंखा ब जागा थांगा स्टुडेंट जेमन खरकसा बांग्लादेश ने बरफ केस खालायके इंटरनेशनल कोर्टआव बांग्लादेश 2 कोटी बांग्लादेश सिटीजन माने तामने हिंदू बांगाली मिसिं खानाय अब इंटरनेशनल कोर्टआव खालायके अब 2 बोसोर सिगां किन्तु आ जे 2 कोटी बरफ न जदि बांग्लादेश बोथार जाखांखांखे बांग्लादेश बरफ दंला खामायसे कारण बरफ कथै मोनामले मोनामा परिवेश नस्त नङै खारबाय खामायसे
কিন্তু আবার তাও কোথায় করে খাইছে 2 কোটির মিশন 2 কোটি বিয়াম আবার মাইগ্রেন আমি ফাইকা ইন্ডিয়াও মাইগ্রেন আমি ফাইকা আমি মানে আসাম আমি মানে ত্রিপুরা আমি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বা আমি মানে বিহার বা আবো হাইকে খাই আবো হাই এটা তাবো রম সিদে তাবো যে আউ স্টুডেন্ট দো বিয়াং থাংনাই বা বিয়াং থাংনা एक्चुअली जता एनजीओ स्कूल दङ आई एनजीओ स्कूल बा ताउ जेति प्रासा एनजीओ बा ताउ रन सिदे जता तामनाय ख्रिस्टान मिशनारि बरकनि स्कूल थाङै जे तामनाय आउ स्टुडेन्ट दकनि फ्यूचर न सनानानि बागैना যারা গার্জেন দক আপনো মানে তামনাই ভাত দম খাইছে কারণ তামে হিন্দি তাও নরক বহানি বুমো ফাংখা আং ববু ফাংখা নরক ববু ফাংখা নরক সাইমান মাই মজি মাসতে মজি মাসে আনি বসানা অন্তত কোয়ালিটি এডুকেশন দই অন্তত বনস নামে গলাং খান কা বন ভবিষ্যৎ ন বস নামে মানে এই চিন্তাধারা না ওই এনজিও স্কুল লকনো বা এনজিও স্কুলতে কিছু ভ্রমণে কাহাম তুই দুলমানি কাহাম এবং আ জায়গানি কোয়ালিটিতে কিছু কাহাম आ जागानि क्वालिटी काहाम होनायना आ जागाव तामनाय पैसा गरै बा बिग्रा तो दैफाना राबार दावै बा सामख्लायै बोसारकनो अन्तत आबो हायके किसा फाउन्डेशन स्नामि गलांनानि बागैना बाद दंनै आबो हाय परिमान बागैना ताबो जेता आ स्टुडेन्ट द आ जागानि থেকে কমই इनका ताबो रनजि सरकार होनाय मान हायसे माने तामनाय आईएनजीओ स्कुल अफ तंगन बागैना आनि गभर्नमेन्ट स्कुल बाय गवर्नमेंट स्कूल जो दिसे एनजीओ जे खाइमाने हाइकेन बर को जता नि जता रूल्स टी जो दिसे खाइकेन खाkai आरो स्कूला जका थानान प्रश्न सफायता स्टूडेंट बा माने तामनाय कोन फाना जे नंगै सिमाया दाबो हाइ परिबासन तावरन जे नंग फाना बा नर बो फान खाबले नर बसर न जो दिसे आबो हाइ गवर्नमेंट स्कूल काहामनि जं खाkai सापरिया तो फान तावरन जे एग्जांपल आगरतलानि नेताजी आगरतलानि शिशु विहार आ जागाव का तो मोटामुटी मेन पावर तंगले अनबा आरो नि स्टूडेंट वन जागा तो तलांबा तलांया तम खांका आनि बसना आमते किया स्पीकिंग इंग्लिश रो बाते किया इंग्लिश आं ते किया मजबूत फने खांकाचे हयतो जराव शिशु बिहानि निनि हली क्रॉस भर्ती खायो काबुल रम से शिशु बिहानि निनि ऑक्सिलिया म भर्ती खायो बा डन बस्को भर्ती खायो अब हयतो म फेक खाइছে कारण तानि नाले शिशु बिहार जे टीचर तंग बांग्ला बैकग्राउंड गान बागै बरक फोरोंपाना इंग्लिश बाय क्वेश्चन खाइपना इंग्लिश बाय फोरोंपाना बरक आसो इंग्लिश क्लियर या एवं इंग्लिश बरक प्रेक्टिस खाया कारण हयतो क्लास सापना फादर फाइगानका बरक माने तामनाय जेता बांग्ला भाषा कक्सन गाउन बागै आ जागा इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होने आछे गता बरन जेनि हली क्रॉस डन बस्को बा नि जेता तामनाय ऑक्सिलिया आ जागा खानकाय जता नंग टीचर खानकाय इन्फ्लुएंस नंगा जागा इंग्लिश बाय कमा सानाय इंग्लिश बदल तय कुना करे गताबो जे प्राइवेट एनजीओ सिनि बरदम जे खाइले माने एक्चुअली आ मेंटालिटी तुइनो बा आ स्टैंडार्ड खाइले गा स्टैंडार्ड निचय जन बांग्लानि बाय हरबायसा गावनि बांगानिया गार्जियन दक बाद्द आ जागाव लांगै भर्ती खाइले अबनो एकमात्र कारण गावनि बागै तावरन जे एनजीओ रकना जलिमान हाइसे गभर्नमेंट बा एनजीओ रकनि न भद्रपद चक्रान्त खाइमान हाइसे ताबो रन जे एनजीओ स्कूल ताइ आंखा खाय एनजीओ स्कूल बरक ताइ रिकगनाइजेशन दक्लाखा किंतु आबुं खांके ठीक याइसे कारण तां हिंदे नंग तिनि आबुनि बिसिंति से जरि जे स्टैंडार्ड नि खांके नंग कम्पिटिशन थाने ताबु जे 160 स्कूल जे थां माने ताबु जे आबो हाइके डिक्लेयर यावै माने आबुनो कैंसिल खायवै नंग इंग्लिश बैकग्राउंड नि टीचर रिक्रुट खायदे नंगा स्कूल चालु खायफिरे 2 बोसोरनि बिसिं आरो स्टुडेंट रिकभारि दंया नायदि हाय चां चैलेंज रिसाव हायसे एजुकेशन मिनिस्टर बनंतों ताबु एजुकेशन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर याबो हाँ बरफान चैलेंज दै साव हाजे नंगा जागा इंग्लिश मीडियम नि टीचर नंग रिक्रुट खायदे ताइ नंगा जागाव तामना 2 बोसोर प्रेक्टिस खायदे निना स्टूडेंट रिकभारि दं आं बनो ग्यारान्टी दै साना हेसे रिकभारि 2 बोसोर बिसिम मावनाय সেই রকম ফ্যাসিলিটিস লাগেন কাকে एक्चुअली जे ताबु सिनि दिब्रा सारम बाबे डेभलपमेंट होनाय जे वान सुबि सान खादि तमने आबो विभागनाव तामनाय आबो नुखुम तै क्लाइजा खायसे हायसे नक तांगे रे तीन नक किंतु हाइपनो अनेक समय काइसे बिसु पाइथांया दिबा गा हाइपना पुरो वादै गोबां फायखां कान नबो थुइने हायसे
abo sochi no kumpana abong ya ta haise ঠিক অবহাইকে না ত্রিপুরা ni development jeta system ni jeta samrok চলিত আছে কারণ মানে আনি মতে খানকাই আগে যে চেংপ্রু বা আ স্কুল খাই ফাইবরব বনি জিরো নো বেনিফিট মানো ত্রিপুরা এবং তাবুক আবনক উইথড্র খাইব মানে তামনাই আ জায়গা কোনো ত্রিপুরা লাভ বকরই লুসকান বকরই আছে কারণ তাং হিন্দি তাবুক ত্রিপুরা কমার বেস বুঝিখা অনসাসখা ani busana ang quality uskulo ba bonang quality education doi ang bono frami maklanga ang busana small maklanga o cinta dar bono o je tabuk jeta government school ni jeta tamai ni ukawa uskulo haise mane tamai NGO uskulo private uskulo je thumanya haise amate gawne babeno আজাগা লাভ বকরই লোকসান বকরই চিনি এবং তাবুক যে যারা এনজিও খাইতাম এনজিও স্কুল খাইতাম তারপর যদি ফাদার সঙ্গ স্কুল তো তন্ত্র যারা চমতি পাশে এনজিও খাইতাম আবার जों আনি বিশ্বাস দं এনজিও খাইयै যে স্কুল খাইমানি পেছনে আবো কাইসা বিজনেস মেন্টালিটি না ওই যে তামনাই এনজিও খাইও আবো হাই খরচ সপন করে আনি যেটা জানাবো এবং আংবো খরচে এনজিও নে কাছে স্কুল চালনাই হিসাব আংবো তামনাই ও যেটা মনলে আংবো 100% গ্যারান্টি দি মানা আছে কারণ তামি মলে চিনি ত্রিপুরা সার বিজনেস খাইছে করোড়পতি নানি চিন্তা ভাবনা করে আমরা স্কুল বিজনেস খাইছে করোড়পতি নানি আন মেন্টালিটি ও जों খাইয়া ওই যে মানে তামনা একদম নিম্ন মানের যেটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা অমহাইকে যেটা তামনাই স্কুল চিমে খুলো গই যেমন গাড়ি পাই ড্রাইভার করে হাইতে আছে গাবো তো সরকি নিচে আর গাড়ি তো নষ্ট হয়ে থামাই এই অবহাইকে যেটা স্কুল খুলো গই আর জায়গা মেন পাওয়ার নি বাগৈ কোনো শিক্ষামন্ত্রী ইনক্লুডিং যে চিনি আজরানি তামনাই ডেপুটি সিএম শিক্ষামন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার বরংমান দশরথ দেব বছর যা চিন্তা খায় কারণ তা চিন্তা খাই গাঙ্গাঙ্গাই আবো আবাইকে ফেলুরমেন প্রশ্ন সফাইয়া হয়তো অনেক বছর শিক্ষামন্ত্রী তো খাবলা হয়েছে 5 বছর 10 বছর পুরো কন্টিনিউ 10 বছর তো না হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ইনকা পুইলানি 5 বছর ডেভেলপ করিয়া কিন্তু আইবনা নেক্সট যে 10 ইয়ার 5 ইয়ার্স পুইলানি যেটা 5 বছর ডেভেলপ করিয়া তাই নেক্সট নি 5 বছর ডেভেলপ করিমান খামো কিন্তু আর নেক্সট নি যেটা 5 ইয়ার্স হবো আবার কোনো মানে অ্যাক্টিভিটিস নি যেটা আছে গাঙ্গে বাহিকে আবো নাইবা গান বাবে তাও যেটা আন সাইন্টিফিক যেটা যে কোনো সামরক ন তাও নি বড় বাহিকে অ্যাকসেপ্ট খাইনা নাইবা গাবুনা একমাত্র কারণ হনে আনওয়ান সুক্তা আছে গাবুনি বাবে অ্যাকচুয়ালি আবো তামনাই যেটা গার্জেন যেটা সচেতন নয় যে অমহাইকে যেটা সরকারনা ওয়ান সুকনানি যেটা কাছে পরিবেশ তুই রখাইমানি বাগৈ মানে তামনাই আনি ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরা সরকার কারণ তামনি হিরমালে নাই ওই যে 160 নি বিসিং তামনে 99% থাকে স্কুল ত্রিপুরা এলাকা হয়তো 1% দংমানো জেনারেল এতিয়াও কিন্তু হাইপানে আবরং ফাংকাই না মাত্র স্কুল খলগৈ মানে তামনাই আবনি বিসিংতেই আবাইকে খাইবে কারণ আবহাই জেনারেল এরিয়াও স্কুল করে যে বনি মেন পাওয়ার করে তাই মেন পাওয়ার যে তামনাই অভাব আবহাই স্কুল মুগিয়া কথা আছে তবে কাছে কিছু জায়গা তমেই মানো হয়েছে আবার নেগলিজেন্সি বা আবহাইকে খাইতে মানে কিন্তু হয়তো না 99% না আবার ত্রিপুরা এলাকার এবং ত্রিপুরা কনসাসনেস প্রসাবতী স্নামনি এবং অকনসাসনেস বস কাঙ্গা আগামী দিন যতন নতই শুধু এডুকেশন থিমিয়া ইকোনমি গো হয় না লাইন পয়সা বসন ভাইকে বলতে কে মানে তাম নয় আজি মান নাই বাস ভাইকে তুমি বই হাইকে মন্তত পয়সা গনান খাইমান নাই ও রেনেসাস গো তো বনানি বাগৈ বা ও ওয়ানসুক মংনো বিসা চিন্তা খালে আর লাইন বাগৈ আনি যত খাজানি ত্রিপুরা বসনে তাকো বসন না হয় না কারণ তামি হিমালে যে কোনো দফা যদি সে বসানায় থাকা গাঙ্গায় 1 নম্বর থাকে এডুকেশন
hangkang 2 number hangkang boni financial condition. Financial condition kaham, education kaham hangkang a dopa botai ukulgo playa bokus kana uikhamin. Gauni babi tabu rom chide je a school je student komi ui ba a jagan standard no প্রতিবাদ খাইয়ে যে অবহাইকে মানে তামনে স্ট্যান্ডার্ড স্কুল যে মহাইকে বসাবতন্য পড়ি মানে আবো কাছে চিনি বসানে বাগে কাছে মানে তামনাই আবো কাছে রেনেসাস তাই আবো কাছে কাহামনি লক্ষণ আবো না বুঝি হয়েছে আনি যেটা অবনতি রিয়াকশন কাটা তাবুক যে স্টেট গভর্নমেন্ট অবনতি এই নেগেটিভ জানা নাই পজিটিভ জানা নাই আবুখা স্টেট গভর্নমেন্টনি বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার Kia bang hanai, jadi siapa withdraw nunggu itu kangkai, apa? Government ni tamnai failure, barang ni negatif. Kia bang jadi siapa nak hai revive kelai, mana jadi siapa nak kaham sistem itu kangkai, angwan suk nai, aw, side boss ni pore mana, Menteri Education Minister yang nai, batawuron jadi যেটা তামনাই সরকার কিছা খুঁজব বাড়ি রেজাখা আবহাওয়ানি ওয়ান চুক নাই এবং আবহাওয়াকে যদি সরকার ডিসিশন না খাঙ্কাঙ্কাঙ্কাঙ্কে আব বসকাংনি যেটা ত্রিপুরানি হামক্রাইনি বাগৈ সুদা জায়গা ত্রিপ্রাসা ওয়ানসাইয়া ত্রিপ্রাসা মানে তামনে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হলে যেটা নেটার অপক সেই ভেবেনি আব কাইছা বাস্তব রূপ যেমন তা কাইছা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাঁ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হামতানিও যদি সে অস্কুল যদি সে উইথড্র খাইনা ওই যদি সে তামনাই আপনার ক্যান্সেল খাইলে খাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি কাইসা এচিভ ভ্যালুরনি এচিভমেন্ট আবহাইনো অংনাই হনে আং ওয়ানসুক আছে কিয়াবা মনে যদি সে ইংলিশ মিডিয়াম বা তাবো আপনার স্ট্যান্ডার্ড খাই যদি সে কোয়ালিটি মেনটেন খাই যদি সে মাস্টার রিক্রুট খাই অমনো হাই কন্টিনিউ রান খাই কাঙ্কা তো 3 ইয়ার আবো রিকভারি এবং আবুনো কাইসা তামনে গুড অ্যাচিভমেন্ট নাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি পজিটিভ অ্যাচিভমেন্ট কিয়াবা যদি সে অমো বড় উইথড্র খাই কাঙ্কাইবো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি কাইসা নেগেটিভ অ্যাচিভমেন্ট নাই অবং হাঙ্কাঙ্কাই যেটা আনি পার্সোনাল যেটা থিঙ্কিং এবং আনি যেটা ভিউজটা হয়েছে কারণ বাগৈ তামনাই তাবুক সরকার বা জনগণ বাহাইকে ববুতৈকে ওয়ানসুক আবো পাবলিকনি ব্যাপারখা নরমে বিসিং তৈখলে আনি ভিউজ না আনি সাকা তাবুক ও জায়গাও বাক্সা সানাই দं বুঝিয়া সুজিয়া ওয়ানসুয়া ওই ও যে আং তাও কক সাকা মক আং ও জায়গাও পলিটিক্যাল ম্যাটার তৈরি তামকে সরকার দङ তাও বিজেপি নি পার্টিনি সরকার আগে যে স্কুল চেংখাফ্রুং আগে সিপিএম পার্টিনি সরকার তাবুক যদি জিতেন স্যার আং বড় কুয়েশন খানে মুসো যে সময় আগে ও যে গলটি যেটা যে ও ভুল সিদ্ধান্ত বাইকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সিপিএম নামালো চলি দংপ্রো এপরু যদি সে অমনত স্টাডি খাই ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী আপনা তিনি অম ফেলুর ফাইলা খামো গাঁवनि বাগৈ যে চলি থানায় বা খাই থানায় সিপিএম সরকার বনিব বরং যেটা স্লোগান নাকে মহাই তাম শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন আপনি বাগৈ টোটালি শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হনে যেটা স্লোগান মানে তাই সামং তাং মানে আপন টোটালি ফেল কারণ তাং হিন্দি বরং যদি সে আপনো সঠিকভাবে অমহাইকে ও চিন্তা ভাবনা বা গুবই রিয়েল ডেভেলপমেন্ট সামং খাইজান কারণ তিনি পজিশনে ফাইগলা খামলে বরক কারণ বাগৈ ও জায়গা শুধু তাবুর যেটা বসে বা প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট হিসেবে দায়ীয়া সিপিএম সরকারনিবো দায়ী হয়েছে এটা তাবুক যে ও জায়গাও তিনিও নোটিশ রেখা আর নোটিশ কোনাইয়া কিন্তু আপনো পুনরুদ্ধার খাই বা রিভাইভ খাই যে আপনার ডেভেলপমেন্ট খাই হাইনা হাই যেটা এক ত্রিপুরা শিষ্ট ত্রিপুরানি বাগৈ যেটা খাইনানি আর চিন্তা ভাবনা খাই কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই আবো পজিটিভ রেসপন্স পাই অবনতই তামনাই খুব ওয়ানসুক কাঙ্কা ওয়ানসুক মানে পরে অ্যাকচুয়ালি সায়া তং হাঙ্কাঙ্কেबो ताम जानो हायो आंनि बागै साना ना ताबुराम सिदि आं जे सामान्य अवस्थाय नि तं हांकां नागार साना किन्तु हायबोना आंनि जेता आं 2099 सिमे आं एनजीओ सेंखा कायसा हांकां माध्यमिक ड्रप आउट ता कायसा हांकां तुइमु ख्रिस्टियान एकाडेमी
আর তৈমু খ্রিস্টান একাডেমি আনি নিজস্ব চাকরিনি 18,000 GPM ni rangtui ang siano tabo 7টা বেচ মাধ্যমিক রেখা CBSE এফিলিয়েটেড রেজাল্ট bo kaham no 50 ni tola nongkori tabsu jara kel lekhlaya ko ga takla chimi kaise kompan mangkha meto ga obohai গান বাকি ও এক্সপিরিয়েন্স no ang o koksa masao ebong o experience no ang tinini ani bius na share amna auchin bisong IAS officer tongna nangna IPS officer tongna nangamle na ga preparation le tab khara khajaba ga changkise misapon chairman ka DC man ka chini boro rakta program chire state মন্ত্রী dong nanga preparation na di au to kono samprodai preparation yable boyandana kebeng nai na hachi গাবলি বাগা এডুকেশন তো তিনি তাবো এডিসি 3.5 বছর খা নাম অ্যাক্টিভিটিস না যে এডিসি অ্যাক্টিভিটিস বা যে এডুকেশন সিস্টেম আবো বিভাগ না চিনি বরং মানে এক্সিএম দারাদা সরনি মডেল ও সলি দাও আবুনি সাকা থামনায় খুম্পুই একাডেমি সাউ খাইকেবা 12 জরা দাদা সরন খাইকে নাবলে abo haike khumpu academy ta kaisa 12 school khara khlage ba disiwo abun che stand a khumpu ne standard ke ga bo concept solution gauni ba no a disi bo hanu so nga no ka sang sateo phai no ka ba boni jeta views bus mane cover phe mane chini borong mane em ata Robindra Borman edisio 300 ta school tabu abu bo withdraw khane Tetapi state government se sentimental abo no tamhe tibrasone education ni bagai ko khanya nai dong education ago ya khanya bagai a ADC ole sabsa loksa aro to tibrasone administrator no bole a 300 ta school ni condition bahai bo sable usano 300 ta school jong bahai na withdraw khanya ni bawo karon kaise kaise school 6 jona 7 jona 5 jona 3 jona abo hai ka school bhai chol nebe গাওনি ভাবে তাবুক যেটা ও 3 বছর বা 5 বছর বনি যেটা সিচুয়েশন বাকে ও যুগ ও জরাও ও জরানো অ্যাডজাস্ট খালাই স্ট্যান্ডার্ড স্কুল স্নামনা নাংনাই বলে হাইছে এখানে নাবাকে স্নামিয়া কাই ভাইনি বা তবে এডুকেশন প্রাইমারি লেভেল জরাতে এখানে প্রাইমারি জরা পরিউইতে নন্তাই দিন দখন স্নামিয়া বলে এখানে নাম যে খুম্পুনিয়া যে সিস্টেম কা খাইগা 12 জরা abo hekete atta nanga ba ke khlaidi ega atta district ko khlaidi kang kai ajaga residential khlai kang kai ko jeni ni 300 ta school je opna op khaibun kon kokroi a borolong na jaga setup khlai প্রত্যেকটা ফ্যামিলি না নাম গনা না নাই বছর বছর ও কাবো খাজা নাই হইছে না সেন্সাস খাজা নাই ব জায়গা ব হইছরাই পরিণানি উপযুক্ত খা এবং নাই আশ্রয় রং আর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ভর্তি না থাকে আবো তো গভর্নমেন্ট দায়িত্ব আবো অথরিটি নি দায়িত্ব কারণ তা নিন এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট তিব্রাসনা এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট রনানি বা তিব্রাসনা হামরা ছনা নিমি যে নং বুট ছানাই নঙার এম নাবলে নঙার সিএম নাবলে যে নং তাংনি আ চেরো আসুবি বান নং আবরো ন গনা yang নাই বান নঙার ফাইকান কান নং আসুবি এসি আসুবি সিং তংনাই না awani bagri abo hike khanya na inga abo hike jori je khlai kan kai jara begang the obo paran bung tamo ha hazaram para ke village committee ke bobo kelaya bo village committee kota nong panchayat ko nutun bazaro nong ni nong no school bung tamo
Engke nin bung tam sa Agnes Deverma, nang boklas porisa Haito, kelas 5. Nang ka nin bung tamo Nita Tamati, nang ke boklas pori Koro, kelas 4. Nong nor master khorbusu tongsa Roku, khorok nei bung do saiman nin sarni Hamad, ha saimia saide man nini nin nong ni master ni bung saide man ha Hamad, ha sadi bung tam sadi Sonji, sonjit tamo Tripura, tai sonjit tipra tai khoksa ke Nem, na nin be mukmaya nang ke boklas pori Koro, kelas 4 bung tam sani ni Olokajomatia, ha Olokajomatia, alaka jamatia nang ke kelas 4 poribo nor koita samay school phaisa Ata, buke sutir make bupuru Barta, Barta ke, Ego, Ado, Kota, engke tabuke master toro dongso nang master phar phai khornoi phayo na Masa, Masa, Nem, tau khoroksa nor khesiri da masa khasa tini ni ha masa ya tabuke masa ya kho tini ingke do ka masa ya biar ro masa ya enggak nin kita mumpumo Sahil nang ke boklas pori kelas 4 nang joton kelas 4 mang enggak no nong ni school bung ketamo asa sotar para jadi school ni no nong nora master khorbusu tongsa bumung da saiman nong master ni nin master bung ka sadi ke nin madam bung ka saimia no koita sum school phaisa koita o sutiru tau ke kelas dak sa nong ni kelas dang kha School nimong asa Sotar para JB School andar IS Kumtoya Birasimar Circle. oro boklas ni boklas jora Class 1 nismi 5 jora JB Junior Basic School. student khorbusu tong Student total 43 জন boys and girls busuk ke tong 26 জন boys sorry 26 জন girls 17 জন boys. tabuk boklas jora ro one nismi boklas jora tabuk sa jora tei tong ro Class 5 jora 1 nismi JB School. student ro ke class 5 Class 5 tongo joto class tongo 1 tabuk omo risini bisingo khobjak je school khichri rok ke bahai ke char jagai tong mid day meal ni byapar bawa hai kono ke charo gap hai ke ba mai rok to tong gap में करे কিন্তু কাছে সমস্যা তুই সিনি স্কুল তাবখনা তুই করে মাসে একবার অন্য জায়গানি গাড়ি বাই তুই তো হইনা শুধু মানে পরিচালনা খালাইতে আছে কন্টিনিউ চলাইতে কিন্তু তুই নি প্রবলেম তিনি সামুং বলতে পরীক্ষা তো শেষ ani kukam helper kini phailia ano khongo janai dija kisa সমস্যা ne bagi phailia kini kono MDM chole liya miya to chole go deli chole tabuk ro phurnai rok ke khorok busuk tong forongnai 2 jon ang contractual SSNIekaisa school mother social ni 2 jon boket ni phara phai madam তিনি খাই থাঙি পেগা কাছে সামনে আমনে পরীক্ষা তো শেষ
giyaba ang sajak borongno naono school award ni ono sarena 8টা to 1টা পর্যন্ত ang যেটা অঙ্ক আর ইংলিশ নিচের কিছু মানে পেশা হাই borongno bini bagai অঙ্ক বাই ইংলিশ না পরীক্ষা পাইখন ang যা ফারি মানে school award অবধি ang फोरोंनाय ने साइड बुं मुंखे animu Sanjit Tripura tabuk edisa hapangni bakte amhai kuno sanung toini bagai amhai kuno sanung rok horjai dotong এমনি তো অনেকবার লগর যাই রেজুলেশন রেজাল্ট কিন্তু কোনো কাম নেই edisa hapang rok kurung bedek ni phasing rok be kuno amhai resolution rok hojak ta এই রেজাল্ট আইএস ফানা অনেকবার বসাই দেখা country o democracy system o tongoi democracy no adai mak lai hase ke kintu haibana tiniও যে কয়েক বছর মইতংখা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন আবংখা আনডেমোক্রেটিক যেটা তামনাই সিস্টেম হয়েছে কারণ যে খালায়াঙै তংমানে বা যে খালায়াঙै তংনাই আবংখা কনস্টিটিউশনनि फ्रेमवर्क नि फातारो बरक सामखाय दङ कारण ताङै हिन्दी इलेक्शन कमिशनार दङ गांगा इलेक्शन कमिशनार नि बाहायनो आजागाव रेसपन्सिबिलिटी दङ कारण ताङै हिन्दी विलेज काउन्सिल गांगाय आबो इलेक्शन कमिशनार आबोनो खेल खायना नांलिया आबो तलान लेभेल स्टेट इलेक्शन कमिशनार नो आबो खायदों आबैया कारण बागै आबो सांगानि जेता इलेक्शन कमिशनार दंना बयबो दायि दं एक नम्बर दुई नम्बर गांगा स्टेट इलेक्शन कमिशनार नि दायि तीन नम्बर गांगाय जों जेता तिब्रासा नेतारनि दायि विलेज काउन्सिल इलेक्शन उंमाया कारण आबो चिनि नेतारनि फेल angkabo haisana ajaga angmo jori sine tane gobi dong angka angmo mago sine ise hello tine ani jeta democracy right 3 বছর 4 বছর মে antang ya buka pamai dong anaro jeta tamnai je tamnai 5 বছর 4 বছর মে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খায়া सब खाया स्टेट काउंसिल खाया स्टेट इलेक्शन कमिशनर खाया आं इंडियन स्टेट इलेक्शन कमिशनर थाङै गोबां या नेतार 10-12 जन थाङै बनि गेट गाना थाङै अनसन खायदोंमोन आं ताङै द डेमोक्रेसी राइट दिया सुनो कारण ताङै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि मते फ्रेमवर्क नि सिङाव अब ताबो जता 3 स्टेट पंचायत that means about 3 स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायत काचा चिकन सरकार आबोनि परे हांगा पंचायत समिति ब्लॉक लेवल आबोनि परे डिस्ट्रिक्ट लेवल अब हाइके खाय जला माने जिला परिषद अब हाइके पंचायत दंगाके सिस्टेम गताबो रम चिने जता एडिसिओ BC ni porang ganggang zonal tomo awne por subzonal tomo subzonal bonke zonal awu 3 star system কিন্তু আর 3 স্টার সিস্টেম তাই চিন্তাও পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট খাইমাইয়া এবং খাইমাইয়া গাঙ্গাই বা যদি সেনি আমি কাকে স্টেট গভর্নমেন্ট সিমে খাইয়া বই ডিপেন্ড খাইয়া বই जों इलेक्शन कमिशनार বা जों মালাইমান আপনতই তাই মজাগাও অ সিস্টেম খাইয়া শিক্ষিতলঙ্কা কিন্তু শিক্ষিতলং গাঙ্গাই যেটা কাউন্সিল বাই সিমিতা বনি সিমিতা তাই গভর্নমেন্ট সিস্টেম না আজাগাও যেটা তিনটা সিস্টেম দङ তাবো জোনাল সাব জোনাল বিসি দङ गाबो जेता 30 पंचायत सिस्टम नङ इलेक्शन सिनांदे कप साइमान लाहाजे तावरन जि सीएम फनन्त तावरन जि चेयरमैन फनन्त एम रक फनन्त आरडी डिपार्टमेंट दङ लेना थाङै इलेक्शन कमिशनार मा साइदे
যেটা পঞ্চায়েত রেজিস্টার পঞ্চায়েত সিস্টেম নাকি কাউন্সিল বা শিক্ষিত এরিয়া ইমপ্লিমেন্ট খাইবে दा इनके खाइबे अंका बाहिके खाइनाय काउन्सिल बायसिनि इनके अब आदामदा माने संविधान समिति दङ संविधान तो जत सिटिजेन बाबै बिले इनके ताबुन सिदि खाक्सा साइतो एन्जॉय खाइदोंखा ग्राम पंचायत तिनी शिक्षित एरिया व तंगा अपने एन्जॉय खाइमे आनाय शिक्षित एरिया नहीं जाता बरोबर कतंगा होना सिंगापुर में जितना भी डीएमओ शिविर नहीं करने लगा आंगा की दिप्रामो थाने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तंप्रो डीएमओ सम रखा गवर्नर न रखा अपरो चिने दिप्रामो थाने में ये किंतु हाई बना आ जाकर शिविर नहीं चिंतांगा सु चंगे बाचंगे संग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे संग मामला इन्हें प्राइम मिनिस्टर मामला माने आर्ट मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर पे संग मामला इन्हें सेंट्रल इलेक्शन कमिशनर बाय मामा लाय तांगो यमं का तांगि नों आत रजिस्टर पंचायत सिस्टम नों चालु खालामिया माया कोन तो तंबा माया कोन खाय संविधान बरक नि बागैसे बरक जे बाबे काहामका दङ आबो काहामका तन्दना नि बागै आबो हायके ना आबो बागै संविधान संशोधन मा खाय संशोधन खायदे दाबो 126 तम संशोधन खायदे ताऊ जेता शिक्षित ना संशोधन खायदे बागै ताऊ गाके 125 तम काचे बिल्स ना इनके आबो नि बागै आबो बोसिनि दाइया इनके आबो तो पब्लिक तो दाइया बले इनके ताऊ रन जे नों सामनावती तेने ताऊ रन जे विलेज कमिटी व तामना आबो इलेक्टेड बॉडी करे बागै आबो नि कोनो मीनिंग से करे ताऊ जे ताऊ बीसी एडीसी रम जे समीरखा एक बছর एक बছর से बनी कोनो मीनिंग करे ब्लॉगम कोनो एक्सेप्शन है इनका कोनो मते एडीसी एरिया चले का ताबुं गांगांगे हाने एक्शन सन दखलाय बि आं सेमि आसे बरोबर सिरे yang pokok saya nanti gubernur jara state government jara thali tanga ang gubernur jara thali tongai ba ang thane president level of prime minister level of election commissioner level of india because tomorrow high court to sini high court ni tam na bibag na ba tam na ni tam na pp government ni high court to ang bibag related high court to sini case laye high court high court चिठी हर गवर्नमेंट ना आ चिठी न गवर्नमेंट जदि से फाइल खिलाय दं हागन नों फाइने बा गावै नों आसुइ दं हे जा नों आ कपि दै नों हाय हाय नि आय कैसे पुजोक लेवल नों गाबनो मुभमेंट खाय नों नाय बा नों नॉलेज लाना नों नाय गावो हायके कोन सामना तांला खबा हयतो आं सामानि ना बाक्सा नांमिया को खने मानो किन्तु नांनुंया यावां सुगै नाय दे हायके काहां गानि को ना हाय तांगै आमाके ताउ रमसिदे कासे एग्जांपल ताउ 15 फाइनेंस कमिशन नि थेके सुरुंखा रांमानानि विलेज कमिटि थानायाव आबुर साव फाइनेंस मिनिस्टर जिष्णु देवब्रह्म फाइनेंस मिनिस्टर आबुनिसे सरकार 15 फाइनेंस कमिशन नि सरकार आज बजट एडिसी एरिया खोजके एडिसी ने जे बजट आबुने आ बजट ने बिसिङाव सिमिसे तामनाय एडिसी ने तामनाय साब जुनाल साब जुनालङै बिसिओ सबै इनके किन्तु हायबोना चिने बरं फाइनेंस मिनिस्टर जिष्णु देवबर्मा ब बिसि एरिया नि बागैबो पपुलेशन अनुसारे ब बजट खालायै ब पुट अप खालायके सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आबुनि परे बनो रिंगेशन का बा आजारा क्वेश्चन मो फैजा तंगे एडिसी एरिया न ऑफ नंगरदा मतो पंचायत एरिया सिमिसे नाय आफुरु बानु सामानि को आफुरु बकाइसन कोक साका तमनाय सबका विकास खायन थांगा जेता विकास संजा एरिया हंतन फैमिली हंतन
asa kawo sa hai tamnai ungjak jaga se rang kabang ro je tahu mai mase jaga jeta bikas ni jaga a jaga khangka rang sarja yang khangka chini jeta BJP ni theory sabka sat sabka bikas bahage bu prusang implement plan manasa obong hangangai bo prime minister borong manang tamnai Narendra Modi na hingga abuni boreng hangangai Narendra Modi bona kokno মানে রিজেক্ট খাইমালিয়া আফুন জিমিনো একসেপ্ট মা খাইকে আফুন জিমিনো 15 ফাইন্যান্স নি সিমিনো ভিলেজ কমিটিও আলাদা ব্লক নি থাকেও বাজেট নি গাবং হাঙ্কাই বাসটা অফিসিটা হিংকা আবু আগে বছর বছর ডিপ্রাই কই তংকা সিপেম না মালা আবুকে সিপেম নেতা মন্ত্রীর উপর সাইমে না আরো টিপ্রাসা হাঙ্কাই হিংকো অনসাস তো তোমরা নামে বলে আনি বড় নং রাজনৈতিক খাইদে আঙ্গুর রাজনৈতিক খাইদে তামনে বাগে আনি বরং বাগে আঙ্গু মা খাইদে বলে এবং আনি বরং বাগে আঙ্গু বনসু মানে আং সেন্টিমেন্টাল কক সে আইছে তিব্রা সর সময় মাসে আঙ্গা জায়গা তামো আঙ্গু রাজনৈতিক খাইদে জায়গা আনি তিব্রা সর সময় মাসে আঙ্গা মাই তো আনি তিব্রা সর মাসে না নাঙ্গা বনি বড় মাসে না নাঙ্গা বনি বড় মাসে থাং আঙ্গা বনো তামাসা থাং আঙ্গা ইয়াছে কিন্তু আন বড় মাসানা নামনাই বলে গান বড় সময় মাসে গান তাম রাজনৈতিক খাই দেবে ডক্টর সাওয়ান আছে বিজেপি ইয়া করতে বিজেপি को माइचारी में गान तीव्रसना ताम नाई बीजेपी ने बड़ तीव्रसा फाइनाइ किया अब न बताइ ना क्या जस्ट पण त सीपीएम बाबा के ताबरम जे एकदम मुजमान खमा सने त्रिपुराओ शांति सम्प्रीति उन्नयन अबंका सीपीएम इशुआ नरबो खनाय फैगोन हेदिबा अच्छा शांति सम्प्रीति उन्नयन मेंटालिटी न तो भांगाय हां मानिक सरकार राजबारी ओ तामै बोआ जागो तै जागा करे खेदा आ जागा तो राजधानी फुतु सरना नांगले राजधानी जुको सरना नांगले अब के शांति सम्प्रीति कॉन्सेप्ट अब खाइके ना नाबुं गांगांगाय सेंटिमेंटल बा नेने तामै सांप्रदायिक मेंटालिटी तो दा खाइके ना मानिक सरकार अब के मानिक सरकार ने युग सारा कॉन्सेप्ट सारा अब खाइ जमान खाना किंतु आं ताबु खाना माने सीपीएम नि राज्य कमिटी नि जेता नेता तंगाय रक मंत्री तंगाय रक इंक्लूडिंग सीनियर मासापन साइमिया सेमानो दा बुफरजाना आबुनो तो रिएक्शन दका आबुनि परे गांगांगाय पर चर्चा खाइके बिसिं याखनो सैमास काने बक्स साइदमा राज्य कमिटी पर चर्चा खाइके खरसपन साइमिया आज राजबारी बसांगो आबो आइके तामनाय दो देखांजा खरमने जोंबो पर रेस्पेक्ट खाया एडीसी एरिया को आबो आइके आप फुतुनत लांगे आज स्टेशन खाया ना बसा पर स्वाधीनता संग्राम खाइके बरं बिसिं क्लेटिनि इंडियान का एवं इंडियान नि जोंबो मार्च जादोंमोन बिसिं जोंबो खासे इंडियान आई जब जोंबो सेलुट मारनाय रेस्पेक्ट मारनाय बरं पिक्चर एडीसी हेडक्वार्टर मा खानाय तामि माले जोंबो जागो शांति सम्प्रीति उन्नयन हामजा आं थाखाय एडीसी खालायबोना केबो माना खालायला किन्तु हायबोना आनि नगबो सांगो जरिसे निनि स्टेज सुरु फायगां आंगला आंलावनो खालायबि आइसे नि नगबो सांगो नों खालायता आइसे गा राजबारी बो सांगो माने आबुं खायसा सेंटिमेंटल आसे गाबो हायके तो नेला का आज आगो चिनि तिब्रासा नेता जतो सीपीएम खानिरो आबुसो साइमे आंगाय भाइके आबो तामनाय हादपा हामजिनाय बा तिब्रासा गाहामसिनि अबंका ताबु जेता चिनवान गावनि बागै ताबु चिनि नेतारो पाजागा लायदा गावनि बागै ने जों जेता तामनाय बिसि इलेक्शन याव जेता तंगमाने अब चिनि बागै लस एवं टोटली जों इंडियन सिटीजन नै चिनि सिटीजन नि जेता फंडामेंटल राइट दंमोन जों आबो जों प्राइवेट
Gabono, semua nana lagi. Sengkok sini saya cuma practical dengan sini. Karena hano hamzah bodoh, karena hamzah kami saya cuma itu practical sini. Abono jata bastok kas. Tabuk abono buskango bahike solution ni bakak langman bawa hai nini wan sukmu. Solution ni bukan telangan ni, gabono India and kaisa greater democracy country. Aune bagai যদি সে কোনো সময় ওখানে কনস্টিটিউশনের মতে ব্যক্তি কোনো চেয়ার সঙ্গে যদি সে আর রাইট দিয়ে কাকাই সঙ্গে আপনার সেদিন মানা নাই সেদিন মানা নাই আরে তার কন্টিনিউ নং এডিসিও 6 মাস নং ওকাবো খাইতাম নি মুভমেন্ট খাইদি সিস্টেমেটিক পয়লানি তার ব্লক লেভেলে সিমি ডিএম লেভেল বা গভর্নর বাক্যা সেন্ট্রাল মুভমেন্ট চলে চলে নেতার খাঙ্গা পাবলিক কন্টিনিউ স্ট্রাইক খাইনাই আনি ডেমোক্রেসি রাইনা মাস মাই আনকাবা মা খাইনাই বলে 6 মাস যদি সে এডিসি বনমি দं হাঙ্গাকা ইলেকশন খাইমে দাঙ্কামো आं 6 मास ना बुंबां जिदि बन खाइगां हांगांगाय आं हाइकेमो माइमासे हांगांगाय 6 मास माइसे साय आं नांहांगांगा मास सासे माइसे थैखांमानि हामले आं गथां दङ दाम लाब बाहायसे आं इन्डियान होननाय गयसे आं इन्डियान सिटिजेन जां आंनि सिटिजेन राइट जां डेमोक्रेसि राइट मै आं हांगांगाय आं थांनि दङ दाम हांगां गाम बागै जेमन কক जेमन सामो তাই যেটা তামাই সিস্টেমেতে কনস্টিটিউশন অবস্থা দেখলাই ডেমোক্রেসি রাইট কামো আবনো অবস্থা দেখলাই মুভমেন্ট মাখানে গাবো সাকসেস না তামি মাই আমি বাহাইছি আবাই গাবো রম যেদে আইগিবো টিউজার্স নামালো অ্যাকচুয়ালি শিক্ষিত মানমানি বাহিবা आंदोलन फाइया किंतु हमें दिल्ली थाना पुशक रहे तब तो दिल्ली थाना बगै बुरुम तब हांगांगाय त्रिपुरालैंड गेट त्रिपुरालैंड बगै बसरवासियाव कायसे कालचार हाइसेन्सि वासे बसरवासिया दिल्ली जंतर मंतर बसर 3 घंटा 4 घंटा हम वासे जॉइन किया दुगो ससेदानो आव तामनाय काचा कालचार हायनि थाखाय के दाबो ससय माने तामनाय बुकबैया नङारा तमासे जदिसे माया गाय नङा जागो खरतामफोना नङाना सन्थांनि दंसै ना दिल्लीयाव गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल मिडिया दङ त्रिपुरा गुबै दा कन्स्टिटिउशनेल माने तामनाय राइटनि थाखाय डिप्राइभिंखा এবং আর ডিপ্রাইভ মানে না নানা দা মুসুম নানা মুসুম খাঙ্কাঙ্কাই নাম মুভমেন্ট মাখানে যেটা কনস্টিটিউশন যেটা সিস্টেম তোমার আছে অবশ্যই মারা নাই এবং গ্রাম সিটি আলাদা রাজ্য বলে যেটা তাম নাই কতগুলা বনিব মানে তাম নাই সিস্টেম তো তাবু গ্রাম সিটি নাম যদি সেপারেশন যদি নানান থাকা আজ আমরা আইএসও অফিস জানি মেন পাওয়ার প্রশ্ন তো 1 নম্বর 2 নম্বর গাঙ্গা দিন এটা আমরা বাজেট নিয়ে প্রশ্ন তো বা আবার কতগুলো তো 3 নম্বর নাগা পলিটিক্স গান বাবাই মেন নাগাও পলিটিক্স নিতেছি आप पॉलिटिक्स नंदों बोलो जैसे डेमोक्रेसी सिस्टम हो रोमन आर्मी में या काय नंग में आता है जमन ताबू ग्राम सिटी लास्ट सेपरेट स्टेट में बोबो तेलंगाना एरम बरक तमनाय मूवमेंट खायके बरक प्राय 60 इयर्स मूवमेंट खायके
আর পরে লাস্ট জায়গা ফাইছে পাইয়া বড় কংগ্রেস বাই অ্যালায়েন্স সরকার ব কংগ্রেস এবং বরং নিব চন্দ্রশেখর রাও দানো মানে তামাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাই স্টেট মিনিস্টার বরং তাই বরং এমপি দङ প্রায় 10 জনের বেশি হাইছে আবার হাইপনের পর 60 বছর আন্দোলন না খাই কিন্তু লাস্ট বল চান্স বরফ মারা খান বরফ রেজিগনেশন রাখা চন্দ্রশেখর রাও বরং মিনিস্টার তমানি বা পুরো করে রেজিগনেশন পাইকে সেবার স্টেট ঠিক আছে পলিটিক্যাল ফাইজানা নেভাবে বিজেপি বরং সাপোর্ট থাকে কিন্তু কংগ্রেস আফরো রেনানি মানে তামাই রেনানি মতো তমনিয়া মেজরিটি তখনটা লাস্ট বিজেপি বরং সাপোর্ট থাকে এটা যদি যে বিজেপি যদি যে সাপোর্ট খাইলে কাঙ্কান কাঙ্কাই আর যারাও বিজেপি নে পলিটিক্যাল বেনিফিট মানে আর যারাও কাঙ্কাই কংগ্রেস লোক সাপোর্ট খাইকে কেউ বিরোধী খাইয়া ওই কাইসা চান্স মারা আউনি বাকি তাবু যে চম নেটারক বা চিনি নেটারক হয় না ও যেতে সেপারেট স্টেট যদি সে মানান থাকা কাঙ্কাই তাবু অ্যাকচুয়ালি মতো তামনাই ত্রিপুরা ল্যান্ড তাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তো মিনিং কাইসা তাম ভাগে ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই আইন গ্রেটার থাকবা ওই কাইসা খানা তখা হাইসেবলাই গঙ্গা তাবরন যে ত্রিপুরা ল্যান্ড গঙ্গা ত্রিপুরা সরণ ল্যান্ড আবহাই গঙ্গাই আজ যারাও চিনি দাও বর্ষ মানুষ সুমাইয়া বাইক লেটে জানো গাব্রো ওয়ানসু লাগে বড়লেন্ড গঙ্গা বক্স কমিউনিটি বসিয়া গাহাই নাই কলম গঙ্গা ত্রিপুরা ল্যান্ড এই আবহাওয়াকে খাই আমার গঙ্গা ত্রিপুরা ল্যান্ড মিনিং গঙ্গা আলাদা রাজ্য মশানানি কারণ গঙ্গাকে 75 বছর ইন্ডিয়া যেটা স্বাধীন মানে পড়েব যেটা 1949 সনে 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ইন্ডিয়া মার্জার মানে ইয়া বলব जों तामनाय माइ थिक मते मासानाले थुइतंदि तोइसे काहांगो माननिया ताव माननिया कोले ए नाति मनो सामनो बिसोसाय लंथराय बेलि दिलोकाबा डिस्ट्रिक्ट बानिने तामनाय दलाय डिस्ट्रिक्ट ता ताव तिमाननिया कोले आंबगा आंगवेशन मासका चिनो स्कुल लबदो आब्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आदारा मदद एडीएम ना मसुन नबले ते कय बसने परे तिब्रा सर माइले थुइ दंगा दे तुइमान ना गांगे आवने बागे सेपारेट स्टेट नागो आ जोरा ना ककमास इनका प्रॉब्लम छिदि तुइ सेमा नया गंगा माइले बुफु मासना बस मान सुसिने आवने बागे ना दाबि मा खाय गाम बागे कोन असुविधा नि गया ता इनका जाको ताबु नेता हुजांने रोबन नेता मेरो बरो तामनाय पाब्लिक न जे कबो आकब नि मते तामनाय सामुं गांगांगांगांगाय ककरै अब बिबांनो सल्युशन मैथुं मनो माने ठीक जाबो गोबां जराया दा दावरन जे सेपारेट स्टेट जदि मानान थांगांगांगांगाय बा रैनो खोथा किन्तु सिने ग्राउन्ड वार्क सामुं खायदे बबो ताबो बुसकांगो हयतो बरर बुसु जरते वानसु कावा साइमिया किन्तु हेपनो बुसकांगो कायसा इस्यु कथवा आबो हांगांगांगाय जेता 160 टा त्रिपुरा गभर्नमेंट नि जेता एजुकेशन डिपार्टमेंट आ स्कूल न उइड्र खायै तामनाय नाना नेबागै जे नोटिफिकेशन
department karika abono tui reaction dengan hinayo ang naramdaman man ang bagay hambay tapo lobin tapo kumelo naramdaman actually abo gotana tabo department education department boni kacha tamai rules and regulations এবং আর রুলস এন্ড রেগুলেশন কাইসা মেইন পয়েন্ট নাকাবনো তাবো নং প্রাইমারি স্কুল যদি সে খায়া থাকা বনি স্টুডেন্ট স্ট্রেন বসত নাই তাবো নং যে সিনিয়র বিশি খায়া থাকা স্টুডেন্ট স্ট্রেন বসত নাই তাই হাই স্কুল যদি সে তামনাই খায়া থাকা গাই আর স্কুল বসত জরাতে স্টুডেন্ট স্ট্রেন তংনা abo kaisa niyom to curriculum to kauni bagai number 1 point ga kabono ja kabu je west tripura ni bisingo je 160 ta listed school jeta a school ono withdraw flight cancel flight najak sinai banana nango noi jeta notification romani karan ga ek number abono Najakawo student stand परीक्षा आवने बागे न बात तो तावुरन सिदे करी हेबन के जिरुया तावुरन सिदे एक प्राइमरी स्कूल 10-12 जना तावो कैसा सीनियर बीसी स्कूल तामनाय 18-19 जना कैसा हाई स्कूल तावो रन सिदे 20-25 जना aboni bagai je department e নিজস্ব যেটা সিস্টেম তমনে আর সিস্টেম কভার খালাইলিয়া হামেনো সিস্টেমেটিক ডিপার্টমেন্ট abona নোটিফিকেশন মারখা ও স্কুল abona উইথড্র মারখাইছে অব তিব্রাসা নিবিসিংও যারা নেতারা বমে রিয়াকশন বান নখাইছে বিশেষ করে বিরোধী দল নেতা Cine jiden sar boni reaction bang mukha just panantang a school no withdraw claimant la boni jata dabi ka abo CPM party dabi dan semenja kintu haibana bo khorsa minister ni thangja bo education minister ni apana bibhinno daptar tribal welfare RD अब हाई दफ्तर ने मंत्री ने थंगा आवने बागै आ डिपार्टमेंट नो आ दिनो बाताबो रन जे ट्राइबल वेलफेयर तामो जे बनि सिस्टेमेटिक तम डेवलपमेंट जेता खायनानि जेता इंफ्रास्ट्रक्चर आबनो डेवलपमेंट खायनानि बागै तामो जे रूल्स एंड रेगुलेशन दं आबो बसि गाम बागै आ रूल्स एंड रेगुलेशन ए फातरो थाङै ट्राइबल वेलफेयर बहायना बनि जेता curriculum baboni jeta rules and regulations tomone abon phataro thani development line ne abu bosio tango bo education minister ni aba bodo obos haijaman saimia je student strength primary onko bose tomna na ba tabo grom sidi senior bishop bose tomna na ngang kai tamnai ni high school bose tomna na abu bo nichoi saiman na ne ang khakai Itu haibana tabu grom sidi oja kawo kaisang hanggang kai payo mo tamni decision oje exercise te school no je withdraw khanya ni bagai sab decision na hanggang kai oja ka payo government ni decision hanggang jaga tabu government ka sabo BJP hanggang bagai boror baksa sawabo BJP ni তামনাই abo সিদ্ধান্ত নাই কিন্তু পার্টি নি বা বিজেপি নি সিদ্ধান্ত আ জায়গা কোনো সামূহ খাইমান যা কারণ যেহেতু ডিপার্টমেন্ট যেটা সিস্টেম সাবো কভার খালিয়া হাঙ্গা ডিপার্টমেন্ট বাধ্য বনি যেটা তামনাই সিস্টেম খজাই হাঙ্গাই অব হাইকে উইথড্র খাইয়ানি অবংখা মেন হাইছে गावनि बागै बाक्सा बाक्सा साव बीजेपी राव अबा हागे खलायो
কিন্তু হইব না তাবুক রম আমার পার্টিনি কক সারা থাকে ও যে 160টা যে স্কুল যেটা খুলবই রেখা এমনি বেনিফিট ত্রিপ্রাসরক আজাগাও জিরো মান 160টা স্কুল যে সময় খুলুক যাখা আজ জরানি গভর্নমেন্ট যে খুলবই রেখা আবো ত্রিপ্রাসরক মে হামক্রাইনি বাগৈ হनै এডুকেশন হামক্রাইনি বাগৈ হनै খুলবই রেখা কিন্তু হইব না এমনি অ্যাচিভমেন্ট থাকে জিরো আবার বাগৈ আজ যে স্কুল খুলুক নাই না বা তাবো আজরাও সরকার সাবাম গাঙ্গাই পার্টি গাঙ্গে সিপিআইএম পার্টি নিয়ে আমারও স্কুল খুলুক যাওয়া হয়েছে এবং কনসেপ্ট গাঙ্গে সামনে কনসেপ্ট গাঙ্গাই জনশিক্ষা আন্দোলন যে সময় চিনি বরং গোনাং বা থৈথাংজাক মানে যাতনাই দশরথদেব বরফ যখন বনি নেতৃত্বে খাই যাব এবং আবনি কনসেপ্ট বনো স্কুল খুলুক যাওয়া হয়েছে এবং কাবুক্রম যদি 78 যখন সিপিএম মেজরিটি টার্মে 56 সিট তুই ফাইকা এসটি 20টা নির্বাচন আজ জরাও 16টা সিপিএম খরচ বলে গাঙ্গে টি হয়েছে যেমন বরং নাম হরিনা দেবর্মা কাঠান্তঙ্ক গাঙ্গাই বরং একটা তামনাই দ্রৌপদী আং থৈজাকা তাবো চিনি ফিলিপস এমএলএ বুফা তাই বরং নামটা প্রতিমোহন জমাতিয়াবো থৈজাকা বরং নাম নরেন্দ্র জমাতিয়াবো থৈজাকা আছে আর জরাবনো স্কুল খুলুমানি বাগৈ পরিকল্পনা জাগো এবং স্কুলটাও বাগৈ খুলুক গাঙ্গাই ত্রিপ্রাসরকনি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বাগৈ কিন্তু হইব না আবার স্কুল খুলুমানি ইয়াগুলো বনি ডেভেলপমেন্ট যেটা ভাইকে নাই আবো কাহামকে ওয়ান সুজা দিয়া কারণ তামি হিন্দি নম স্কুল খুলো কাঙ্কাই যেমন স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ যেমন তংনা নাম মাস্টার নি মেন পাওয়ার বো আজ জায়গা বনি স্ট্রেংথ তংনা নাম কিন্তু হইব না তাবুক যে 160টা স্কুল তাবুক চেক খাই নাই দে আং সন্দেহ তম তাবুক মাস্টার নি আজ জায়গা স্ট্রেংথ রই যেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যেটা কারিকুলাম অনুসারে বা বনি যেটা রুলস এন্ড রেগুলেশন অনুসারে তারপর যেটা হাই স্কুল যদি সে খুলুক গাঙ্গাই মিনিমাম আজ জায়গা গ্রাজুয়েট টিচার তংনা নাঙাই নাম 10 হইতে 12 ইনক্লুডিং হেডমাস্টার সিনিয়র বেসিক যদি যে নাম খুলুক গাঙ্গা জায়গা 10 to 12 তংনা নামো এটা প্রাইমারি হিসাবে তো আলাদা কম খাইছে এটা প্রাইমারি তো অ্যাভেলেবল টংনি হয় না কিন্তু হইব না যে প্রাইমারি স্কুল নেই যেটা মানে বনি যেটা তামাই নিনে কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি মেনটেন খাই মানে আবো বেলাই কারণ তাই হিন্দি আমি সাইমানা যে যখন 78 বরং নাম চিফ মিনিস্টার ডেপুটি সিএম বরং নাম থৈথাংজাক দশরথদেব এডুকেশন মিনিস্টার আজ ওরাও কেবিটি চাকরি রেখা আজ ওরা কেবিটি চাকরি রেখা 4 পড়ি যাক 5 পড়ি যাক 6 পড়ি যাক অপ হাইকে মানে আজ ওরাও মানে তামনাই নুখাটা হয়েছে গাঙ্গাই তাবুক রাম ছিদে আবুনো কারাই আজ যে প্রাইমারি না আপগ্রেড খাইলি রেখা আজ জাগাও মাস্টার বাইন সিনিয়র বেসিক আপগ্রেড খাইলে যে জায়গা প্রাইমারি সে কামকে ফ্রেমিং নিয়া মাস্টার বাইন যদি সে সিনিয়র বেসিক খাইলে গাঙ্গাই বতা মনছি নাই এবং তাবুক রাম ছিদে সিনিয়র বেসিক না আপগ্রেড খাইলে হাই স্কুল আজ জায়গা মাস্টার করছে গ্রাজুয়েট টিচার গাঙ্গাই খরচা বা খরমে বা খরচা বেশি হয়ে যায় àwọn bago ওই প্রাইমারি টিচার আবো বাইন আবনো হাই স্কুল চালু গাবনি বথাই গতাং মান গাঙ্গাই চিনি বড়রক যদি সে সিনিয়র বেসিক স্কুল খুলমান এরিয়া ও গাঙ্গাই তামনাই 8 পাস বাংখা
abo 9 পরিমাণ লিয়া রাখছে যে জায়গাও হাই স্কুল খুলবই রাখা আর জায়গাও ভাঙ্গাঙ্কাই মাধ্যমিক ফেল ভাঙ্গা আউনি বাবা চিনি বড় বিশেষ করে আইসি নিয়েছিমি আর যারা কলেজে পড়িনি তো খুব কম আইসি নিয়েছিমি যেভাবে মাধ্যমিক ফেল কেমনি শুরু থেকে আবার বিরাট আকার ধারণ থেকে এক সময় হয়েছে মাধ্যমিক ফেল কারণ মাধ্যমিক ফেল না এই করতাম নাই 83, 84, 82 রকম কেবিদির রক্ষা করানো হয়েছে মাধ্যমিক ফেল টপনের কথা কিন্তু এখন সমাধান মালিয়া বিশেষ করে কেবিদি তাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রকম আর যারাও তা এবং 83, 84, 85, 86 এই আবহাওয়া ফেগাতা হয়েছে কেবিদি বাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রয়েছে গাছাগিরের বাইবো সমাধান ইয়া গাঙ্গাই আবহাওয়া খাইতে 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 সালসান গাঙ্গাই অনুরূপা মুখার্জি হনাই খাইयै বড়ি রংনাতयै মাধ্যমিক ফেল রংনাগত বই চেঙ্গাই মাধ্যমিক ড্রপ আউট হনাই চেং জাখাটা হয়েছে আবনি সাথে সাথে বসাঙ্কানা সম্ভবত কাবাও 86, 87 রকম হ্যাঁ 86, 87, 96, 97 Ganga abone yagulang hangkai ogor deparma borom na ogor deparma mantri kata CPM ne bo bon abone nugoi abo kaise schemes na kata da schemes namoi ang bo hanya 99 ne simin ka draw out coaching kaisa khuloka galastong hangkai motamoti tamnai 2000 ne simin hangkai ba আপনার জীবনকে তরফ তরফ চেনে ফেকে যেমন জমাতিয়া হদা বা তাবুক রমচিদে তামনাই নীলকান্ত সিনহা বা বহাইকে আগরতলা কয়েকটা নহর কাহিনী গাবনো তো খুব মানে ফাইট খালাই তামনাই কোচিং সাকসেসফুল খাইয়া বছর 80-90% পাস খাই যে জায়গা বাংলা রিডিং পড়ি মেয়া যে জায়গাও ইংলিশ রিডিং তো থুইতে পারে বরকনা স্যার 80-90% মাধ্যমিক পাস খাই ওই 2020 গাঙ্গাই ত্রিপুরা বোর্ড নিজেতাই হিসাব অনুসারে মাধ্যমিক ফেল না জিরো কোথাওতেই ফেকে এবং যারা কোচিং খাইনে অল ত্রিপুরা এনজিওস এসোসিয়েশন আর জায়গাও আং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট দङ তাই চিনি তালুকপুর এমএলএ Rampodo Jamatia, Bob Kankachi advisor. Abo Hike Kai, a part Kaisas, Manet, Abo Hike, Mother Kalna, Mudamoti, a Kaisa Zagas from Motanot Lang. Get into Tabuk, the Paranakamo Hise. JT Prasane Sika development, education development, is Hamtanzaka, Abonka, Tamnai. Gonta kaisa wan suwi kuna abo project senamda kita pokok. Gonta kaisa jadi wan suwi senamda kan pakai. Ini dia exercise usul temani abo withdraw na nangor. Karena tang ini sabar khai ke बहुत बसने sini 78 ni sini nang sabar khai bheke 78 ni sini nang awno practice khai bheke. Ini 78 ni sini ini 2000 busuk ka 2024 2024 संघांके बसुक बसनाय प्राय 60 বা 60 ইয়ার কাছাকাছি আবো হাই সাই আ স্কুল দিনে হাইনা হাই মানে তামনাই 60 ইয়ার্স সেখানে আজ জায়গা থামনা নাই তো হইছে তার মানে লাইফে সিনজা আবো গভর্নমেন্ট নেই আবো যে জায়গাও মানে তামনাই আবো স্কুল চেমা চা স্কুল সুবিধা খাই মানুষ জায়গা সরকার সে গাঁও লাইফে সিনজা এদিবাই যে সরকার গাঁও নেবা ওই যে পুইলানি কনসেপ্ট abongka haina wansoka haina flight ya apa karon tami hindi nang bono tabu je primary school ko boni jeta mane tamnai main power ni jeta jogyota ba abo haike flight nang teacher ara appointment flight rakha boni kacha mane tamnai quality gawa haike mate education haike ngat tabu je nang senior bisi upgrade flight rakha
आजागा नों जुदि मेन पावर जत टीचार नों आजागाव मोटामुटी तामने बनि नांगमानि मते नों आजागा टीचार रखा आउ स्कूल तिनि उइद्र रखा बनि स्टैंडर्ड मेंटेन नि काम हम है किंतु संताम लोगवा 0 बंदे माने फेल नोंका जुदि से आजागाव जुदि से नों मेन पावर रखा नोंका आजागा फेल फैनिया 100 नि बिसिङाव 90% फाइकेमो दाबो ग्राउन्ड सिनियर बिसिङाव 100 नि बिसिङाव 90 फाइकेमो नोंका आजागाव स्टूडेंट कॉम्बिनेंट प्रश्न सफाया नोंका तारमाने न आबो एक्चुअली साइंटिफिक जराफन वान सुगुई माने आबो बाहाय के बक्ति के जों आबो डेभलप खायै बा जों जता ह्यूमन रिसोर्स न जों बाहाय काम खालाम मजबूत खायनाय आ चिंता दारा आबो बनाय खायजा गेने बागैनो आ अवस्था कारण बगे आबो बेलाय किरमा चिंता আছে गताबो नायदे विशेष खायै सिनि डिप्रेशन बिसिङाव दिनै आज स्कुल आबो हायके तामनाय स्टूडेंट गरै माने पेशने तामनखा बजागा थांगा स्टूडेंट जेमन खरकसा बांग्लादेश नि बरफ केस खालायके इंटरनेशनल कोर्ट बांग्लादेश 2 कोटी बांग्लादेश सिटीजन माने तामने हिंदू बांगाली मिसिं खानाय आबो इंटरनेशनल कोर्ट खायगाबो 2 बছর सिगां किंतु आज 2 कोटी बरफनो যদি বাংলাদেশ উপথার জাখাঙ্গাকে বাংলাদেশ বরফ বাংলা খামাইছে কারণ বরফ প্রতিবং মনামলে মনামাও ওই পরিবেশ নষ্ট হইবা খারাই খামাইছে কিন্তু বরফ তাও প্রতিক্রিয়া খাইছে 2 কোটি মিশন 2 কোটি বিয়াং আবো মাইগ্রেনমি ফাইকে ইন্ডিয়াও মাইগ্রেনমি ফাইকে আমি মান আসাম আমি মান ত্রিপুরা আমি মান ওয়েস্ট বেঙ্গল বা আমি মান বিহার ba abo haike khai abo hai gatabu ron side tabu je a student do bian khangnai ba bian khangna actually jata NGO school do ai NGO school ba tabu je ki prasa NGO ba tabu ron side jata tamnai Christian missionary borok ni school thangai जे तामनाय आउ स्टूडेंट डकनि फ्यूचर न सुनामनानि बागैना जारा गार्जियन डक आपनो माने तामनाय भात दं खायसि कारण तामे हिंदी ताउनर बहन बुमो फांखा आंबो बु फांखा नरबो बु फांखा नरक सैमा माय मोजि मासुतों मोजि मासे आनि बसना मानतो क्वालिटी एजुकेशन दोय अंतत बोनस नामे कलां खांका का बोन भविष्य में बोस नामे एया चिंता दारा नावई एनजीओ स्कूल लखनऊ बा एनजीओ स्कूल ते हिसाब धर्मनि काहाम तुई धर्मनि काहाम एवं आजागानि क्वालिटी ते हिसाब काहाम आजागानि क्वालिटी काहाम होनना आजागो तामनाय पुइसा गरैबा बिग्रा तो दैफाना राबा दावै बा सामख्लायै बसारकनो अंतत आबो हायके किसा फाउंडेशन नामै गलांनानि बागैनो बाददमै आबो हाय परिमान बागैनो ताबो जेता आउ स्टूडेंट आजागा থেকে কমই गताबो ron सरकार हनै मान हायसे माने तामनाय आईएनजीओ स्कूल तमन बागैनो आनि गवर्नमेंट स्कूल बायो गवर्नमेंट स्कूल যদি সে एनजीओ যে খাইমানি হাইকেন বড় যেতা বনি যেতা रोल्स ट्री जो रिजेक्ट लगे गए आरो स्कूल जगह थाना प्रोसेस है ता स्टूडेंट बब माने ता हमें को फाना जे नंगै सिमाया दा बो हाय परिबेस ताउरा जे नंग फाना बानर फाना नरगो बु फान खबले नरम बसर न जदि से आबो हाय गवर्नमेंट स्कूल का हामनि द हम गए सपोर्ट रे तो हम ताउरा जे एग्जांपल আগরতলানি নেতাজি আগরতলানি শিশু বিহার आज जगह तो मोटामुटी मेन पावर तो अब आरो स्टूडेंट जगह तो तलांगिया तम खांका आनी बसना हमते क्या स्पीकिंग इंग्लिश बात क्या इंग्लिश तक क्या मजबूत फने खांते से वही तो जराओ शिशु बिहानी
nini Holy Cross borti khlayo tabuk rom chiri shishu bihani nini auxilia mo borti khlayo banton posko borti khlayo aba hito mo ke khaisi karon ta ni nole shishu bihara je teacher to mo bangla background gan bagai borok horengpana English by question khlaipana English by horengpana borok asal English clear ya এবং English borok practice khaya karon hoyto class sapna Hadar Fagan Kabora, Manata Mai, Yata Banglavasa Coxon. Government has a English speaking input on the eyes. Let our Jendin Holy Cross, Don Bosco, Bani, Jeta, Tama Auxilium. As a country, Japan, and teacher country influence and another English by Komasanai, English was the take to us. Gatabu the private NGO, seen a word of the Kalemani. Actually, mentality tu nya ba a standard play ga standard nichoi yang banglani bai hor baisa kaun ba nya garden lok batto aja ko langai boti obona ekmatro kaun ba kita ulon je NGO rok na joliman haise government ba NGO rok ni na bodro bot chakran to play man haise tabo rom je NGO school tai angkha khaye NGO school borok tai recognition na কিন্তু আবুন কাকে থেকে আছে কারণ তা হিন্দে নং তিনি আবুন বিশেষ সে যদি যে স্ট্যান্ডার্ড কাম থাকে নং কম্পিটিশন থানে আবু যে 160 স্কোর যে মানে তাবু যে আবু হেকে ডিক্লেয়ার ইয়া ওই মানে আবুন কেনচেন খাই ওই নং ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড টিচার রিক্রুট খাই দে নং আ স্কুল চালু খাই ফিরে 2 বছর বিশেষ আর স্টুডেন্ট রিকভারি দাম ইয়া নাই দিয়ে হয় চ্যালেঞ্জ দিছে হয়েছে এডুকেশন মিনিস্টার Tahu education minister, chief minister siapa? Nah, mana pun challenge di show aja. Nengar cara English medium ni teacher neng recruit lagi, tapi nengar jago tamu 2 bosor practice lagi. Nina student recovery dan an bono guarantee di sana aja. Recovery 2 bosor bisa mana? Saya rokam facilities lagi kan? Actually, jeta bu sini di berasal dari development, mana je orang suku sang kerja kemana? Abu bibagno, tamnai, abu nukum trik laja kaisa. Nok tamir katin nok, কিন্তু হাইপনো অনেক সময় কাছে বসে পাইথাং দিবা। গা হাইপনা পুরো ওয়াদে গবং ফাকান কান নব থিনি হাইছে। আবু সচিন nok সম্পনা বমি এটা হাইছে। Jadi Allah aja na di berasal ni development, jata system ni jata samrok solid. Gaun bagai ani mote hantan kai. Agi je cemburu ba a school khai boro boni zero na benefit mano di berasal. Ebang tabu abono withdraw khaiba mane tamai aja gawa kono di berasal lab bokrai luskan bokrai. Karena tang di tahu di berasal komorbid busika, onsasnya. Ani bersama an quality sekolah ba bonang quality education doi, an bonang frame maklana an bersama semua maklana. O cinta lah ona, o je tabu jeta government school ni jeta tamai ini lukawa sekolah ini, mana tamai NGO sekolah, private sekolah jadi semuanya. Kawan bawa ada kalau bokori, dosen bokori, cini, ebom tabu jadi darah NGO kait mero, NGO sekolah kait mero, tabu jadi father son sekolah tonton, darah jadi prasa NGO kait mero. About any discussion. NGO create school family personnel. Abo kaisa business mentality na way. Je tamai NGO khayo. Abo hai kharap sapon kore ani jeta janam ho. Dabong angbo kharap se NGO ane kaisa school salona hisabo. Angbo tamai o jeta monole angbo 100% guarantee di mana karon tami mole sini ti berasaro business khai je crorepoti ngan cinta bab na kare
आं बागो स्कुल बिजनेस खै जों करोड़पति ने आं मेंटेलिटी ओ जों खालायो उजे माने तामना एकदम निम्न माने जेता स्टैंडर्ड जेता अमो हागे जेता तामनाय स्कुल सिमी खुलो गई যেমন গাড়ি পাই ড্রাইভার করে হেঁটে আছে গাবো তো সরকি নিচে আর গাড়ি তো নষ্ট হয়ে থামাই এই অবহাইকে যেটা স্কুল খুলবে আর জায়গা মেন পাওয়ার নি বাগৈ কোনো শিক্ষামন্ত্রী ইনক্লুডিং চিনি আজরানি তামনাই ডেপুটি সিএম শিক্ষামন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার বরং দশরথ দে পশুটো যা চিন্তা করে কারণ তা চিন্তা করে গাঙ্গাঙ্গাই আবো আবহাইকে ফেলুরমেন প্রশ্ন সফাই হয়তো অনেক বছর শিক্ষামন্ত্রী তখন হয়েছে 5 বছর 10 বছর পুরো কন্টিনিউ 10 বছর তখন হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী পুইলানি 5 বছর ডেভেলপ করে কিন্তু এখন নেক্সট যে 10 ইয়ার 5 ইয়ার্স পুইলানি যেটা 5 বছর ডেভেলপ করে তাই নেক্সট 5 বছর ডেভেলপ করে খামো কিন্তু নেক্সট যেটা 5 years ago, abo ikuno mane activities ni jata. Gangga bahai ke abo umai ba. Gangga bahai tahu jata scientific jata jakono samorok no. Tahu ni boror bahai ke accept kaina nai. Gangga na ekmatro karan hune ane wan sukta hai. Gangga ni bahai actually abo tamai jata গার্জেন যেটা সচেতন নয় যে অম হাইকে যেটা সরকার ওয়ান সুকনানি যেটা কাছে পরিবেশ তুই ফাইমানি বাগৈ মানে তা নাই আনি দিব্রাসা মানে দিব্রাসা রোগা কারণ তামনি হিরমলে নাই ও যে 160 নি বিসিং তামনে 99% থাকে স্কুল দিব্রাসা এলাকা হয়তো 1% দংমানো জেনারেলি এতিয়াও কিন্তু হাইপনা আবরং হাঙ্গাঙ্কাই না মাত্র ফুলকুলবই মানে তামনাই আবো বড় আবনি বিসিংতেই আবাইকে খাইতে কারণ আবো হাই জেনারেল এরিয়াও পুরো মুসকুল করে যে বনি মেন পাওয়ার করে তাই মেন পাওয়ার যে তামনাই অভাব আবো হাই মুসকুল মুজিয়ার কথা আছে তবে কাছে কিছু জায়গা দমে মানা হয়েছে আবো নেগলিজেন্সি বা আবো হাইকে খাইতে কিন্তু হাইপনা 99% না আবো দিব্রাসা এলাকার এবং দিব্রাসার কনসাসনেস সাবস্টিটিউশন এবং অকনসাসনেস বস কারণা আগামী দিন যতন নতই শুধু এডুকেশন থিমিয়া ইকোনমিকও হয় না ল্যাঙ্গুয়েজ হবে ভাইকে বলতে কি মানে তার নয় আজি মান নাই বাস ভাইকে তুমি বই হাইকে তুমি তো পয়সা কেন খাইমান নাই ও রেনেসান্স তো বুনানি বাগৈ বা অওয়ানসুক মংনো বিজার চিন্তা করে আগো লাইনি বাগৈ আমি যত খালানি দিব্রাসা বসনে তাকো বগনা হয় কারণ তামি হিমালে যে কোনো দফা যদি সে বসনা থাকা গাঙ্গাই 1 নম্বর গাঙ্গাই এডুকেশন গাঙ্গাই 2 নম্বর গাঙ্গাই বনে ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন फाइनेंशियल कंडीशन कहा एजुकेशन कहा थांगा आ दफा बलताय उकुलबो प्लया बकुसना उठुनि गावनि कविता बुकरम छिले जे आ स्कुल जे स्टुडेंट कमी हुई बा आजागन स्टैंडार्ड न प्रतिबाद खयै जे अबहायके माने तमे स्टैंडार्ड स्कुल जे महैके बसाबतनि परि माने अब कायसा चिनि बसने बागै कायसा माने तामनाय abo kaca renaissance tai abo kaca kaham ni lokon abo nang buji hoise ani jeta abono tu reaction kata tabuk je state government abono tu ye negative da nanai positive da nanai abo kha state government ni ba education department ni bepa kia bang nai jodi jabo withdraw noi to kai abo government ni tamnai failure borong negative fiaba jodi abona han hai revive khlai mane jodi abona kaham system to khang kai ang wan suk nai au side box ni pore bana
মন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার নাই বা তাবর যেটা তামনাই সরকার কিটা খুনজো বাড়ি রেজাখা আবহাওয়ানি ওয়ান চুপ নাই এবং আবহাওয়াকে যদি সরকার ডিসিশন না খানকে আবো বসকানি যেটা ত্রিপুরানি হামফাইনি বাগै সুদা জায়গা ত্রিপুরাসা ওয়ানসাইয়া ত্রিপুরাসা মানে তামে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হনে যেটা নেটারা পক্সাই ফেমেনি আবো কাইছে বাস্তব যেমন তা কাইছে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাঁ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হামদানি বুঝুরিছে অস্কুল জুরিছে উইদ্র খাইনা ওই জুরিছে তামনাই আপনার কেঞ্চেল খাইরে খানকাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নে কাইসা অ্যাচিভ ফেলুরনি অ্যাচিভমেন্ট আবহাইনা উন্নয় হনে আं वानसु हियाबा मना जदिसे इंग्लिश मीडियम बा ताबो आबनो स्टैंडर्ड फ्राई जदिसे क्वालिटी मेंटेन खालाय जदिसे मास्टर रिक्रूट खालाय अमनो हाय हाय कंटिन्यू रान खायखांका 2-3 ইয়ার आबो रिकवरी এবং आबनो कासा तारने गुड अचिवमेंट नाय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि पॉजिटिव अचिवमेंट हियाबा जदिसे अमो बरो उइद्र खायखांकायबो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि कासा नेगेटिव अचिवमेंट नाय अबं हांकांकाय যেটা আনি পার্সোনাল যেটা থিঙ্কিং এবং আনি যেটা ভিউসটা আছে কারণ ভাবে তামনাই তাবুক সরকার বা জনগণ ভাইকে ববুতৈকে ওয়ানসুক আবো পাবলিক নি ব্যাপারকা নরমে বিসিং দেখলে আনি ভিউস না আবো ও জায়গা বাক্সা সানাই বুঝিয়া সুজিয়া ওয়ানসুক ওই ও যে আংতাও কক সাকা मok ang o jaga political matter toli tamke sarkar tomotao bjp ni party ni sarkar agi je uskul changkhapru ngage cpm party ni sarkar tabukram jide jiten sar ang bono question khanani muso je somoya agi o je golti jata je obur siddhanto bake education department cpm na amalo choli tongro apru jodi se bo অমনত স্টাডি খাইকা ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী আপনা তিনামো ফেলো খাইলা খাম গাওনে বাগৈ যে চলি থানায় বা খাই থানায় সিপিএম সরকার বনিব বরং নিজের স্লোগান নাকে মহাই তাম শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন আপনি বাগৈ টোটালি শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হনে যেটা স্লোগান মানে তাই সামং তার মানে abono totally fail karon tang hindi boro jodise apno সঠিক ভাবে অম হাইকে ও চিন্তা ভাবনা না বা কবই রিয়েল ডেভেলপমেন্ট তো সামন খাইয়া কারণ দিন পজিশন ফাইলা খামলে করব গান তবে ও জায়গা শুধু তাবুর যে বসে বা প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট হিসেবে দায়িয়া সেটা সরকার নেব দায়ী হয়েছে tabu je o jaro tiniও নোটিশ রেখা আর নোটিশ কোনয়া কিন্তু আপনো পুনরুদ্ধার খাই বা রিভাইভ খাই যে আপনো ডেভেলপমেন্ট খাই হাইনা হাই যেটা এক ত্রিপুরা শিষ্ট ত্রিপুরা নিবাবে যেটা খাইনা নেই আর চিন্তা ভাবনা খাই আবু পজিটিভ রেসপন্স অবনতই তামাই খুব ওয়ানসুকা ওয়ানসুক মানে পরে অ্যাকচুয়ালি saya tong hangkang ke bawah tam jana hai orang ni bagai sana na tapi orang ciri ang je sama ni aku saya ni tong hangkang nak kerja কিন্তু হাইবনা আনি যেটা 2099 ইসিমে আং এনজিও সেন্টার কাইসাং হাঙ্গে মাধ্যমে ড্রপ আউট তা কাইসাং হাঙ্গাই তৈমু খ্রিস্টান একাডেমি আর তৈমু খ্রিস্টান একাডেমি আনি নিজস্ব চাকরি 18,000 জিপিএম ni রাখতে আনছেন তাও 7টা বেস মাধ্যমিক রেখা সিবিএসই এফিলিয়েটেড রেজাল্ট বো কাহাম 50 ni dollar na kori tabsu jara kella khlayako da takla chine kaise kompan meto এটা অবহাই গান বলে ও এক্সপেরিয়েন্স না ও কক্সা মশাও
pong o explanation no ang tinini ani Piyush na share. Tausin bisung IS officer tongna nang na IPS officer tongna nang le na. Ga preparation le tab kara khajak pa. Ga sangisem bisung pun chairman ka DC man ka. Sini boror ka bu rom sini ese to mundri to mo. Nang preparation na di. Au to ko samprodai preparation yable. Bulan ke benai no hachi. Ga baga education to tini tabu edisi. 3.5 বছর ka. Some activities no. JADC activities but the education system abo bibak na sini borong manang XCM darada soroni model of society abo ni sakat kan na kumpuy academy sa lagi ba 12 jora darada soron lagi na ble abo haike kumpuy academy ta kaisa 12 school khara lagi ba DCO abun che standard kumpunya standard ke ga bo conceivable solution ga woni ba no ai disi ko no so nga no ka sang sa teo pai no ka ba boni jeta views bas mane ko ba mane chini porong mana em ada Robindra Borman edisi o 300 school tabu abu bo withdraw khani tabu state government se sentimental abo no tamne tibrasone education ni bale ko bo khanya nai do education ago ya khanya bagai a edc o sabsa loksa aro to tibrasone administrator no bale a 300 school ni condition bahai bo sable usano 300 school jom bahai na withdraw khanya ni bo karon kaise school 6 jana 7 jana 5 jana 3 jana abo hai ka school bahai chol nei গাঁৱৰে বাবে তাবো যেটা 3 বছৰ বা 5 বছৰ বনি যেটা সিচুয়েশন বাকে ও যুগ ও জরাবো ও জরানো এডজাস্ট করে স্ট্যান্ডার্ড স্কুল স্নানা নাংনাই বলে হাইছে এখানে নাবাকে স্নামিয়া কাই ভাইনি বাকে তবে এডুকেশন প্রাইমারি লেভেল জরাতে এখানে প্রাইমারি জরা পরিবিদন তাইনি যখন স্নামিয়া বলে Ikan nang je kumpunya je sistem kan kaya 12 jara. Apa kita atal nang apa kita kaya di. Jika atal district ko kaya di kan kaya. Ada kan residential kaya kan kaya. Ko jadi ni 300 school je apna kaya kon kaya. A borong na jaga setup kaya. Protected family no nang gona nang bosor ko kabo kaya nang ai hese. Chances kaya na নাই bo jaga bo bhaisrai porinani upযুক্ত হয় এবং না নাই আশ্রয় জন্য আর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ভর্তি হবে আব তো গভর্নমেন্ট দায়িত্ব আব অথরিটি নি দায়িত্ব কারণ তার এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট দি পার্সোনাল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট রনানি বাট দি পার্সোনাল হামপ্রচনা নিনি যে বুট সনায় নার এম নাবলে নার সিএম নাবলে Ikan nentang ya cero asuhi bandeng abro no kono na yang bandeng aro pegan kan nang asuhi esi asuhi sing tongnya. Awalnya beri apa hikir kaya, apa hikir tu dijek lagi kan kan jauh berang thik. Paran pun tamu, Hazaram para. Untuk village community ke bawah kelaya bo, bilas community kota non ponsai, ponsai ke kok musim bazaro.
nong school bung tamo ke nin bung tam sa Agnes Deborma boklas polisa Haido class 5 ningka nin bung tamo ningke boklas pori Koro class 4 nor master khorbusu tongsa khorok nei bung do saimanin sarni ha saimia sade man ni nong ni master ni bung sade man ha ha sade bung tam sade Sonjit sonjit tamo Tripura tek sonjit tripura tek khosake nin be mukmaya ningke boklas pori class 4 bung tam sani ni ha Oloka Jamatia ningke class 4 pori o nor koita samai school phaisa ke sutir makke bupurur Barta ke egon sago ningke tabuke master tor dongsun master tor phai khornai phaina tau khorok sa nor khichiri da masa khasa tini ha masa ya tabuke masa ya kho tini ingke do ke masa ya ya ro masa ya enggak nin kita mau sahil nengke boklas sepuri kelas puro nong kelas puro mang no nong nin school bung ketamo asa sekitar para jadi school ni nong noro mas kokor busu tongsa bumung da sema nong masun nin masun bung ke sadi ke nin madam ke semia no koita sama school phaisa koita wasutiru tahu ke kelas dakha sanong ni kelas dangka School nimong asa Sodar para JB School andar IS Khumtoya Birasimal Circle. boklas boklas jara Class 1 nismi 5 jora JB Junior Basic School. student khorbusu tong Student total 43 জন boys and girls busuke tong 26 জন boys 26 জন girls 17 জন boys. tabuk boklas jara ro one nismi boklas jara tabuk sa jara ti tong Class 5 jora 1 nismi JB School. student ro class 5 Class 5 tongo joto class tongo 1 of the group. tabuk omo risini bisingo khobjak je school khichri rokte bhaike char jagai tong mid day meal ni byapar bawa hai kono kacharo gap haike ba mai rokto dot Gap এমনি করে কিন্তু কাছে সমস্যা তুই নেই তুই সিনি স্কুল তাবখানে তুই করে মাসে একবার অন্য জায়গায় নিয়ে গাড়ি বাই তুই তো না সেটি মানে পরিচালনা খেলাইতে হচ্ছে কন্টিনিউ চলে কিন্তু তুই নি প্রবলেম तीन रखो स्टूडेंट और
তিনি সামুং বলতে পরীক্ষা তো শেষ আনি কুকাম হেল্পার তিনি ফাইলিয়া আনো কোনো জানাই দিজা কিসা সমস্যানে ভাগে ফেমালিয়া তিনি কোনো এমডিএম চলে লিয়া মিয়া তো চলে গো দিল্লি চলে tabuk aro foreigner ke khoro busuk tong फोरोंनाय दुइजन आं कन्ट्राक्चुएल एसएसएनि जायखिया स्कुल मादार सुसाइनि दुइजन bokhe tini phara phai madam তিনি ফাই থাঙি পেগা কাছে हमने পরীক্ষা শেষ পালো নিজে নেদিয়াবা আংসা বরং না স্কুল আওয়ার্ডনি অনুসারে না 8টা to 1টা পর্যন্ত আং যেটা অঙ্ক আর ইংলিশ আমি সেটা কিছু মানে পেশা হাই বরং না অঙ্ক বাই ইংলিশ না পরীক্ষা পাইফানা আং যা ফারি মানে স্কুল আওয়ার অবধি আং फोरोंनायनि साइड bung mungke animu Sanjit Tripura tabuk edi sa hapang ni bakte amhai ro kuno sanmung toini bagei amhai kuno sanmung ro horjak tong এমনি তো অনেকবার ব্লগ করে যায় রেজুলেশন ডিজাইন কিন্তু কোনো কাম edi sa hapang ro go ro kurung bedek ni phasing ro be kuno amhai resolution ro horjak নেই রেজাই আইএস ফানা অনেকবার বসাই দেখা country o democracy system o tongoi democracy no adai ma khlai আছে কিন্তু হাইফনা তিনিও যে কয়েক বছর মই তংলা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন আবুংখা আনডেমোক্রেটিক যেটা তামনাই সিস্টেম হয়েছে কারণ যে খালায়াঙै দंमोने বা যে খালায়াঙै দंनाय आबुंखा कन्स्टिट्यूशननि फ्रेमवर्कनि फाताराव बरक सामखै दङ कारण ताङै हिन्दी इलेक्शन कमिशनार दङ गांगांखै इलेक्शन कमिशनारनि बाहायनो आदागाव रेसपन्सिबिलिटि दङ कारण तां हिन्दी विलेज काउन्सिल गांगांखै आबो इलेक्शन कमिशनार आबोनो खेल खायनो नांलिया आबो तलान लेभेल स्टेट इलेक्शन कमिशनार नो आबो खायदों आबैया कारण बाबे आबो सांगानि जेता इलेक्शन कमिशनार दंना बनिबो दायि दं एक नम्बर दुई नम्बर गांगा स्टेट इलेक्शन कमिशनार नि दायि तीन नम्बर गांगांगांखाय जों जेता तिब्रासा नेतारनि दायि विलेज काउन्सिल इलेक्शन नंमाया कारण कारण आबो चिनि नेतारनि फेल angkaro haisiana ajaga angmo jori sine tane moi dong angka angmo mangor sine hello ini ani jeta demokrasi right 3 বছর 4 বছর মই antang ya buka bungai dong anaro jeta tamnai je tamnai 5 বছর 4 বছর মই village council election khaya सब khaya state council khaya state election commissioner khaya ang Indian State Election Commissioner थाङै गोबां या नेतारक 10-12 जन थाङै बनि गेट गाना थाङै अनसन खायदोंमोन आं थाङै तो डेमोक्रेसी राइट या सोना कारण थाङै हिन्दी इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि माने फ्रेमवर्क बिसिङाव आबो ताबो जेता 3 स्टार पंचायत that means आबो 3 स्टार गभर्नमेंट ग्राम पंचायत कासा चिकन सरकार आबोनि परे नागा पंचायत समिति ब्लॉक लेवल आबोनि परे डिस्ट्रिक्ट लेवल अब हेके का जला माने जला परिषद अब हेके पंचायत द नाके सिस्टम गताबो रम सिदिचिने जता एडिसिओ बीसी बिसिनि परे गांगांखै जुनाल दङ आरो परे सब जुनाल बनके जुनाल आबो 3 स्टार सिस्टेम কিন্তু आ 3 स्टार सिस्टेम ताङै सन्ताव पर्यन्त जों इमप्लिमेन्ट खालामनाया এবং खालामनाया गांगांगांगांखै
ba jurisdiction yang dong ka state government na simi khlaya boy depend khlaya boy jeng election commissioner ba jeng malai man apna to tamai mo jaga o system khlaya শিক্ষিতলং কা কিন্তু শিক্ষিতলং হাঙ্গাঙ্গা যেটা কাউন্সিল বা সীমিত বনি সীমিত তংনাই গভর্নমেন্ট সিস্টেম না আ জায়গাও যেটা তিনটা সিস্টেম দङ তাবো জোনাল সাব জোনাল বিসি দङ গাবো যেটা 30 জন পঞ্চায়েত সিস্টেম নং ইলেকশন সিনামদে কক সাইমান লাহাজে তাবরন যদি সিএম ফনন্তম তাবরন যদি চেয়ারম্যান ফনন্তম ইএম ফনন্তম আর দি ডিপার্টমেন্ট দংলেনা थाने इलेक्शन कमिशनर में चाहिए और जेता पंचायत रजिस्टर पंचायत सिस्टम ना की काउंसिल बस शिक्षित लेरी और इम्प्लीमेंट करने दा इनके खलेबे अंका का बाकी खलेना काउंसिल बसमी इनका वो आठ मदा माने संविधान समिति दो इनका संविधान तो जो तो सिटीजन ने बाकी बोले इनका ताबू नाम सिटी खासा साइतो एंजॉय खाई दो ग्राम पंचायत তিনি শিক্ষিত এরিয়া তাকে আপনি এনজয় খাইমে নাই শিক্ষিত এরিয়া নেই যত বড় কথা নাই চিন্তা করুন যে তাকে ডিএমও সিমিরে কানে আঙাগি দিব্রম তনে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অফ ডিএমও সংরক্ষা গভর্নর রক্ষা আপরো চিনে দিব্রম তনে নাই কিন্তু হইবনা আ জায়গা সিমিরে চিন্তা আসু জঙ্গে বাচনি President of India by Prime Minister Art Minister, Panchayat Minister by Mamalai, Central Law, Election Commissioner by Mamalai, Tanga, Yomong Hakatan, Art Register Panchayat System and Salokemia. Maya Punto Tomba, Maya Punope. সংবিধান বরফ নিবাবাইছে বরফ যেভাবে কাহাঙ্গা দङ আবো কাহাঙ্গা তন্ডনা নিবাবাই আবো হাইগে না আবো নিবাবাই সংবিধান সংশোধন মাখায় সংশোধন খাইতে খাইতে তাবো 124তম সংশোধন খাইজারিত তাবো যেটা শিক্ষিতল না সংশোধন খাইজান বাবে তাবো গাঙ্গে 125তম কাছে 20 না इनके आबो ने बागे आबो बोइसमिन दाइया इनके आबो तो पब्लिक तो दाइया बोले इनके ताबो कोन छे नन सामनावती तेने ताबो कोन छे दे विलेज कमिटी वो तामना आबो इलेक्टेड बॉडी करे ने बागे आबो ने कोनो मीनिंग से करे ताबो के एडीसी रो जे समीरखा एक बছর एक बছর से बनी कोनो मीनिंग करे ब्लॉग भागा कोनो एक्सेप्शन है इनके कोनो मते एडीसी रे tabung kangkangkai hanya action sanda khlaipi yang semi aje bor bosiring yang bo pokoknya yang kangkangkai governor jara state government jara thali tanga ang governor jara thali tongai ba ang thane president level of prime minister level election commissioner level of india iga tomorrow high court to simke high court nene tam na bibag na ba tam na nene tam na pp government ne high court to how become related nên high court to simke slaya high court sai ka high court chi thi ri har government na a chi thi no government jo dise file khiklai to hagen dam hane ba ga bai nang asu to mai ja nang a copy to nang hai hai ni ai ta se ku jog level nang ga no movement khiya nang nai ban knowledge la nang nai ga ba hai ke kono samda tangda khaba হয়তো আং সামানিনা বাক্সা নাংমিয়া ক খনি মান কিন্তু নাংনুংয়া ইয়া ওয়াং সুগুই নাই দে হাইছে কাহাঙ্কারি কক না হাইছে আংলাই আমাকে তাও রমছিদে কাইছে एग्जांपल তাও 15 ফাইনান্স কমিশন নি থেকে সুরংখা রাংমানানি ভিলেজ কমিটি থানায় আবুর সাব ফাইনান্স মিনিস্টার জিষ্ণু দেববর্মা ফাইনান্স মিনিস্টার Abun isi sekarang 15 Finance Commission ni sekarang aje budget edisi dia khosaki edisi ni je budget abun ni budget edisi masih mise tamnai edisi ni tamnai sub zonal sub zonal ngai disi osobai dia kintu haibuna
chine borong nang finance minister Jishnu Devarma bo BC area ni babi bo population onusare bo budget khlai bo put up like a central finance minister of finance apuni pore bono ringation ka ba adara question mo phika tang DC area no of nangorota moto panchayat area simiseng nai afro boano samani ko afro vocation kok saka tam nai सबका विकास खजन थंगा का जेता विकास संजा एरिया अंतन फैमिली अंतन आशा का वो सहाय है तम नहीं अंजक जगह से रंग का बंगरो जे ताऊ मायमा से जगह जेता विकास संजा जगह आ जगह थंगा रंग सरजाई थंगा चीनी जेता बीजेपी ने थ्योरी सबका साथ सबका विकास बाहर बुku sang implement implementation obong hanggang kai bo prime minister borong manang tamnai Narendra Modi na hingga abuni boreng hanggang kai Narendra Modi bona kokno mane reject khlaimaliya abun jimina accept ma khaiga abun jimino 15 finance ni jimino village committee wa alada block ni thakko budget ni gabung hangkai basta ofisita hingga abu agi busuk boso diprai koi tongka CPM namola abu ki CPM neta montri report semida aru tibrasa hangkai hingko konsas to toma namai bile yani borok nang rajnaitik khaide ambo rajnaitik khayo tamni bagai ani borong bagai ambo ma khlaine bile ebong ani borong bagai ang wansung mane ang sentimental kok sei aise Tibrasar semai masih yang aja ketemu sama rasul kayaknya yang aja kau. Anti brasar semai masih yang mai tu anti brasar masanya nangan bunyi baru masanya nangan bunyi baru masanya tu nggak puno tamasa tu nggak ya aja. Kita an baru masanya nangan beli. Kan baru semai masih yang tam rasul kayaknya. Brasar sawan aja. BJP ya kerja. BJP bomai cari me yang kan tibrasa na tam nai BJP ni baru tibrasa rupanya kia. Abu na petai na jadi just pun kita CPM apa yang kerja tahu kan jadi kita mujurman kemas ni kan. Tripura wo Shanti Sampriti Unnayan. Abang ka CPM isu laga. Nor bukan kerja. Kerja ba. আচ্ছা শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের মেন্টালিটি না তো ভাঙাই হ্যাঁ মানিক সরকার রাজবাড়ি ও তামনাই বোয়া জাগো তাই জায়গা করে খেলা আর জায়গা তো রাজধানী ফুটু চলে না নামলে রাজধানী যুগ চলে না নামলে আবুকে শান্তি সম্প্রীতি পঞ্চায়েত আবু খাইকে না না আবুং ভাঙাই সেন্টিমেন্টাল বা Nini tamai samprodaya mentally itu dah kaya manik sokan. Abu kan manik sokan ni, yuk abu sara konsep sara abu kaya zaman kana. Kintu anta abu kana mana? CPM ni Rajya Komiti ni jeda neta tongero, Menteri tongero, including senior. Masabam senior. Semana dah bukan abu nu tu reaction dah. Abu ni pura ngangai por chorcha kaya. Bising ya kena seimas sekarang kok selesai kawan. Rajya Komiti baru cocok lagi. Harus pun semiar. Aje Rajbari itu sama abu lagi. Tambah itu dikanjak hormatnya. Semua pun respect lagi. Edisi area baru abu lagi. Abu tu not langnya aje di stasiun hanya nama saja. Baru sadin atau songan lagi. Baru medicine tu kelak ini India angka. এবং ইন্ডিয়ানি জঙ্গো মার জামান বিসন্ত জঙ্গো কাছে ইন্ডিয়া আই যাব জঙ্গো মানে সেলুট মার না রেস্টুরেন্ট মার না বড় পিকচার না এডিসি হেডকোয়ার্টার মা খানা তানে মানে জঙ্গো জাগো শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হামলা আখা কায় এডিসি খাইবা না কেবল মানা খাইলা কিন্তু হইবা না আনি নকবুস কাম জড়িছে
Nini state soro phakyang angkala angla uno khlai bi haise. Nin dok bu sama nang khlai ta haise. Ga rajbari bu sama man abong kha kaisa sentimental haise. Ga ba ke to yang ga aja go chini ki prasan neta. Jata siben khaniro. Abu su saime yang hanga gai. Bhai ki abo tamnai. Hadopa hamjinai ba ti prasa kaham chini. Obong kha tahu jata chini wan. Kau ni bagai, kau macam ni ni taruh apa jangan kelai. Kau ni bagai ni senjata, tam ni bisi election ni awak jata tam ni, apa cini bagai loss. Ebo, tu pilih Indian citizen ni, cini citizen ni jata fundamental right tam ni, sengabo, sengit right ni. Kau no semua nana lagi. Sengkok sini saya cuma practical dengan sini. Sengkana hamzah bodoh, pana hamzah kami saya cuma itu practical sini. Apa jata bastok tas. tabuk abono bus kango bahike solution ni bakak langman bo bahai nini wan suk Solution ibu kan telangan ni, jawabnya India and as a greater democracy country. Awak ni bagai jadi sekolah semua apa constitution ni mote beti kuno chair semua jadi chair right yang kangkai jangan apa no segini mana naik segini mana naik are tamai continue nang edisio soimas nang to kabak khai tamni movement khai di systematic Poila ni tamai block level ni simi DM level ba governor ro bakya central no movement choli jong ni ta ro khanga public continue strike khai nai ani democracy right nang mas mai ka ba ma khai nai bile Soimas dari edisi bonu itu hanggang election kaime dan kamu, ang soimas nabu belum jadi bon kayak hanggang ang hakim umai masih yang hanggang soimas masih saya yang nang hanggang masih masih di temani hanggang ang katang dongcam labas, ang Indian ini kau siapa ni Indian citizen ani citizen right yang demokrasi right semua yang hanggang yang orang kami dongcam hanggang Kau bagai zaman kau, zaman samu, ay jeta tamai sistem itu. Constitutional bosda dekhlai, demokrasi right tamu, abuna bosda dekhlai, movement makan. Kau sukses makna. Kami mai bahasa apa itu? Kau belum jadi IGO, 2 years namalan. 2 years namalan. Actually, शिक्षित मन माने भाई बहन आंदोलन फाइकिया किंतु हमें दिल्ली थाना में पूछा करे तब तो दिल्ली थाना में बगै बुरुम तब हंगांगाई त्रिपुरा लैंड गेट त्रिपुरा लैंड बगै बस रवासे वो कैसे कल्चर हसन चिवासे बस रवासे दिल्ली जंतर मंतर बस 3 घंटा 4 घंटा हम वैसे जोइन थे क्या दिवलो सोचेगा ना अब तमना कैसा कल्चर है इन चंगा है कि दावत सोचे मने तमना को कबैया नंगा तमसे जदि जमाया गाय नंगा जको खरन तमपुना नआना संथामनि तोंसि दाय दिल्ली तो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दं त्रिपुरा कुबै दा कन्स्टिट्यूशनल mana tamnai right ni terga depriving kha ebong ad depriving man ina nana da musong nana ni musong kha kai nam movement mo khana jeta constitution mo jeta system tamana system babushi mara nai dai abong ram chidi alada rajyo boni jeta tamnai কতগুলা
বনিব মানে তামনাই সিস্টেম তো এটা তাবু গ্রহণ সিদে নাম যদি সে সেপারেস্ট যদি সে নানান ভাঙা খায় আ জায়গা আইএস অফিস आणि মেন পাওয়ার নি প্রশ্ন এক নাম্বার 2 নাম্বার গাঙ্গা দিন তামনা বাজেট নি প্রশ্ন বা আবহাওয়ার কথাগুলো তো 3 নাম্বার গাঙ্গা পলিটিক্স গালবাগাই মেন গাঙ্গাও পলিটিক্স নিতেছে गा पॉलिटिक्स नंदन बोजोदेशे डेमोक्रेसी सिस्टम रमैनार बे मैया गाय नंग मैया दा जेमन ताबु ग्राउंड लास्ट सेपारेट स्टेट बोबो तेलंगाना एरम बरक तामनाय मूवमेंट खायके बरक प्राय 60 इयर्स मूवमेंट खायके और परे लास्ट जगह पैसे पाइए बड़ कांग्रेस बाई एलायंस सरकार बो कांग्रेस एवं बड़ निब चंद्रशेखर रावदानकामु माने तामनाय कैबिनेट मिनिस्टर ताई स्टेट मिनिस्टर बो खरनाय ताई बरनि एमपी दङो প্রায় 10 জনের বেশি হাইছে আবহাওয়া হাইপোনা সেরপর 60 বছর আন্দোলন না কিন্তু লাস্ট বস আনছ বড় মারা খান বড় রেজিগনেশন রাখা চন্দ্রশেখর রাও বড় মিনিস্টার তমানি বা গিয়া গাবর করে রেজিগনেশন রাখা গিয়া সেপারেট স্টেট ঠিক আজ রাও पॉलिटिकल फजनाना नेबागै बीजेपी बरनो सपोर्ट खाय किंतु कांग्रेस आफोर रेनानि माने तामनाय रेनानि मतो तमनिया मेजॉरिटी तमखनटा लास्ट बीजेपी बरनो सपोर्ट खाय এটা যদি যে बीजेपी যদি যে सपोर्ट खाय गांगाय आजराव बीजेपी ने पॉलिटिकल बेनिफिट माने आजराव गांगाय कांग्रेस को सपोर्ट खाय के वो बिरदी खायावई ऐसा चांस मारा आवने बाबे ताबु जे जों नेटारा बाचिनि नेटारा बहायनो ओ जेते सेपारेट स्टेट जदि से मानान थाका गाय ताबु एक्चुअली मतो तामनाय त्रिपुरा लैंड ताई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब तो मीनिंग कैसे ताम भागे त्रिपुरा लैंड से आई ग्रेटर थेपा वई कैसे खाना तो खा हाइसेबले गंगा तावरन जे त्रिपुरालेन गंगा बति प्रसार मिलेन आबहाय गंगाय आजराव चिनि दाव वर्ष मानो सुमबाय बाहाय फ्लाइलेके जानो गाब्रो वान सुमबाय बरगलेन गंगा बक्स कम्युनिटी बसिया गाहायनै कलम गंगा त्रिपुरालेन ये अब आके खाई अपना खाई का त्रिपुरालेन मीनिंग का आलादा राज्य मा साननानि कारण गंगाय 75 বছর इंडिया যেটা স্বাধীন মানে পরেব যেটা 1949 সনে 15 অক্টোবর त्रिपुरा इंडिया मार्जार মানে ইয়াগুলো जों तामनाय माइ थिक मते मासानाले थुइतंदि तोइ से काहंगे मान या तब मान या कोले नि नाति मनो सामनो विशेष गरी लंख्राइ बेली दिका डिस्ट्रिक्ट बानिने तामनाय दलाई डिस्ट्रिक्ट तब तिमान या कोले हमबगा आंगोचे मा सकाची स्कुल लुटुराना आप्रो ट्रेवल वेलफेयर मिनिस्टर आतारा मदत एडीएम ना मासुन नबले ते कय बसने परे तिब्रा सर माइले थुइ दंगा दे तिमान नाय आवने बागे सेपारेट स्टेट नांगो आजरा ना ककमा साना इनका प्रॉब्लम छिदे तुइ सेमा नया गंगा माइले बुफ्रु मासना याबो समान सुबिसने आवने बागे आ दाबि मा खाय गाबन बागे आबो कोनो असुबिदा नि गया ता इनका जागाव ताबो नेता हुजांने रकन नेता ने रो बरफ तामनाय पाब्लिक न जे कोगो आ कोग नि मते के
tamnai samung kang pokrui abo bibangno solution mai thangmano mane team jaro kobang jorai abo gata uron jodi separate state jodi semanan thangkang barin de khata কিন্তু sini ground work samung phade kya bobo tabo bus kango hoito borok busu jorte wan su kawang saimia কিন্তু হেপনা bus kango paisa issue koto abong hangkai jata 160 ta Tripura government ni jata education department au school no withdraw khlaioi tamai nana ne bagai je notification department karikha abono toi reaction dona ne hanyo angna rodi am bagai hambai tabu login tabu komelo narokno narok khamani bagai actually abo gotona tamo tabu department education department boni kaisa tamnai rules and regulation এবং আর rules and regulation kaisa main point nang kabono tabo nang primary school jodi se khaya thangka boni student strength busat nai tabo nang je senior bishop khaya thangka student strength busat nai tai high school jodi se tamnai khaya thangka au school busu jorate student strength tongnana abo kaisa niyom to curriculum to gauni bagai number 1 point nang kabono ja tabung je west Tripura ni bisingo je 160 ta listed school jeta au school no withdraw like cancel khlaiai najak sinai banana nango noi jeta notification romani karon bagai ek number obono najak student stand parikha awone bagai na baddo tauron chide parikha bolte zero ya tauron chide ekta primary school 10-12 jona tabo kaisa senior bisi school tamnai 18-19 jona kaisa high school tabo karon chide 20-25 jona aboni bagai je department e নিজস্ব যেটা সিস্টেম তমনে আর সিস্টেমও কাপার খালাইলি হামেনো সিস্টেমেটিক ডিপার্টমেন্ট আবনা নোটিফিকেশন না রাখা ও স্কুল আমো উইথড্র খাইছে অব তিব্রাসা নিবিশিমো যারা নেতারা বরং রিয়াকশন বানানো খাইছে বিশেষ করে বিরোধী দল নেতা chine jiten sar boni reaction bang mokha jas panantang a school no withdraw khlaimangla boni jata dabi hinga abo CPM party dabi dan semenya kintu haibra bo khorsa minister ni thangja bo education minister ni apana bibhinna daptar tribal welfare RD abahai daptani mantri ni thangna awne bagai a department no ar dijo ba tabor je tribal welfare tamo je boni systematic development jata khainani jata infrastructure abono development khainani bagai tam je rules and regulation tongabu bosi ground bagai a rules and regulation e phataro thangai tribal welfare bahina boni jata curriculum baboni jata rules and regulation tongmane abon phataro thami development khainani abu bosio tango bo education minister ni aba bodo obosthai jeman semia je student strength primary onko busuk tongnana ba tabo ground chidi senior bishop busuk tongnana gangai tamnai ni high school busuk tongnana abu bo nichoi shaimana ne am khakai কিন্তু হাইবনা তাবো গ্রন সিদি ও জাগাও কাইসা gangai phayo
mo tamni decision o je 160 o school no je withdraw খাইনি বাগৈ সব decision না গাঙ্গাকে ও জায়গা ফাইও গভর্নমেন্ট ডিসিশন গা জায়গা তাও গভর্নমেন্ট কে সাব বিজেপি গাম বাগৈ বড় পক্ষ সাবাবো বিজেপি নেই তামনাই আব সিদ্ধান্ত নাই কিন্তু পার্টি নেই বা বিজেপি নেই সিদ্ধান্ত আ জায়গা কোনো সামগ্র খাইমেন যায় কারণ যেহেতু ডিপার্টমেন্টে যেটা সিস্টেম সাব কাবার খাইলি আঙ্গা ডিপার্টমেন্ট বাধ্য বনি যেটা তামনাই সিস্টেম খবজাই আঙ্গাই অবহাইকে উইথড্র খাইনি অবংখা মেন খাইছে গাঁৱৰ বাবে বাক্সা চাব বিজেপিৰ অবহাইকে খাইও কিন্তু হাইপানা তাবো গ্রাম ছিল আমার পার্টি নিকক সারা থাকে ও যে 160টা যে স্কুল যেটা খুলবই রেখা আপনি বেনিফিট ত্রিপ্রাসর আজাগাও জিরো মানে 160টা স্কুল যে সময় খুলব যাখা আজ জরানি গভর্নমেন্ট যে খুলবই রেখা আবো ত্রিপ্রাসরক নে হামক্রাইনি বাগৈ হनै এডুকেশন হামক্রাইনি বাগৈ হनै খুলবই রেখা কিন্তু হাইপনা আপনি অ্যাচিভমেন্ট থাকে জিরো আপনি বাগৈ আ যে স্কুল খুলব নাই বা তাবো আজ সরকার সাবাম গাঙ্গাই পার্টি গাঙ্গে সিপিআইএম পার্টি নে আমালো আ স্কুল খুলব যা হয়েছে এবং কনসেপ্ট গাঙ্গে সাবনি কনসেপ্ট গাঙ্গাই জনশিক্ষা আন্দোলন যে সময় হচ্ছে বরং গোনাং বা থৈখাংজাক মানিজাকনাই দশরথ দেব বরফ যখন বনি নেতৃত্বে খাই যাব এবং আপনি কনসেপ্ট আ স্কুল খুলব যা হয়েছে এবং কাবুগ্রাম ছিল 78 যখন সিপিএম মেজরিটি তামনে 56 সিট তুই ফাইকা এসটি 20টা নির্বাচন আজ জরাও 16টা সিপিএম খড়গপুরে গাঙ্গে টিওজিএস যেমন বরং হরিনা দেববর্মা কাঠান্তঙ্ক গাঙ্গাই বরং তামনাই দ্রৌকুমারী আং থৈজাকা তাবো চিনি ফিলিপস এমএলএ ni buka তাই বরং প্রতিমোহন জমাতিয়াও থৈজাকা বরং নগেন্দ্র জমাতিয়াও থৈজাকা আ জরাবন আ স্কুল খুলনানি বাগৈ পরিকল্পনা না এবং স্কুলটাও বাগৈ খুলুম গাঙ্গাই ত্রিপ্রাসরকনি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বাগৈ কিন্তু হাইপনা আবো হাইকে স্কুল খুলুম মানে ইয়াগুলো বনি ডেভেলপমেন্ট যেটা হাইকে নাই আবো কাহামকে ওয়ান সুজা ফিয়া কারণ তামি নং স্কুল খুলো গাঙ্গাই যেমন স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ যেমন তমনা নাম মাস্টার নি মেন পাওয়ার বো আজাগাও বনি স্ট্রেংথ তমনা নাম কিন্তু হাইপনা তাবু যে 160টা স্কুল তাবু চেক খাই নাই দে আং সন্দেহ তম তাবু মাস্টার নি আজাগাও স্ট্রেংথ রই যেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যেটা কারিকুলাম অনুসারে বা বনি যেটা রুলস এন্ড রেগুলেশন অনুসারে তারপর যেটা হাই স্কুল যদি সে খুলো গাঙ্গাই মিনিমাম আ জাগাও গ্রাজুয়েট টিচার তংনা নাঙাই নাম 10 হইতে 12 ইনক্লুডিং হেডমাস্টার সিনিয়র বেসিক যদি যে নাম খুলো গাঙ্গা জাগাও 10 to 12 তংনা নাম এটা প্রাইমারি গাঙ্গাই তো আলাদা কম খাইছে এটা প্রাইমারি তো अवेलेबल তংনি হয় না কিন্তু হাইপনা যে প্রাইমারি স্কুল নে যেটা মানে বনি যেটা তামনাই নিনে কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি মেনটেন খাইমানে আবো বেলাই কারণ তামে হিন্দে আম সাইমানা যে যখন 78 বরং নাম চিফ মিনিস্টার ডেপুটি সিএম বরং নাম থৈখাংজাক দশরথ দেব এডুকেশন মিনিস্টার আজ রাও কেবিটি চাকরি রেখা আজ কেবিটি চাকরি রেখা 4 পরিজাত 5 পরিজাত 6 পরিজাত অবহাইকে মানে আজ রাও মানে তামনাই নুখাটা হয়েছে
Hanggang tabu kurang sih abuno karai aja primary na upgrade lagi reka. Aja kau master banyak senior basic upgrade lagi. Jaga primary sih kamu premier. Master banyak dari senior basic lagi hanggang botang mungkin naik. এবং তাবো গ্রাম সিদে সিনিয়র বিশিং আপগ্রেড খাইর কা হাই স্কুল আজাগা মাস্টার বসে গ্রাজুয়েট টিচার কাই খরচা বা খরমনি বা খরতানি বেশি করে আউন বাগো ওই যে প্রাইমারি টিচার আবু বানি আবুনো হাই স্কুল চালু গাবনে বথাই গতাম মন কাই চিনি বড়র যদি সে সিনিয়র বিশিং স্কুল খুলমানি এরিয়া ও কাই tamnai 8 pass bangka abo 9 shuru poriman ili agaksa je jagao high school khuluboi rakha a jagao hanggang kai madhyamik fail bangka auni babai skini bororo বিশেষ করে আইসি নিসিমি আজরা রকম কলেজে পড়িনি তো খুব কম আইসি নিসিমি যেভাবে মাধ্যমিক ফেল চেকিং শুরু খাইছা আবো বিরাট আকার ধারণ খাইছা এক সময় হয়েছে মাধ্যমিক ফেল কারণ বাকি মাধ্যমিক ফেল না এই করতাম নাই 83 84 82 রকম কেবিডি রিভাই উঠা করানো হয়েছে মাধ্যমিক ফেল রকমের কথা কিন্তু এখন সমাধান দিয়ে বিশেষ করে কেবিডি তাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রকম আজ অবস্থা এবং কাঙ্কাঙ্কাই 83 84 85 86 এই আবহাওয়া ফাইগাতা হয়েছে কেবিডি বাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রিভাই হয়েছে গাছাকির রিভাই সমাধান ইয়া কাঙ্কাঙ্কাই আবহাওয়া খাইতে 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 সালসাং কাঙ্কাঙ্কাই অনুরূপা মুখার্জি হনাই ফাইयै বরিরনতयै মাধ্যমিক ফেলनो বন্যগত বই সেঙ্গাই মাধ্যমিক ড্রপ আউট হনাই সেংজা খাটা হয়েছে আমনি সাথে সাথে বয়স সংখ্যার সমত কাবাও 86 87 রকম হ্যাঁ 86 87 96 97 জি গাঙ্গা আমনি ইয়াগুলো গাঙ্গাই অগর দেবমা Barang menanggur depan mau menteri besar CPM ni, bon abu nungguy abu kasih skim senang kata, dah skim senang moi, angbo hanya 99 ni semenjak terlalu abu kucing kasih keluar. Gelas dong kang kai muda-mudi tamnai 2000 ni semenjak kang kai ba ni apun semenjak terus jadi fikir zaman jamati ahoda. Batabok Ramside Nini Tamnai Nilkanto Sinha Baba Hige all Agartala Quaker no Horkai. Governor Tation Copa Mana Fight Clay Tamnai are pushing us successful like a Bosoro 80-90% pass clay. Jejaka Bangla reading Purimia. Jejaka English reading to Twitterati. Boroknas 90% মাধ্যমিক পাস করে ওই 2020 কাঙ্কাই ত্রিপুরা বোর্ড নিজেতাই হিসাব অনুসারে মাধ্যমিক ফেলনো জিরো কোথাও থেকে এবং কাঙ্কাই যারা কোচিং খাইনে অল ত্রিপুরা এনজিওস অ্যাসোসিয়েশন আজাগাও আং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট দङ তাই চিনি তাবু পরমন এমএলএ আতা রামপদ জমাতিয়া বম কাঙ্কাই চিনি অ্যাডভাইজার Abu Haige kai part kaisa মানে আবু হাইগে মাধ্যমিক ফেলনো মোটামুটি কাইসা জায়গা সমাধান লানে লিখে কিন্তু তাবুক ব্যাপার নাগে মহাইছে যে ত্রিপুরাসানে শিক্ষা ডেভেলপমেন্ট এবং এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট এবং যে সামুদাং জায়গা আবংখা তামনাই ঘন্টা কাইসা ওয়ান সবইপুনা আবু প্রজেক্ট সামদাই গেতা বখরা ঘন্টা কাইসা যদি সে ওয়ান সবই সামদা কাঙ্কাই যিনি যে 160টা স্কুল টমানে আবু উইথড্র না নাংলা কারণ তাই সাবার খাইবে বহুত বছর ছিল 78 নি সিমেন সাবার খাইবে 78 নি সিমেন নাংলা প্র্যাকটিস খাইবে তিনি 78 নি সিমেন তিনি 2000 বছর কা 2024 নাঙ্গে বছর না
প্রায় 60 বা 60 ইয়ার কাছাকাছি আবহাই সামফাই স্কুল দিনে হাই মানে তামনাই 60 ইয়ার সিগাंनि জায়গা জায়গা थांनानै दं तारमाने लाखिबाय सिनजाबो गभर्नमेन्ट नि आबो जे जागाव माने तामनाय आबो स्कुल जेमा जा स्कुल सो उइद्र खालामनानै जादों सरकार से गाव लाखिबाय सिनजे दिबाय सरकार गावनि बागै उइजे पुइलानि कनसेप्ट आबोंका हाइना वानसोका हाइना खालाय आबो कारण तामे हिंदी नंबरो ताबो जे प्राइमरी स्कुल बनि जता माने तामनाय मेन पावर नि जता योग्यता बा आबो हाइके खालाय टीचर आरो अपॉइंटमेंट खालाय रखा बनि कासा माने तामनाय क्वालिटी गाव फाइकाम हाइते एजुकेशन फाइकाम गतावरो जे नों सिनियर बिसे अपग्रेड खालाय रखा आ जगा नों जे मेन पावर जता टीचर नों आ जगाव मोटामोटी तामनाय बनि नांमानि मते नों आ जगा टीचर रखा आरो स्कुल दिनि उइद्रम रखा बनि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर हम किंतु संतान लोग 0 बन माने फेल इनका क्या जो देश आज जागो जो देश मेन पावर रखा क्या जगह फेल फेमिया 100 नि बिसिङाव 90% फाइगेमो ताबो ग्राउंड सीनियर बिसिङाव 100 नि बिसिङाव 90 फाइगेमो इनका जगह स्टूडेंट स्टेट कॉम्बिनेशन प्रश्न सफाया इनका काय तारमाने न आबो एक्चुअली साइंटिफिक जराफोर वान सुगुय माने आबो बाहाय के बक्ति के जों आबो डेभलप खायै बा जों जता ह्यूमन रिसोर्स न जों बाहाय काम खालाम मजबूत खायनाय आ चिंता दारा आबो बनाय खाय जायगानि बागैनो आ अवस्था काम बगे आबो बेलाय किरमा सिंसा আছে गताबो नायदे बिसोर खायै सिनि दिब्रासन बिसिङाव तिने आज स्कुल अब हाइके तामनाय स्टूडेंट स्ट्रेंथ गरै मानिफेस्टेशन तामंखा बहुत जगह थांगा स्टूडेंट जेमन खरकसा बांग्लादेश नि ब्रॉडकास्ट खालाय इंटरनेशनल कोर्ट बांग्लादेश 2 कोटी बांग्लादेश सिटीजन माने तामनाय हिंदू बांगाली मिसिं खानाय अब इंटरनेशनल कोर्ट खालाय अब 2 বছর ছিলাম কিন্তু आज 2 কোটি বরফ যদি বাংলাদেশ পথার জাখাঙ্গাকে বাংলাদেশ বরফ বাংলা খামাইছে কারণ বরফ থইব নাম লেয়া মনামা ওই পরিবেশ নষ্ট হইবা খারবাই খামাইছে কিন্তু বরফ তাও থই করি খাইছে 2 কোটি মিশন 2 কোটি বিয়াম अब মাইগ্রেশন ফাইকা ইন্ডিয়া মাইগ্রেশন ফাইকা আমি মান আসাম আমি মান ত্রিপুরা আমি মান ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি মান বিহার বা আবো হাইকে খাই আবো হাই गताबो ग्राउंड सिदे ताबो जे आ स्टूडेंट दो बियां खांनाय बा बियां खांगना एक्चुअली जता एनजीओ स्कूल दो आई एनजीओ स्कूल बा ताऊ जे टिप्रासा एनजीओ बा ताऊ नन जे जता तामनाय ख्रिस्टान मिशनारि बरकनि स्कूल थाङै जे तामनाय आरो स्टूडेंट अपने फ्यूचर न सुनामनानै बागैना जारा गार्जियन दं आपनो माने तामनाय भाग दं खायसे कारण तामे हिंदी ताउनर बहाय बुङो फांखा आं बबो फांखा नर बबो फांखा नर सैना माय मजि मासुतों मजि मासे आनि बसना मानत क्वालिटी एजुकेशन दोय अंतत बनस नामे केलां हांका का बन भविष्यत एया चिंताधारा नावै एनजीओ स्कूल लखनऊ बा एनजीओ स्कूल ते किसा भ्रमणे काहाम दैदल माने काहाम एवं आज जागानि क्वालिटी ते किसा काहाम आज जागानि क्वालिटी काहाम होनना आज जागो तामनाय पुषा गरैबा बिग्रा तो दैफाना राबा दावै बा सामख्लायै बसारकना अंतत आबो हायके किसा फाउंडेशन नामे गलांना निबागैना बाददमै आबो हायो परिमान बागैना ताबो जता आ स्टूडेंट आ जागा থেকে কমই गताबो जे सरकार हनै मान हाइसे
মানে তামাই INGO স্কুল তখন বাগানে আনি গভর্নমেন্ট স্কুল পাইও গভর্নমেন্ট স্কুল যদি সে NGO যে খাইমানি হাইকেন বড় যেটা বলনি যেটা রোলস তুই যদি সে খাইকে খাই আর স্কুল জায়গা থানার প্রশ্ন শিখায় তার স্টুডেন্ট মানে তামাই কোনো ফান যে নই সিমাইয়া দাও হাই পরিবেশ তাওরা যে নং ফানা বা নরফানা নরবো ফান হবে নরম বছর না যদি সে আবার গভর্নমেন্ট স্কুল কাহামনি যখন থাকে সাপোর্ট তখন তাওরা যে এক্সাম্পল আগরতলানি নেতাজি আগরতলানি শিশু বিহার आ जगह में तो मोटामोटी मेन पावर तंगले अनबा आरो स्टूडेंट जगह तो तलंगिया तम खांका आनी बसना अंते किया स्पीकिंग इंग्लिश और बातें किया इंग्लिश अंते किया मजबूत खाने खांका से कोई तो जाओ शिशु बिहानी ने हॉली क्लास पर दिखायो अब लोग चले शिशु बिहानी ने ऑक्जिलिया में पर दिखायो बाद में उसको पर दिखायो अब ही तो मुख्य खाची कारण तामी नाले शिशु बिहार जे टीचर तम बांग्ला बैकग्राउंड गान बागै बरक हरंपना इंग्लिश बाय क्वेश्चन फाइपना इंग्लिश बाय हरंपना बरक आसल इंग्लिश क्लियर या एवं इंग्लिश बरक प्रैक्टिस खाया कारण হয়তো ক্লাস ছাপনা ফাদার ফাইগান বরক মানে তামনাই যেটা বাংলা ভাষা কথা কারণ বাগै आ জায়গায় इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए Gatawro jeni na Holy Cross Don Bosco bani jeta tamna auxiliar. A jaga khangkai jata na nang teacher khangkai influence na jaga English ba ko ma sanai English ba da tai kuna. Gatawu je private NGO sine bororo je khale mane. Actually a mentality tunya ba a standard khai. Ka standard nichoi jang bangla ni ba hor paisa কাউনে বামাnya গার্জেন লোক বাধ্য আর জাগত লাঙ্গই ভর্তি অবনা একমাত্র কারণ কাউনে বাকি তাওর যে এনজিও রংনা জলিমান হচ্ছে গভর্নমেন্ট বা এনজিও রংনি ন ভদ্রপদ চক্রান তখলাইমান হচ্ছে তাবো রং যে এনজিও স্কুল তাই আংখা খায় এনজিও স্কুল পর তাই রিকগনাইজেশন লাগলা কিন্তু আগুন কাঙ্গে ঠিক আছে কারণ তা হিন্দে নং তিনি আগুনে বিশিন্তি সে যদি সে স্ট্যান্ডার্ড কাম হাগে নং কম্পিটিশন থানে তাবো যে 160 স্কুল যে মানে তাবো যে আবো হাগে ডিক্লেয়ার ইয়া ওই মানে আবো ক্যালসিয়াম খাই ওই নং ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড টিচার রিক্রুট খাই দে নং আ স্কুল চালু খাই ফিরে 2 বছর বিসিং আরো স্টুডেন্ট রিকভারি ইয়া নাই দিয়া চান চ্যালেঞ্জ দিছে হইছে Education Minister panangtan, tahu Education Minister Chief Minister dia kok. Nah, bona panang challenge di show aja. Nengar cara English medium ni teacher neng recruit lagi, tapi nengar jago tamu 2 bosor practice lagi. Nina student recovery dan ang bona guarantee di sana aja. Recovery 2 bosor bisa mana. Saya rokam facilities bagian kagak. Actually je tahu sini di berasaran babi development hanya je one solution kerja kemana abu bibangno tamnai abu nukum prik laja kaisa kaisa nok tangai dekatin nok kintu haipuno onek samoyo kaca bisu paithangnya diba nega haipuna apuro wadi gawang pagangkan nok tuini ya kaisa abu secui nok kumpuna abongi ya kaisa jadi Allah aja na di browser ni development data system ni data samlok solid. Ground bagai ani mote hantan kai. Agi je cengkru ba a school khai borobo boni zero na benefit mano di browser এবং তাবো abona withdraw khaibo mane tamnai aja gawa kono di browser lab bokrai luskan bokrai. Karena tang ini tahu di browser Comarbase busika, onsasnya kan. Ani busana ang quality sekolah ba bonan quality education doi ang bonan frame mak langa ang busana small mak langa. O cinta darona o je tabu jeta government school ni jeta tamai ini lukawa sekolah aja. Mana tamai NGO sekolah, private sekolah jadi semuanya.
Gawin bagay na আজাকার লাভ করে লোকসান করে চিনি এবং তাবুক দিয়েছেন যারা এনজিও খাইতামের এনজিও স্কুল খাইতামের তারপর যদি ফাদার সঙ্গে স্কুল তো যারা চলতি পাশে এনজিও খাইতামের আবার আনি বিশ্বাস দं एनजिओ खालायै जे स्कुल खायमानि पेशने आबो खायसे बिजनेस मेन्टेलिटी नावै जे तामनाय एनजिओ खालायो आबो हाय खरकसापन करे आनि जेता जानामा दबं आंबो खरसे एनजिओ ने खायसे स्कुल चालुनाय हिसाबो आंबो तामनाय ओ जेता मनले आंबो 100% ग्यारंटी दी माना कारण तमने मले चिने तिब्रा सारा बिजनेस खाई जे करोड़पति ने चिंता भावना करे आम बागो स्कूल बिजनेस करे करोड़पति ने आम मेंटालिटी को संखलाया उजे माने तमना एकदम निम्न माने जेता स्टैंडर्ड जेता ओमो हागे जेता तमना स्कुल चिने खुलो गई जेमन गाड़ी पाई ड्राइवर करे हेता है गाबो तो सरकी नीचे आ गाड़ी तो नष्ट होई थानाय এই অবহাইকে যেটা স্কুল খুলো আর জায়গা মেন পাওয়ার নি বাগৈ কোন শিক্ষামন্ত্রী ইনক্লুডিং চিনে আজরানি তামনাই ডেপুটি সিএম শিক্ষামন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার বরং দশরথ দে পশুর চা চিন্তা করেন কারণ তা চিন্তা করে গাঙ্গাঙ্গাই আবো আবহাইকে ফেলুরমেন্ট প্রশ্ন সফাইয়া হয়তো অনেক বছর শিক্ষামন্ত্রী তো ভাবলা হয়েছে 5 বছর 10 বছর পুরো কন্টিনিউ 10 বছর তো না হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী পুইলানি 5 বছর ডেভেলপ করিয়া কিন্তু এখন নেক্সট যে 10 ইয়ার 5 ইয়ার্স পুইলানি যেটা 5 বছর ডেভেলপ করিয়া তাই নেক্সট 5 বছর ডেভেলপ করিয়া থামো কিন্তু নেক্সট যেটা 5 years সব আমার কোনো মানে অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে যেতে গানকে ভাইকে আবো উমাইবা গান কবে তাও যেটা সাইন্টিফিক যেটা যে কোনো সামরক ন তাও নি বড় ভাইকে অ্যাকসেপ্ট খাই না নাই গাবো না একমাত্র কারণ হনে আং ওয়ান সুতা গাবনি ভাবে অ্যাকচুয়ালি আবো তার নয় যেটা গার্জেন যেটা সচেতন নয় যে অম হাইকে যেটা সরকার ওয়ান সুকনানি যেটা কাছে পরিবেশ তুই রখাইমানি বাগৈ মানে তামনাই আনি দিব্রাসা মানে দিব্রাসা রোগান কারণ তামি নির্মলে নাই ওই যে 160 নি বিসিং তামনে 99% নাকে স্কুল দিব্রাসা এলাকা হয়তো 1% দংমানো জেনারেল এরিয়া কিন্তু হাইপনে আবরো গাঙ্গাই না মাত্র স্কুল খুলবই মানে তার নাই আবো বড় আবনি বেশিতেই আবাকে খাইতে কারণ আবো হাই জেনারেল এরিয়া ও স্কুল করে যে বনি মেন পাওয়ার করে তাই মেন পাওয়ার যে তার নাই অভাব আবো হাই স্কুল মুভিয়া করতে হয়েছে তবে কাছে কিছু জায়গা কমই মানা হয়েছে আবো নেগলিজেন্সি বা আবো হাইকে খাইতে মনে করে কিন্তু হয়তো না 99% na abo tibrasa elataro ebong tibrasar consciousness ka sasagutin yung sinamuni ebong consciousness bus karna kami dino joto no tuyay tuto education at miya economy ko hai na language ho to bhai ke bolte ke mane tam nai aji man nai bas bhai ke tumo boi hai ke tumo to puisa ke nang khai man nai o renaissance ko tu bunani bagai ba owan chuk mongno bisa kinda klaro lagi bagai ang ani joto kada ne kita sabo so ne ta ko na koi karon tami mole je kono dofa do dise bo basaran khanga kai ek number bhage education khanga kai 2 number khanga kai pone financial condition kaha education kaha khanga a dofa बोलता ही उपयोग कोया बहुत करना उन्हें
गावनि बागै tabuk rong chide je au school je student kami ui ba ajagani standard no প্রতিবাদ খাইয়ে যে অপহাইকে মানে তারপরে স্ট্যান্ডার্ড স্কুল যে মহাইকে বসাবতন্য পরিমাণে আবো কাছে চিনি বসানে বাবাই কাছে মানে তাহমাই আবো কাছে রেনেসাস তাই আবো কাছে কাহামনি লক্ষণ আবো না বুঝি হয়েছে আনি যেটা অবনতি রিয়াকশন কাটা তাবুক যে স্টেট গভর্নমেন্ট অবনতি নেগেটিভ দানা নাই পজিটিভ দানা নাই আবুক স্টেট গভর্নমেন্টনি বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার ফিয়াবাং হনাই যদি সাবু উইথড্র নই তো কাই আবো গভর্নমেন্টনি তামনাই ফেলর বরং নেগেটিভ ফিয়াবা যদি আবনা হাই রিভাইভ খাইয়ে মানে যদি আবনা কাহাম সিস্টেম তো খাই আং ওয়ান সুক নাই আও 60 বছরनि পরে বানা মন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার নাই বাতাবরণ যে যেটা তামনাই সরকার কিছা খুনজো বাড়ি রেজাখা আবহাওয়ানি ওয়ান সুক নাই এবং আবহাওয়াকে যদি সরকার ডিসিশন না খান আবো বসকানি যেটা ত্রিপুরানি হামক্রাইনি বাগৈ সুদা জায়গা ত্রিপুরাসা ওয়ানসাইয়া ত্রিপুরাসা মানে তারপরে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হলে যেটা নেটওয়ার্ক সেই ভেবে আবো কাছে বাস্তব রূপ যেমন তা কাছে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাঁ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সন্তানি যদি অস্কুল যদি উইদ্র খাইনা ওই যদি সে তামনাই আপনার ক্যান্সেল খাইয়ে খান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি কাইসা ভ্যালুনি অ্যাচিভমেন্ট আবহাওয়ানো অনলাই হলে আং ওয়ানসুক কিয়াবা মনে যদি সে ইংলিশ মিডিয়াম বা তাবো আপনার স্ট্যান্ডার্ড খাই যদি সে কোয়ালিটি মেনটেন খাই যদি সে মাস্টার রিক্রুট খাই অমন হাই কন্টিনিউ রান খাই টু 3 ইয়ার আবো রিকভারি এবং আবুনো কাছে তারমানে গুড অ্যাচিভমেন্ট নাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি পজিটিভ অ্যাচিভমেন্ট কিয়াবা যদি সে অমন বড় উইথড্র খাই গাইব এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি কাছে নেগেটিভ অ্যাচিভমেন্ট নাই এবং গাই যেটা আনি পার্সোনাল যেটা থিঙ্কিং এবং আনি যেটা ভিউসটা আছে কারণ বাগৈ তামনাই তাবুক সরকার বা জনগণ বাহাইকে বকুতৈকে ওয়ানসুক আবো পাবলিকনি ব্যাপার খা নরমনি বিচিং তৈখলে আনি ভিউস নান সাকা আবো ও জায়গাও বাক্সা সানাই দं বুঝিয়া সুজিয়া ওয়ানসুক ওই ও যে আংতাও কক সাকা মক আং ও জায়গা পলিটিক্যাল ম্যাটার করি তামকে সরকার দं তাও বিজেপি নি পার্টি নি সরকার আগে যে স্কুল চাঙ্কাফ্রুম আগে সিপিএম পার্টি নি সরকার তাও রং যে জিদেন স্যার আং বড় কোয়েশ্চন খাইনানি মুসম যে সময় আগে ও যে গলটি যেটা যে ও ভুল সিদ্ধান্ত বাইকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সিপিএম না আমালো চলি দं পুরো আপনি যদি সে অমনত স্টাডি খাই ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী আপনা তিগাম ফেল খাইলা খামো গাवनि बागै जे चोरी थांनाय बा खाय थानाय सिपिएम सरकार बनिबो बरंनि जेता स्लोगान होनाय महाय तामो शांति सम्प्रीति उन्नयन गावनि बागै टोटली शांति सम्प्रीति उन्नयन होने जेता स्लोगान माने ताई सामुं दां माने आपनो टोटली फेल कारण तांगे বরং যদি সে আপনো সঠিকভাবে অমহাইকে চিন্তা ভাবনা বা কবই রিয়েল ডেভেলপমেন্টতে সামুং খাইজান থাকতে দিন পজিশনে খাইলা খামুলে বরং গান তবে অ জায়গা শুধু তাবুর যে বসানে বা প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট হিসেবে দায়ী সিপিএম সরকার নির্ভর দায়ী হয়েছে এটা তাবু যে অ জায়গাও তিনিও নোটিশ রেখা আর নোটিশ কোনাইয়া কিন্তু আপনো পুনরুদ্ধার খাইয়ে বা রিভাইভ খাইয়ে যে আপনো ডেভেলপমেন্ট খাইয়ে হাইনা হাই যেটা এক ত্রিপুরা শিষ্ট ত্রিপুরা নির্বাচন যেটা খাইনানি আর চিন্তা ভাবনা খাইয়া আবো পজিটিভ রেসপন্স
abonotoi tamai wansuka kangke wansuk mani bore actually saya tom kangke bo tam jana hai ngorne babai sanana tabram sidi ang je samane abu saya ni tom kangkang na karsan কিন্তু হইব না আনি যেটা 2099 সিমে এনজিও সেন্টার কাইসান খানকে মাধ্যমিক ড্রপ আউট তা কাইসান খানকে তৈমুক খ্রিস্টান একাডেমি আর তৈমুক খ্রিস্টান একাডেমি আনি নিজস্ব চাকরি 18 জিপিএম রাখতে আনছেন তাও 7 বেস মাধ্যমিক রেখা সিবিএসই এফিলিয়েটেড result bo kaham no 50 ni tola no kori taw su jara kelle khlaya ko ga takla simi kaise complete kom man me to ga obo hai gan bage o experience no and o koksa ma saw ebong o experience no ang tini ni ani abuse na share awchin bisho ISO bisho tongna nangna IPS bisho tongna nangamle na ga preparation ga tab khara khajak ba ga sankisha misha pan chairman ka DC man ka chain boror ka program chire state মন্ত্রী তো না preparation না দি আর তো কোনো সাম্প্রদায়িক preparation হবলে বই বানানো কেবেন নাই না হইছে গাবলি বাকা এডুকেশন তো তিনি তাবু এডিসি 3.5 বছর কা আমি activities না যে এডিসি activities বা যে এডুকেশন সিস্টেম abo bibak na sini borong manang FCM darada soroni model lo sosoli abo ni sakat thang na humboy academy chau lagi ba 12 jora darada soron lagi na ble abo haike humboy academy ta kaisa 12 school khara lagi ba disiwo abun che standard humboy standard ke Jumbo consigo solution. Gawin ba ba no ay edisi ba no so na no kasran sa dio pai no kawa boni jeta views bus mane cover mane chini borong mane em ada Ravindra borong edisi o 300 ta school tabu abu bo withdraw khani tabu state government se sentimental abo no tamhe tibra education ba ko khani nai do education ago ya khajan babai ai adc o sabsa loksa aros to 30% administrator no le a 300 ta school ni condition bahai bo sable uso 300 ta school jong bahai na withdraw khajan bo karon kaise kaise school 6 jana 7 jana 5 jana 3 jana abohai ka school bhai chol nebe gaone babai tabu jeta o 3 বছর বা 5 বছর boni jata situation bake o zugo o zorawo o zorano adjust khlai standard school snamna nangnai bile haisi igana ngabake snamya kan bhai ni ba tabu education primary level jora to igana primary jora pori uiten nantai nin dokhon snamya yable igana je khumpunya je system ka khlai ga 12 jora abo hakete atta nangaba hake khlaidi iga atta district ko khlaidi kan kai ajaga residential khlai kan kai o jeni ni 300 ta school je opna or khaibun kon kroi a bororong na ajaga setup khlai প্রত্যেকটা ফ্যামিলি না নাম গনা না নাই বছর বছর ও কাবো খাজানা নাই হইছে সেন্সাস খাজানা নাই বো জায়গা বো হাইসরাই পরিণানি উপযুক্ত খা এবং নাই আশ্রয় রন আর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ভর্তি মাত্রে আবু তো গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আবু অথরিটির দায়িত্ব কারণ তার এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট তীব্রসনা এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট রনানি বা তীব্রসনা হামপ্রচনা নিমিছে নং বুট সানাই নার এম না বলে নার সিএম না বলে এখানে নংতানি আর চেরো আসুবি বান না আবরং গণনা ইয়াংলাই বান নার ফাইকান কেন না আসুবি এসি আসুবি সিমি তংলাই awal ni babi abu hake khani inga abu hake zuri je khlai kan kai jara bedam the
paran bung tamo, Pataran ha? Pataran Hazaram para. Itu village committee ke bawa kelaya po, Village Committee. itu kota nong panchayat, OCK ko. nong bazaro. Nono tidak pun sama. Kalau itu Masa mana? Nong ni, nong school bung tamo, para jadi school. ke nin bung tam sa, Agnes Deborma. nong bok kelas polisa, Haito. kelas 5. Neng ka, nin bung tamo, Ini kata mesti. neng ke bok kelas 4, Koro. kelas 4. Nong nor master korbusu tongsa, korok nei, bung do sai manin sar ni, ha? Sai mia. Sai de man ni nin nong ni master ni bung sai de man. Ha? Sama Ha? Sade bung tam sade. Sonji. Sonjit tamo, Tripura. tek sonjit tripura tek kursa ke. Nah, nin be muk maya. Neng ke bok kelas 4. Kelas 4. Bung tam san ini. Ha? Wala ka jamatia. Neng ke kelas 4 poribo. Nor koita somo school phaisa. Buke sutir make bupur. Barta ke egon sabe. Engke tabuk ke master tor dong sunung master per pai. Kornon pai na. Masa saja mem. Tahu korok sa. Nor kisir jam masa khasa ini. Ha? Masa ya. Tabuk ke masa ya ko. Ini ingke bro ke masa ya. Biar masa ya. Enggak ini kita mau Sahil. Nengke bok kelas 4. Kelas 4. Mana jotor kelas 4 mang. Nengke nong ni school bung ketamo. Aku seputar para jadi school. Ini nong nora mas kokor kusu bangsa. Bung udah seman nong masun. Ini masun bung ke sadi. Sonji Citra. Cái ini madam bung ke sania. No koita somo school phaisa. Koita wo sutir. Tahu ke kelas dak sanong ni. Kelas dangka. School mong asa Sodar para JB School andar IS Kumtoya Birasimal Circle. Oro bok kelas ni bok kelas jara. Class 1 nismi 5 jora JB Junior Basic School. Student khoro busuk tong. Student total 43 জন. Boys and girls busuk ke tong. 26 জন boys, sorry 26 জন girls, 17 জন boys. Tabuk bok kelas jara ro one nismi bok kelas jara tabuk sa jara tong ro.
क्लास 5 जरा 1 इसनि जेबि स्कुल स्टुडेन्ट रखे क्लास 5 दं क्लास 5 दङ जत क्लास दङ 1 नम्बर tabuk omo risini bisingo khobjak je school khichri rok ke bahai ke char jagi dong mid day meal on bepar baba hai kono ke charo gap hai ke ba mai doctor dotong gap to emne koroi কিন্তু কাছে সমস্যা তুইনি তুই সিনি স্কুলে তাবুখনে তুই করই মাসো একবার অন্য জায়গানি গাড়ি বাই তুই তো হইনা সেটি মানে পরিচালনা খালাইতে আছে কন্টিনিউ চলাইতে কিন্তু তুইনি প্রবলেম तीन रकम स्टूडेंट सामूंग थी सार्जक তিনি সামুং বলতে পরীক্ষা তো শেষ आणि कुकाम हेल्पार তিনি ফাইলিয়া আনো ফোন জানাই দিজা কিছু সমস্যানে ভাগে ফ্যামিলিয়া তিনি কোনো এমবিএম চলে দিয়া लिया होगा মিয়া তো চলে দিলি চলে tabuk oro फोरोंनाय rok ke khorok bujak dong फोरोंनाय दुइजन आं कन्ट्राक्चुएल एसएसएनि एकैसा स्कुल मादार सुसाइलनि दुइजन boke tini phata phai madam ke তিনি খাই থাঙি পেগা আমরা পরীক্ষা তো শেষ পরীক্ষা শেষ পানো নিজে নিয়ে দিয়া বা আং সাজা বরং না স্কুল আওয়ার্ডনি অনুসারে না 8টা to 1টা পর্যন্ত আং যেটা অঙ্ক আর ইংলিশ আমি সেটা কিছু মানে পেশা হাই বরং না দিনে অঙ্ক বাই इंग्लिश न परीक्षा पाइफन आं जा फारि माने स्कुल आवर अबदि आं फोरोंनायनि साइड जा bung ke एनिमु सन्जित त्रिपुरा tabuk edi sapang bakte amhai ro kono sanmung toini bagai amhai kono sanmung rok horjak dotong एमने तो अनेकबार ब्लग वर जाय रेजुलेशन लिजा কিন্তু কোনো কাম edi sapang rok ro korung bedek ni phasing rok be kono amhai resolution horjak dak रिजाय रिजा आईएस फाना दिजा अनेकबार बसाय देखा country o democracy system o tongoi democracy no adai ma khlai hase কিন্তু হাইফনা তিনিও যে কয়েক বছর তোমরা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন আবংখা আনডেমোক্রেটিক যেটা তামনাই সিস্টেম হয়েছে কারণ যে খালায়াঙই দংমানে বা যে খালায়াঙই দংনাই আবংখা কনস্টিটিউশনनि फ्रेमवर्क नि फातारो बर सामखाय दं कारण तांगै हिंदे इलेक्शन कमिशनार दं गांगाय इलेक्शन कमिशनार नि बाहायनो आजागाव रेसपॉन्सिबिलिटी दं कारण तां हिंदे विलेज काउंसिल गांगाय आबो इलेक्शन कमिशनार आबोनो खेल खायना नांगैया आबो तलान लेवल स्टेट इलेक्शन कमिशनार नो आबो खायदों आबैया गाबोन बागै आबो सांग्रानि जेता इलेक्शन कमिशनार दंना बयबो दायि दं 1 नम्बर 2 नम्बर गांगा स्टेट इलेक्शन कमिशनारनि दायि 3 नम्बर गांगाय जों जेता तिब्रासा नेतारनि दायि विलेज काउंसिल इलेक्शन माया कारण मानि कारण आबो चिनि नेतारनि फेल आं गाव हायसाना आं मोजलिसिना ताने गबि दं आं मागोसिना इसे हेलो दिने आनि जेता डेमोक्रेसी राइट 3 বছর 4 বছর মে आंतांया बुका बुंबाय थानाय आनारो जेता तामनाय जे तामनाय 5 বছর 4 বছর मে विलेज काउंसिल इलेक्शन खाया सब खाया स्टेट काउंसिल खाया स्टेट इलेक्शन कमिशनर खाया आं इंडियन स्टेट इलेक्शन कमिशनार थांनाय गोबां गैया नेतारक 10-12 जन थांनाय बनि गेट गाना थांनाय अनसन खायदोंमोन तांनि तो डेमोक्रेसी राइट गैया सुनो कारण तांनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि मते फ्रेमवर्क बिसिङाव आबो ताबो जेता 3 स्टेट पंचायत दैट मीन्स आबो 3 स्टेट गवर्नमेंट
গ্রাম পঞ্চায়েত কাছে চিকন সরকার আপনি পরে হাঙ্কা পঞ্চায়েত সমিতি ব্লক লেভেলাও আপনি পরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অবহাইকে জেলা জেলা মানে জেলা পরিষদ অবহাইকে পঞ্চায়েত হাঙ্কে সিস্টেম তাবুরাম চিনে যেটা এডিসিও বিসি বিসিনি পরে হাঙ্কা জোনাল দङ ahora por subzonal porque zonal abu tristock system কিন্তু আর tristock system তাই সন্তাব পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট খাইমাইয়া এবং খাইমাইয়া গাঙ্গাই বা যদি সেনি আমি তংহাকে স্টেট গভর্নমেন্ট সিনে খাইয়া বই ডিপেন্ড খাইয়া বই जों ইলেকশন কমিশনার বা जों মালাইমান আপনতই তাই মজাগাও অ সিস্টেম খাইয়া শিক্ষিতলঙ্কা কিন্তু শিক্ষিতলং হাঙ্কা যেটা কাউন্সিল বাই সিমিতা বনি সিমিতা দংনাই গভর্নমেন্ট সিস্টেম না আজাগাও যেটা তিনটা সিস্টেম দङ তাবো জোনাল সাবজোনাল বিসি দङ হাঙ্কা আবো যেটা 30 জন পঞ্চায়েত সিস্টেম নং ইলেকশন সিনামদি কক সাইমান লাহাইছে তাবরন যদি সিএম ফনন্তম তাবরন যদি চেয়ারম্যান ফনন্তম ইএম ফনন্তম আর দি ডিপার্টমেন্ট দংলেনা थाङै इलेक्शन कमिशनर में छाइदि अब जेता पंचायत रजिस्टर पंचायत सिस्टम की काउंसिल बा शिक्षित एरिया हो इम्प्लिमेंट खालामनो दा इनके खालामनो आंखा बाहाय खालामनाय काउंसिल बायसिमि इनका अब आदा मदा माने संविधान समिति दङ संविधान तो जत सिटिजेन नि बाबै बिले इनका ताबुराम सिदि खासा साहित्य एन्जॉय खाइतोखा ग्राम पंचायत তিনি শিক্ষিত এরিয়া ও তাকে আপনি এনজয় খাইমে আনাই শিক্ষিত এরিয়া নে যত বড় কথা না অনাই চিন্তা তাকে ডিএম সিমিরে কাম আগে দি প্রমাণে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অফ ডিএম সংরক্ষা গভর্নর আপরো চিনে দি প্রমোশন ने কিন্তু আদার্স বিধানা সুযোগ আছে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সংমামা माने आर्टिफिशियल पंचायत मिनिस्टर जों मालायनाय सेंट्रल जों कमिशनार मालायनाय तायम फटकाय नों आर्टिफिशियल पंचायत सिस्टम नों साबलेमिया माया कोनतो तंबा संविधान बरक निबागैसे बरक जबे दङ अब हामगा तंत्र निबागै अब हायगे ना आबन बागै संविधान संशोधन माखाय संशोधन खालायदे दाबो 126 तम संशोधन खालायदे ताबो जेता शिक्षित ना संशोधन खजन बाबे ताबो गांके 125 तम कायसे बिल सिनांता इनके आबोनि बागै आबो बोसमिन ताइया इनके आबो तो पब्लिक तो दाइया बोले इनके ताबो रन छे नों सामनावती तेने ताबो रन छे दे विलेज कमिटी व तामनाय आबो इलेक्टेड बॉडी करे बागै आबोनि कोनो मिनिंग से करे ताबो जे ताबो बिसि एडिसि যে সমীরখা এক বছর আর এক বছর সে বনি কোন মিনিং করে ব্লগ ভাঙা কোন এক্সেপশন নিয়ে এটা কোন মতে এডিসি এরিয়া চলে তাবো ভাঙাকে হাইনা অ্যাকশন সান্দা খাইবি আং সেমি আছে বড় বসিরে ইয়াং পোকো জায়গা ভাঙা গভর্নর যারা স্টেট গভর্নমেন্ট যারা থাকে তাঙ্গা আং গভর্নর যারা থাকে তনাইবা আং থানে প্রেসিডেন্ট লেভেল প্রাইম মিনিস্টার লেভেল ইলেকশন কমিশনার লেভেল India. Enggak semua haikut tos mereka. Haikut ini tam naik bibak nabo tam naik ini tam naik pipi government ini haikut tos. Aku bibak related. Ini haikut tos mereka selaya haikut cari ka. Haikut citi di orang government na. Aci tino government jadi sih. Haikut kiklah itu haikut tam hanya ber. गावै नों आसुइ दङ हैया नों आकपि तुइ नों हाय हायनि नाय केसे पुजुक लेबल नों गाबनो मुभमेन्ट खायो नाय बा नों नलेज लाना नाय गाबो हायके कोन सामने थांजा खबा हयतो आं सामानिनो बाक्सा नांमैया को खनै मानो किन्तु नांनुया वां सुबुइ नाय दे हायके काहंकानि कक ना हायके आंनै यामाके दाबो रंसिदे कासे एग्जाम्पल दाबो 15 फाइनान्स कमिशन नि থেকে
सुरुंखा रांमानानि भिलेज समिति थानायाव आबुरु सावा फाइनेंस मिनिस्टार जिष्णुदेव ब्रह्म फाइनेंस मिनिस्टार आबुनिसे जां 15 कमिशन सका आज ए बजट एडिसी जे बजट आबुने आ बजट ने बिसिङाव सिमिसे tamnai sabjunal ngai junal sabjunal ngai siwa sobai ni dohai bana chine borong na finance minister Jishnudev Burma bo BC area ni bagi bo population onusare bo budget khlai bo product khlai Central Finance Minister of Finance Abuni pore bono ringation ka ba adara question mo phika tange DC area no of nota moto panchayat area simise nai afro boano samani ko afro vocation kok saka tam nai सबका विकास खनियान धांगा का Geta विकास संजा एरिया अंतन फैमिली अंतन आशा गावत सहायना हाय तमनाय अंजा जागा से रंग बंगरो जे ताऊ माइमा से जागा जता विकास या जागा आ जागा खांके राम सरजया खांके चिने जता बीजेपी ने दोरी सबका साथ सबका विकास बाहर बुपुर से इम्प्लीमेंट करना obong hangang bo Prime Minister borong menang tamnai Narendra Modi na hingga abuni boreng hangang Narendra Modi punya akokno mane reject khaimaliya abun jimine accept makhaige abun jimino 15 finance ni jimino village committee wa alada block ni thiko budget ni gabung hangai bas stop kita hingga abu agi busu bosu di break lagi tongkat sipem na mola abu ke sipem na ta monti report semi na aru ti brasa hangai hingko konsas to toma nama bile ya nangga di khai amra di khai tami bagai an borong bagai an mak lene bile an borong bagai an wansu mane an sentimental kok sei aise di berasal semua masih yang kan aja kata mau masih hanya siapa di berasal semua yang kan di berasal bunyi rumah tengah bunyi rumah tengah nggak punya tamas tengah kita baru rumah tengah nih kan baru semua yang kata berasal itu berasal sawan aja BJP ya kan ibu macam ini yang kan di berasal tabnai BJP ini baru di berasal hanya siapa abun bothai ngai ka je just pun to sibe baba ne ka taburam je ekdam mujman khamma sane ka Tripurao shanti sampriti unnayan abong ka sibe issue laga no bokhnai phekena kediba acha shanti sampriti unnayan ni mentality to kai ha manik sarkar rajbari o tamai boa jago kay jaga kare khena a jaga to rajdhani futu sorena nangle rajdhani juko sorena nangle abuke shanti sampriti ni concept ko tabu khaikena na abung hangkang kai sentimental ba ne tamai samprodai mentally to dakhaikena manik sarkar abuke manik sarkar ni yuko bosara concept sara abu khai jama khana kintu antabu khana mane CPM ni Rajya Komiti ni jeta neta tongero Mantri tongero including senior masabam saimiya semana da mufurdan abuno to reaction daka abuni pore ngang kai por chorcha khaiken bising ya kono soimas sakani box saitama Rajya Komiti por chorcha khaiken kharchapam saimiya aje rajbari bosnamo abo aike tamnai itu di kanjak hormonnya jumbo respect kaya
एडिसी एरिया को बाबा है आप तो नोट लाने आज स्टेशन खाने ना बोलता पर स्वाधीनता संग्राम থেকে বরং মেডিসিন থেকে তিনি ইন্ডিয়ান का এবং ইন্ডিয়ানनि जोंबो मार जारमोन मेडिसिन तो जोंबो कासे इन्डियान आई जाबो जोंबो सेलुट मारनाय रेस्पेक्ट मारनाय बरं पिक्चरने एडिसी हेडक्वार्टर मा खानाय तानि मले समाजाव शांति सम्प्रीति उन्नयन हामजा आं थाखाय एडिसी खालायबोना केबो माना खायला किन्तु हायबोना आनि नबो सामो जरिसे निनि स्टेज सुरो फैगोन आं गला लावनो खालायबि आइसे नि नबो सामो नं खालिता आइसे गा राजबारि बो सामो माने आबुं थाखायसा सेन्टिमेन्टल आइसे गाबो हायगो तो लेना आज रोचिनि तिब्रासा नेता जतो सिबिएम खानिरो आबुसु साइमे आं हानागै भाई अब तामनाय हादपा हामजिनाय बा तिब्रासा गाहामसिन अबंखा दाउ जेता सिनवान गावनि बागै दाउ मोनसिनि नेतारो आजागान खालायदों गावनि बागै नेतार जेता तामनाय बिसि इलेक्सन नियाव जेता तामने अब चिनि बागै लस एबं टोटली जों इंडियन सिटिजेन नै Sini citizen ni jata fundamental right to money. Senabo sampai kait mereka. Gabono semua nana lagi. Sengkok sini saya cuma practical dengan sini. Jangan hano hamzah bodoh hano hamzah kami saya cuma itu practical sini. Abona jata bastok kas. Tabuk abono buskango bahke solution ni bakak langman bahai nini wan sokmu Solution ni bakak langman ni abona Indian kaisa greater democracy country. Awalnya bagai jadi sekolah sama yang mana constitution ni mote ব্যক্তি কোন চেয়ার সঙ্গে জড়িয়েছে আর রাইট দিয়ে সেখানে মানা নাই আরে তার নয় কন্টিনিউ নং এডিসিও 6 মাস নং কবা খাইদং মুভমেন্ট খাইদে সিস্টেমেটিক পয়লা নিয়ে তার নয় ব্লক লেভেল সিমি ডিএম লেভেল বা গভর্নর রবাইকা Central movement solely on the nether public continue strike finai. Ani democracy right now mas mayang kama mak finai ble. Soy mas dari si bonomi to hangga election time dan kamu. Ang soy mas na bukan jadi bon kaitan hangga. Ang hakim umay mas yang hangga. Soy mas saya yang nang hangga mas saya masih tidak mani hamle. Angkatan pemerintah melabas. Ang Indian ini kau cakap ani Indian citizen can, ani citizen right can, demokrasi right semua yang kangkang yang orang kami pemerintah punya. Kalau bagai zaman kok, zaman samu, ay kita tamai sistem itu. Constitution bosla dekhlai demokrasi right tamo abuna bosta dekhlai movement kabu success na tami mayang may bahasa baik tabu ron chide agiwo 2 years na malo actually শিক্ষিতল মান মানে ভাইবা আন্দোলন থাকে কিন্তু হবে দিল্লি থানার বিষয় করে তাও তো দিল্লি থানার বাবাই বুরুম তাবু হাঙ্গাঙ্গাই Tripuralen, Greater Tripuralen bagai bos rawasya wo kaisa culture hasen si wase. Bos rawasya Delhi, Jantar Mantra. Betul? 3 घंटा 4 घंटा. Amo wase join kiya. 2 বছর সেখানে. Aw tamnar kaisa culture haini thangai. Kita abo soy mana tamai pokoknya nengar tamas jadi semua yang kayak nengar jago orang tampuna
न'आवनो सोंथांनि दङ सिना दिल्लीयाव गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल मिडिया दङ त्रिपुरासा गुबै दा कन्स्टिटिउसनेल माने तामनाय राइटनि थाखाय डिप्राइभिंखा এবং আর ডিপ্রাইভিং মানে না নানা দা মোসো নানানি মোসো খাঙ্কাঙ্কাই নাম মুভমেন্ট মখানে যেটা কনস্টিটিউশন যেটা সিস্টেম তোমার সিস্টেম অবশ্যই বড় নাই এবং রমসিদি আলাদা রাজ্য বনি যেটা তামনাই কতগুলা বনিব মানে তামনাই সিস্টেম তো এটা তাবু গ্রম সিদে নাম যদি সে সেপারেস্ট যদি সে নানান ভাঙা খায় আজ আগা আইএস অফিসার নি মেন পাওয়ার নি প্রশ্ন দুই নাম্বার ভাঙা দিন এতাম না বাজেট নি প্রশ্ন বা আবার কতগুলো তো যে তিন নাম্বার ভাঙা পলিটিক্স গান বাবাই মেন ভাঙা পলিটিক্স বেশি Ga politics na nung bodo di sa democracy system mo, Romoy na rin may kay nang may atay. Jemon tabog lang sila. Last separate state naman. Bobo, Telangana. Telangana, erong borok tam na movement like that. Borok price 60 years movement like that. Our bore last year, the face again. বড় কংগ্রেস বই অ্যালায়েন্স সরকার বো কংগ্রেস এবং বড় নিব চন্দ্রশেখর রাও দাঙ্গাম মানে তামাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাই স্টেট মিনিস্টার বড় তাই বড় নে এমপি দङ প্রায় 10 জনের বেশি হাইছে আবার হাইপোনা সেরপর 60 বছর আন্দোলন কিন্তু লাস্ট বস আনছো বড় মারাঠা বড় রেজিগনেশন দেখা চন্দ্রশেখর রাও বলে যে মিনিস্টার তমানি বা গিয়া গাবরো বলে রেজিগনেশন দেখা গিয়া সেপারেট স্টেট ঠিক আজরাও পলিটিক্যাল ফাজানা নিবাগে বিজেপি বড় সাপোর্ট লাইক কিন্তু কংগ্রেস আফরো রেনানি মানে তাম নাই রেনানি মতো তমনিয়া মেজরিটি তমনটা লাস্ট বিজেপি বড় সাপোর্ট খাইলে এটা যদি যে বিজেপি যদি যে সাপোর্ট খাইলে গাঙ্গাই আজরাও বিজেপি নে পলিটিক্যাল বেনিফিট মানে আজরাও গাঙ্গাই কংগ্রেস হবো সাপোর্ট খাইকে কে ও বিরোধী খাইয়াওই kaisa samsung marka awon babai tabu jesum netara ba chini netara ko haino o jete separate state jodi se manan thaka kai tabu actually moto tamnai tripura land tai greater tripura land of the meaning kaisa tam bhaga tripura land chai ai greater thapa oi kaisa khna thokha Hasilnya, gangga tawuran di Berlin, gangga di Brasser nilen, abokai. Gangga ngajarawa sini dawo so manu sumpaja, baik lelaki sana. Gabru wan sumpaja Boroglen gangga baksa community Rusia. Gangga hai nai ulang gangga di Berlin. Iya boy ke kai amona thai kati problem ni meaning ga আলাদা যে মুসলমানি কারণ গাঙ্গাই 75 বছর ইন্ডিয়া যেটা স্বাধীন মানে পড়েব যেটা 1949 সনে 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ইন্ডিয়া মার্জার মানে ইয়া বলবো সব তামনাই mai thip mo de masala thui tongdi toi se kaham ke man ya tam man ya kole ye natin mono samono bisos kai long trai beli di ka ba district ko badine tam mai dolai district ta tabu ti man ya kole
Ambaga angwesha ma sakachi no school otura na. Abro travel welfare minister ata rambodo to. ADM na mo sunable. Te koi boss ne pore tibra saro maile thui tomara de to iman na ka. Awne baga ya shabaro step na go. Azura na kok ma sa. Inda problem chide. Tui semana ya kung kaga maile po from masana ya sa mo su su ne. Awne baga ya ada bi ma ka. Gam baga ko no vidani gya ta. Enggak ada kau tahu. Neta hunjang mero pun neta mero borok neta mai public no. Jekok ruo akok mi moteke tamai samung kang kai kok rui abo bibel no solution mai thang mano mane thik jaro kabang jorai abo. Neta urang jadi separate stage jadi semanan thang kai barin dekata. Itu sih ground work sama saja kan. Bobo, tahu bus kango. Itu baru bus jadi one show kawan saya. কিন্তু hepan bus kango kaisa isu kota. Abung hanggang kai jata 160 ta. Tripura government ni. Jata education department. Our school no withdraw khayi tamai nana ne bagai je notification department karikha abono tui reaction dana ne nyo amar noting ma ambale hambai tabu login tabu komelo marano narok khimane bagal actually abo gotana tabu department Education Department boni kaisa tamai rules and regulation to. Ebong our rules and regulation no kaisa main point ng kabono tabo ng primary school jodi se khanya thanga boni student strength basat nai tabo ng senior bishi khanya thanga student strength basat nai ta high school jodi se tamai khanya thanga kai au school basu jarate student strength tongana abo kacha niyom to curriculum to kauni bagai number 1 point ga kapono za kamu je west tripura ni bisingo je 160 ta listed school jata au school no withdraw flight cancel flight Najak sinai banana nango noi jata notification romani karon ka ek number abono najak o student stand parisha awne bagina baddo tauron side kori hebol ke jiru ya tauron side ekta primary school 10-12 jona tabo kaisa senior bishi school tamnai 18-19 jona kaisa high school tabo peron sidi kuri 25 jana aboni bagai je department ne nijoso jeta system tamane ar system ka par khalai hanyo systematic department abona notification ma rakha o school no withdraw ma khaine obo tibrasa ni bishingo jara netara বরং রিয়াকশন বানানো খাইছে বিশেষ করে বিরোধী দল নেতা চীনে জিতেন স্যার বনে রিয়াকশন বানানো খা জসপানন্তং আ স্কুল ন উইথড্র খাইমানলা বনি যেটা দাবি কাকা আবু সিপিএম পার্টি দাবি দান সেমেনিয়া কিন্তু হাইপনা খরচা মিনিস্টার নি থাংজা এডুকেশন মিনিস্টার নি আপনা বিভিন্ন দপ্তর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার আরডি আবহাই দপ্তরের মন্ত্রী নি থাংজা আউনে বাগাই আর ডিপার্টমেন্ট আরডি ও বা তাবো যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তামো যে বনি সিস্টেমেটিক তম ডেভেলপমেন্ট যেটা খাইনানি যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার abona development খাইনানি বাগাই তাম যে রুলস এন্ড রেগুলেশন দমাবো বসি Government rules and regulations the Tribal
rules and regulation to mane abo khata thani development line ne abo bochio tango bo education minister ni aba wedo obo sai jaman sai me ade student strength primary onko busuk tongna na ba tabo grom sidi senior bisiko busuk tongna na gang kai tamnai ni high school busuk tongna na abo bo nichoi shaimana ne ang khakai itu haipana tabo grom sidi o jagao kaisang hanggang kai phayo mo tamni decision o je exercise te school no je withdraw khaina ni bagai sab decision na hanggang kai o jaga phayo government ni decision hangga jaga tabo government ka sabo BJP hanggang bagai borok baksa sawabo BJP ni tamnai abo siddhanto নাই কিন্তু পার্টি নেই বা বিজেপি নেই সিদ্ধান্ত আ জায়গা কোনো সামগ্রিক খাইমেন যা কারণ যেহেতু ডিপার্টমেন্টে যেটা সিস্টেম যাব কাবার খালি আঙ্গা ডিপার্টমেন্ট বাধ্য বনি যেটা তারপরে সিস্টেম খবজাই আঙ্গাই অবহাইকে উইথড্র খাইয়ানি অবংখা মেন খাইছে গাউনি বাগৈ বাক্সা বাক্সা সব বিজেপি র অবহাইকে খাইও কিন্তু হাইপানা তাবো গ্রাম ছিল আমার পার্টি নিপক ছাড়া থাকে ও যে 160টা যে স্কুল যেটা খুলো বই রেখা এমনই বেনিফিট ত্রিপ্রাসর আজাগাও জিরো মান 160টা স্কুল যে সময় খুলক রাখা আজ জরানি গভর্নমেন্ট যে খুলো বই রেখা আবো ত্রিপ্রাসরক নে হামক্রাইনি বাগৈ হनै এডুকেশন হামক্রাইনি বাগৈ হनै খুলবই রখনা কিন্তু হাইপনা আবনে অ্যাচিভমেন্ট থাকে জিরো আবার বাগৈ আজ স্কুল খুলুম নাই না বা তাও আজ তাও সরকার সাবং গাঙ্গাই পার্টি গাঙ্গে সিপিআইএম পার্টি নে আমালো আ স্কুল খুলুক জাত হইছে এবং কনসেপ্ট গাঙ্গে সাবনে কনসেপ্ট গাঙ্গাই জনশিক্ষা আন্দোলন যে সময় চিনি বরং বা থৈথামজাক মানে যাতনাই দশরথ দেব বরং যখন বনি নেতৃত্বে খাই যাব এবং আপনি কনসেপ্টনো আও স্কুল খুলক যাব হয়েছে এবং কাবুক্রম যদি 78 যখন সিপিএম মেজরিটি তারপরে 56 সিট তুই খাইতা এসটি 20টা নির্বাচন আর জরাও 16টা সিপিএম খড়গপুরে গাঙ্গে টিওজিএস যেমন বরমনাং হরিনা দেববর্মা কাঠান্তঙ্ক গাঙ্গাই বরমনাং তামনাই দ্রৌপমারিয়াং থৈজাকা তাবসিনি ফিলিপস এমএলএ ni buka তাই বরমনাং প্রতিমোহন জমাতিয়াও থৈজাকা বরমনাং নরেন্দ্র জমাতিয়াও থৈজাকা আছে আর জরাওনো আও স্কুল খুলুমনানি বাগৈ পরিকল্পনা না জানো এবং স্কুলটাও নিবাগৈ খুলুম গাঙ্গাই ত্রিপ্রাসরকনি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বাগৈ কিন্তু হাইপনা আবো হাইকে স্কুল খুলুমনি ইয়াগুলো বনি ডেভেলপমেন্ট যেটা হাইকে নাই আবো কাহামকে ওয়ান সুজাক লিয়া কারণ তামনি হিন্দে স্কুল খুলু গাঙ্গাই যেমন স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ যেমন তমনা নাম মাস্টার ni মেন পাওয়ার bo আজাগাও বনি স্ট্রেংথ তমনা নাম কিন্তু হাইপনা তাবু যে 160টা স্কুল তাবু চেক খাই নাই দে আং সন্দেহ তো তাবু bo মাস্টার ni আজাগাও স্ট্রেংথ রই যেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ni যেটা কারিকুলাম অনুসারে বা বনি যেটা রুলস এন্ড রেগুলেশন অনুসারে তারপর ছিল হাই স্কুল যদি সে খুলো গাঙ্গাই মিনিমাম আজাগাও গ্রাজুয়েট টিচার তমনা নানাই নাম 10 হইতে 12 ইনক্লুডিং হেডমাস্টার সিনিয়র বিশিক যদি সে নাম খুলো গাঙ্গা আজাগাও 10 to 12 তমনা নাম এটা প্রাইমারি ইনকাকে তো আলাদা কম খাইছে এটা প্রাইমারি তো अवेलेबल টমি হয় না মানে কিন্তু হাইপনে যে প্রাইমারি স্কুল নেই যেটা মানে বনি যেটা তামাই নিনে কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি মেনটেন খাই মানে আবো বেলাই কারণ
যখন 78 বরং নাম চিফ মিনিস্টার ডেপুটি সিএম বরং নাম থৈথাंजाक दशरथ देव एजुकेशन मिनिस्टार आजराव केबिटी चाकरी रेखा आजराव केबिटी चाकरी रेखा 4 परिजा 5 परिजा 6 परिजा अब हाइके माने आजराव माने तामनाय नुखाटा हाइसे Hanggang tahu kurang sih abu no karai primary na upgrade kan aja kau master banyak senior basic upgrade lagi jadi primary sih kamu primary ya master banyak jadi senior basic lagi hanggang botang mungkin nih ebang tahu kurang sih senior basic na upgrade lagi ke high school aja kau master kusir ग्रेजुएट टीचर kai खरबसा बा खरमनि बा खरबतानि बेसि करे आउन बागो ओजे प्राइमरी टीचर आउ बनि आगुनो हाई स्कुल चालु गाबुनि बथाय गतां मन kai चिनि बररो যদি সে সিনিয়র বিশেষ স্কুল খুলমান এরিয়া হোক kai তামনাই 8 পাস বাংখা আবার 9 শুরু পরিমাণ লিয়া রাখা যে জায়গাও হাই স্কুল খুলুই রেখা আর জায়গাও ভাঙ্গাঙ্কাই মাধ্যমিক ফেল ভাঙ্গা আউনি বাবা সিনি বড় বিশেষ করে আইসিনি সিমি আজরার কলেজে পড়িনি তো খুব কম আইসিনি সিমি যেভাবে মাধ্যমিক ফেল কেমনি শুরু খাইকা আবার বিরাট আকার ধারণ খাইকা এক সময় হয়েছে মাধ্যমিক ফেল কারণ বাবা মাধ্যমিক ফেল না itu tamai 83, 84, 82 roko KBT rirway ukhabar ma hoyse মাধ্যমিক ফেল টমের মতা কিন্তু এখন সমাধান করে মালিয়া বিশেষ করে KBT তাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রকম আর জরাবতা এবং কাঙ্কাঙ্কাই 83, 84, 85, 86 এই আবহাওয়া ফাইকাতা হয়েছে KBT বাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি rirway হয়েছে गासा गिरेबाय को समाधान या गांगा याबा के खाइते सालसां गांगांगांगाय अनुरूप मुखार्जी हनै खायै बोरिरनो तयै माध्यमिक खेलनो बन्नगो तो बय सेङै माध्यमिक ड्रप आउट हनै सेङ जाखाताय गाबोनि साथे साथे बसंखाना समत नकाबो 86 87 दको 86, 87, 96, 97 sih. Hanggang abon ya gulong hanggang ogor dapur mah, baru menang ogor dapur mah menteri besar CPM nih. Bo abon nungguin, abu kasih skim senang kata. Dah skim senamui, angbo hanya 99 nih, cuma kita draw abu kucing kasih kurang. Gelas dong hanggang mudah-mudah tamnai 2000 নিচিমিং গাঙ্গাঙ্গাই বা আপনি যেমন তরফ চেনে ফেকে যেমন জমাতিয়া হটা বা তাবুকারণ সিদে তামনাই নীলকান্ত সিনহা বা বহাইকে আগরতলা কয়েকটা নহর গাহাইকে গাবনো তো जों খুব মানে ফাইট খালাই তামনাই কুচিং जों সাকসেসফুল ফাইয়া বছরাव 80-90% पास खाई जे जगह बांग्ला रीडिंग पढ़ी में जे जगह इंग्लिश रीडिंग तो थुई तो मारे बरकना सर 80-90% माध्यमिक पास खाई रोई 2020 हांगांकाई त्रिपुरा बोर्ड ने जता हिसाब अनुसारे माध्यमिक फेलना 0 कोतावती भेके अब उनका जरा कोचिंग खाने ऑल त्रिपुरा एनजीओ एसोसिएशन ada kawang soyong presiden nongo ai chini tabu porong MLA atara modo jamatia bom kangke chini advisor ke abo haike kai part kaisa sang mane abo haike madhyamik kalno motamoti kaisa jaga somadhano tilane likhe nge kintu tabu byapar nage mo hoise je ত্রিপুরা শিক্ষা
development ni bagai education development ni bagai je samung tangjaka abongka tamnai gonta kaisa wan sugui puna abo project sanamda geta bokra gonta kaisa jodi je wan sugui sanamda kan bagai jini je 160 te school tamane abo withdraw na nangla karon tang ini sabar khaibe ke bahut boson ni 78 ni simin sabar khaibe ke 78 ni simin na awra practice khaibe ke তিনি 78 নিসিমে তিনি 2000 বছর কা 2024 সঙ্গে বছর না প্রায় 60 বা 60 ইয়ার কাছাকাছি আবহাই সামফাই স্কুল তিনি হাই মানে তামাই 60 ইয়ার্স সঙ্গে জায়গা থামাই দম হয়েছে তার মানে লাইফে সিনজাবো গভর্নমেন্ট নেই abo je jagawo mane tamnai abo usul ke ma sa usul so withdraw khai mano na janga sarkar se gaw lajme sije device je sarkar gaw ne ba ui je puile ni concept abongka haina wan so ka haina khlaya ba karon tami hindi nang bono taburo je primary school ko boni jeta mane tamnai main power ni jeta jogyota ba abo haike khlai nan teacher ara appointment khlai rakha boni kacha মানে আপনার কোয়ালিটি গাওয়া ফাইকা হইতে এডুকেশন ফাইকা গেতাওর যে নাম সিনিয়র বিশিক আপগ্রেড খাইরকা আজাগা নাম দরিছে মেন পাওয়ার যেত টিচার নাম আজাগাও মোটামুটি আপনার বনে নাংমানি মতে একদম আজাগা টিচার রাখা আর স্কুল তিনি উইথড্র রাখা বনে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন নি কাম হইছে কিন্তু সন্তান নগা 0 কম্পিউটার মানে ফেল Engkau jadi saya jago jadi saya manpower kan engkau jaga fail ya. 100 ni bisingo 90% fajamu. Tamu kurang jadi senior bisingo 100 ni bisingo 90 fajamu. Engkau jaga student state combined posto sofaya. Engkau tarmane no abo actually scientific joraphan one sugoi. Mana abo bahai ke bolte ke engkau na develop klayai bas যেটা হিউম্যান রিসোর্স না সম্ভাগে কাম খারাপ মজবুত খাইনাই আর চিন্তা দ্বারা আবু বনাই খাইজা গেনে বাগাইন অবস্থা কারণ তবে আবু বেলায় কিরমা চিন্তা আছে গাতাবু নাই দে বিশেষ খাইয়েছি নি ডিপ্রেশন বিশিং তিনি আজ যে স্কুল আবু হাইকে তামনাই স্টুডেন্ট করি মানে পেছনে তাউন बहुत जगह था गाँव स्टूडेंट যেমন খরচা বাংলাদেশ ने বড় কেস খেলাইছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট বাংলাদেশের 2 কোটি বাংলাদেশ সিটিজেন মানে তামে হিন্দু বাঙালি মিশিং খানাই আবার ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট খাইছে আবার 2 বছর ছিল কিন্তু আর যে 2 কোটি বরফ না যদি বাংলাদেশ কোথাও রাখান কাকে বাংলাদেশ বরফ বাংলা খাওয়া হয়েছে কারণ বরফ কোথাও মনামলে মনামা পরিবেশ নষ্ট আমি ভাগ খারাপ কেমন হয়েছে কিন্তু তাও কোথায় গিরি খাইছে 2 কোটি মিশন 2 কোটি বিয়াম আবার মাইগ্রেন আমি ফাইকা ইন্ডিয়াও মাইগ্রেন আমি ফাইকা আমি মানে আসাম আমি মানে ত্রিপুরা আমি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বা আমি মানে বিহার বা আবো হাইকে খাই আবো হাই Gatabu kurang sih, tapi jauh student itu biang kangen, biang kangen, actually jata NGO school itu, NGO school log, batau jadi perasa NGO, batau orang sih jata tamnai Christian missionary, borok ni school thangai, je tamnai আর স্টুডেন্ট আপনি ফিউচার সমাধান পাবে না যারা গার্জেন লোক আপনার মানে তার নাই ভাত দম খাইছে কারণ তামে হিন্দি তাও নর বহে বুমো ফাংখা আং ববু ফাংখা নর ববু ফাংখা নর সাইনা মাই মজি মাসে আনি বসনা অন্তত কোয়ালিটি এডুকেশন দই অন্তত বড় নামে গেলাম খান কাকে বড় ভবিষ্যৎ বসনা এই আর চিন্তাধারা না ওই
NGO school of now বা NGO school তে কিছু ফ্রেমানি কাহাম তুই দলমানি কাহাম এবং আজাগানি কোয়ালিটিতে কিছু কাহাম আজাগানি কোয়ালিটি কাহাম হইনা আজাগো তামনাই পুষা গरै বা বিগ্রা তো दैफाना রাবার দাওই বা সামখ্লাयै বসারকনো অন্তত আবহাইকে কিসা ফাউন্ডেশন নামই গলাংনানি বাগैनो বাদদमै আবহাই পরিমাণ বাগैनो তাও যেটা আও স্টুডেন্ট আজাগানি থেকে কম Gata jadi sarkar ini mana aja, mana tamai NGO school of teman bagian ani government school bayu. Government school jadi je NGO je khaimani aja na baru jata pom ni jata road street jadi je khaikan kagai. Aron school aja kanan proses khai, tahu student bab mana tamai kono fana je ngi semuanya tahu hai pori. Tahu orang jadi nang fana Narang bukan kable, narang besar orang jadi je, apa ini government school kahamnya jangan kan kai, sapori atau kamu, orang jadi example, Agartala ni Netaji, Agartala ni Shishu Bihar, ada kamu kata mudah-mudahan main power tomle, anda ada student punya jaga tu telang ya, tam kau ani bersama. Angka dia speaking English lo, bahasa dia English yang dia mazbut fanya angka je, betul jarawa Shishu Bihar ni Holy Cross board diklayo, abu kalau jadi Shishu Bihar ni auxiliary amo board diklayo, Don Bosco board diklayo. Apa itu pek aja. Karena tadi nala Shishu Bihar jadi saya tahu bangla background. Gan bagai bora orang pana. English by question English by Bharampana bora masuk English clear ya এবং English bora practice খাইয়া কারণ হয়তো ক্লাস সাপনা ফাদার ফাইগানকে বড় মানে তামনাই যেটা বাংলা ভাষা কপশন কারণ বাগান আ জায়গায় ইংলিশ স্পিকিং ইমপ্রুভ হয়ে আছে তারপর যেদিন হল ক্রস ডন বস্কো বা যেটা তামনাই অক্সিলিয়াম আ জায়গায় থাকাই jatuh, nang teacher kan ke influence nang ada English by kok mas sanai English badal tay ko na. Gata bu je private NGO sini baru dong je khaile mani. Actually, mentality tu nya ba a standard khaile. Jika standard nichoi yang Banglani ba hor baisa. Kau ni banganya guardian dok bato ada kau langai berarti kini. Obona ekmatro kara. Kau ni bagi tahu je NGO rong na zoliman hasil government. Banjir orang ni nak wadrapot cakran tak klaiman aja. Abu orang jadi NGO school tay angka kaya NGO school baru tay rekomendasi berkeluar. Kintu aku kaget tiga aja. Karena tang hindi nang tini abu ni bising tu saya jadi je stand ani kam hagen nang competition athani. Abu je exercise te school. Je thang mana tahu je abu hagen declare ya woi. Mana abu nak calcium kaya woi. Nang English background itu saya recruit খাইদে নঙা উসমে চালু খাই ফিরে 2 বছর বিসিং আর স্টুডেন্ট রিকভারি দাম ইয়া নাইদি হাইছে চ্যালেঞ্জ দিছে হাইছে এডুকেশন মিনিস্টার বানান তাও এডুকেশন মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার লিয়াবো হ্যাঁ বড় ফানা চ্যালেঞ্জ দিছে হাইছে নঙা জায়গা ইংলিশ মিডিয়াম নে টিচার নং রিক্রুট খাইদে তাই নঙা জায়গা তাম 2 বছর প্র্যাকটিস খাইদে নিনা স্টুডেন্ট রিকভারি দাম and bono guarantee this sanayছে recovery 2 বছর বেশি নয় সেই রকম ফ্যাসিলিটিস করেন কাকে অ্যাকচুয়ালি যে তাও চিনি দেবরাসার ভাবে ডেভেলপমেন্ট হনে যে ওয়ান সুবি সাংখাইদি তমনে আবো বিভাগনাও তামনাই আবো নুখুম প্রিক্লাই যা খাইছে আইছে নক তামের গাতিন নক কিন্তু হাইকোনো অনেক সময় কাছে বসে পাই থাঙ্গে দিবা Nggak haipuna puro wati gabang pakai kan nopo sini ya sih. Abo soalnya nak kumpulan abang ya tak sih. Jadi abo haikena di browser ini development data system ini data sambok solid. Gaun bagai animote kan kai. Agi je cemburu ba school fai boro boni zero no benefit mana di browser এবং তাবু আপনার উইথড্র হইব মানে তার নয় আজ আগাওয়া কোনো তীব্রাসর লাভ বকরে লুস্কান বকরে কারণ তা হিন্দি তাবু তীব্রাসর কমার বেশ বুঝি খায়
अनसासनखा आंनि बोसाना आं क्वालिटी स्कुलाव बा बने बनां क्वालिटी एजुकेशन दोय आं बना फोरोंनि मार्क लांना आं बोसाना स्मार्ट मार्क लांना ओ चिंता लारोना ओ जे ताबो जेता गवर्नमेंट स्कूल ने जेता तामाय नि लोकावा स्कूल आइसे माने तामाय एनजीओ स्कूल प्राइवेट स्कूल जे थांनानै गावनि बागैनो आजागा लाबोखरै लुसान बखरै चिनी एवं ताबो जेसन दारा एनजीओ खायथांनाय एनजीओ स्कूल खायथांनाय ताबो जे फादार सं स्कूल तोन दं दारा जोंनि फारसे एनजीओ खायथांनाय दं आबो जों आंनि बिश्वास दं एनजीओ खायै जे स्कूल खायमानि बेसने आबो खायसे बिजनेस मेन्टेलिटी नावै जे तामनाय एनजीओ खायो आबो हाय खरकसखौ नखरै आंनि जेता जानांगौ दबं आंबो खरकसे एनजीओ ने खायसे स्कूल चालौनाय हिसाबाव आंबो तामनाय ओ जेता मनले आंबो 100% ग्यारंटी दी माना कारण तामनि मले चिनी तिब्रा सारा बिजनेस खाई जे करोड़पति इन्नानि चिंता भावना करे आं बेखौ स्कूल बिजनेस खाई जों करोड़पति इन्नानि आं मेंटेलिटी जों खालायो वो जे माने तामना एकदम निम्न माने जेता स्टैंडर्ड जेता ओमो हाइके जेता तामनाय स्कूल जिमे खुलो गई जेमनो गाड़ी पाई ड्राइवर करे हेता है गाबो तो सरकी नीचे आ गाड़ी तो नष्ट होई थानाय এই অবহাইকে যেটা স্কুল খুলবে আর যারা মেন পাওয়ার নি বাগৈ কোন শিক্ষামন্ত্রী ইনক্লুডিং চিনি আজরানি তামনাই ডেপুটি সিএম শিক্ষামন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার বরমনা দশরথ দেব বসুল সা চিন্তা করে কারণ তার চিন্তা করে গাঙ্গাঙ্গাই আবো আবহাইকে ফেলুর প্রশ্ন সফাইয়া হয়তো অনেক বছর শিক্ষামন্ত্রী তো ভাবলা হয়েছে 5 বছর 10 বছর পুরো কন্টিনিউ 10 বছর তো না হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী পুইলানি 5 বছর ডেভেলপ করে কিন্তু এখন নেক্সট যে 10 ইয়ার 5 ইয়ার্স পুইলানি যেটা 5 বছর পর ডেভেলপ করে তাই নেক্সট 5 বছর পর ডেভেলপ করে না কিন্তু নেক্সট যেটা 5 years ago, আমার কোনো মানে অ্যাক্টিভিটিস যেটা আছে গাঙ্গে ভাইকে আবো মেয়েরা গাঙ্গে তাও যেটা সাইন্টিফিক যেটা যে কোনো সামরক ন তাবনে বড় ভাইকে অ্যাকসেপ্ট খাই না নাই গাবনে একমাত্র কারণ হনে আমি ওয়ান সুতা আছে গাবনে ভাবে অ্যাকচুয়ালি আবো তামাই যেটা গার্জেন যেটা সচেতন নয় যে অমো হাইকে যেটা সরকানা ওয়ান সুকনানি যেটা কাছে পরিবেশ তুই রফাইমানি ভাবে মানে তামাই আনি তীব্রাসা মানে তীব্রাসা রোগান খাই না কারণ তামি হলে নাই ওই যে 160 নি বিসিং তামনে 99% থাকে স্কুল তীব্রাসা এলাকায় হয়তো 1% দমানো জেনারেল এরিয়া কিন্তু হাইপানে আবরং ফাঙ্কাই না মাত্র স্কুল গই মানে তামাই আবো বড় আবনি বিসিংতেই আবাইকে খাইতে কারণ আবো হাই জেনারেল এরিয়া করে স্কুল করে যে বনি মেন পাওয়ার করে তাই মেন পাওয়ার যে তামাই অভাব আবহাওয়া স্কুল মুগিয়া কথা আছে তবে কাছে কিছু জায়গা তমেই মানা হয়েছে আবো নেগলিজেন্সি বা আবহাওয়াকে খাইতে কিন্তু হয়তো না 99% না আবো তীব্রাসা এলাকার এবং তীব্রাসার কনসাসনেস সাবতেনিয়াস নমনি এবং অকনসাসনেস দোস কাঙ্গা আগামী দিনে যতন নতই শুধু এডুকেশন আছে ইকোনমিকও হয় না রাং পয়সাও ভাইকে বলতে গিয়ে মানে তার নয় আজি মাননাই বা ভাইকে তুমি বইকে তোমার পয়সা গোনাं খাইমান নাই অ রেনেসান্স তুলনাनि बागै बा अवानसुक नंगौ टिचार चिन्ता खालाया अब्लायनि बागै आंनि जत
খাজানি ত্রিপ্রাসা বসনে তাকে বকরনা হয় কারণ তামি হিমালে যে কোনো দফা যদি সে বসানায় থাকা কাকায় 1 নম্বর থাকা এডুকেশন কাকায় 2 নম্বর কাকায় বনে ফাইনান্সিয়াল condition. Financial condition kaham, education kaham kangka a dopa botai ukurbo polaya fokus na ulkumi. Gauni babi tabuk rom chide je a school je student komi ui ba a jagan standard no প্রতিবাদ হয় যে অবহাইকে মানে তামে স্ট্যান্ডার্ড স্কুল যে মহাইকে বসাবতন্য পড়ে মানে আবকাইছে চিনি বসর ne bagai kacha মানে তামনাই আবো কাইছা রেনেসাস তাই আবো কাইছা কাহামনি লক্ষণ আবনা বুঝি হয়েছে আমি যেটা অবনতি রিঅ্যাকশন তাবুক যে স্টেট গভর্নমেন্ট অবনতি নেগেটিভ জানা নাই পজিটিভ জানা নাই আবুং খা স্টেট গভর্নমেন্ট নি বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি ফিয়াবাং নাই যদি যাবো উইথড্র নই তো কাকাই আবো গভর্নমেন্ট নি তামনাই ফেলোর বরং নেগেটিভ ফিয়াবা যদি আবনা হাই রিভাইভ খায় মানে যদি যাবনা kaham system to kangkai ang wansuk nai aw side boson pore bana মন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার নাই বাতাবরণ ছিলে যেটা তামনাই সরকার কিছা খুঁজো বাড়ি রেজাখা আবহাওয়া ওয়ানসুক নাই এবং আবহাওয়াকে যদি সরকার ডিসিশন না কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাঙ্কায় আবহাওয়া বসকাংনি যেটা ত্রিপুরানি হামক্রাইনি বাগৈ সুদা জায়গা ত্রিপ্রাসা ওয়ানসাইয়া ত্রিপ্রাসা মানে তামনে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হলে যেটা নেটওয়ার্ক সেই ভেবেনি আবো কাইছা বাস্তব যেমন তা কাইছা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাঁ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হন্তানি যদি সে অস্কুল যদি সে উইথড্র খাইনা ওই যদি সে তামনাই আপনার কেঞ্চেল খাইলে কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নে কাইসা অ্যাচিভ ফেলুর নি অ্যাচিভমেন্ট আবহাইনো অংনাই হলে আং ওয়ানসু কিয়াবা মনে যদি সে ইংলিশ মিডিয়াম বা তাবো আপনার স্ট্যান্ডার্ড খাই যদি সে কোয়ালিটি মেনটেন খাই যদি সে মাস্টার রিক্রুট খাই অমন হাই কন্টিনিউ রান খাই কাঙ্কা তো 3 ইয়ার আবো রিকভারি এবং আবনো কাইসা তামনে গুড অ্যাচিভমেন্ট নাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি পজিটিভ অ্যাচিভমেন্ট কিয়াবা যদি সে অমো বড় উইথড্র খাইগাঙ্গাইব এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি কাইসা নেগেটিভ অ্যাচিভমেন্ট নাই অবং হাঙ্গাঙ্গাই যেটা আনি পার্সোনাল যেটা থিঙ্কিং এবং আনি যেটা ভিউসটা আছে কারণ বাগৈ তামনাই তাবুক সরকার বা জনগণ ভাইকে বকুতৈকে ওয়ানসুক আবো পাবলিক নি ব্যাপার খা নরমে বিসিং দেখলে আনি বিউস না আবো ও জায়গা ও বাক্সা সানাই তো বুঝিয়া সুজিয়া ওয়ানসুক ওই ও যে আংতাও কক সাকা মক আং ও জায়গা পলিটিক্যাল ম্যাটার তো তামকে সরকার তমতাও বিজেপি নি পার্টি নি সরকার আগে যে স্কুল চাঙ্কাফ্রুং আগে সিপিএম পার্টি নি সরকার তাবুগ্রাম ছিদে জিতেন স্যার আমি বড় কোয়েশন খানে মুসো যে সময় আগে ও যে গলটি যেটা যে ও ভুল সিদ্ধান্ত পাইকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সিপিএম না আমার চলিত করো এপ্রুভ যদি সে অমনত স্টাডি খাইকে ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী আপনা তিন মো ফেলো ফেলা খামো গাঁৱৰ বাগৈ যে চলি থানাই বা খাই থানাই সিপিএম সরকার বনিব বড় নিজেতো স্লোগান নাকে মহাই তাম শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন আবরি বাগৈ টোটালি শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হনে যেটা স্লোগান মানে তাই সামং তাং মানে আপন টোটালি ফেল কারণ তাং হিন্দি বড় যদি আপনো সঠিকভাবে অমহাইকে চিন্তা ভাবনা না বা গুবই রিয়েল ডেভেলপমেন্টতে সামং খাইকা তিন পজিশন ফাইলা খামলে বড়
gan bagai o jaga sudu tabu non cire bosan ne ba bo present government ni simi daya sibel sorna ne bo daya ga tabu je o jaga o tini o notice ka an notice ko ya কিন্তু আপনার পুনরুদ্ধার খাই বা রিভাইভ খাই যে আপনার ডেভেলপমেন্ট খাই হাইনা হাই যেটা একটির উপর সিস্টেমের উপর নির্ভর যেটা খাইনা নেই আর চিন্তা ভাবনা খাই কাঁকাই আবু পজিটিভ রেসপন্স অবনতই তামাই খুব ওয়ানসুকা কাঁকা ওয়ানসুক মানে পরে অ্যাকচুয়ালি সায়া তম হাঁকাকেও তাম জানাই অনেকভাবেই সানা না তারপর যে আং যে সামনে অবস্থা এনে তো হাঁকা না করছেন কিন্তু হাইবনা আনি যেটা আং 2099 সিমে আং এনজিও সেঙ্কা কাইসাং হাঁকা মাধ্যমিক ড্রপ আউট তা কাইসাং হাঁকাই তৈমু খ্রিস্টান একাডেমি আর তৈমু খ্রিস্টান একাডেমি আং আনি নিজস্ব চাকরিনি 18,000 জিপিএম ni রাখতে আনছেন তাও 7টা বেস মাধ্যমিক রেখা CBSE affiliated result bo kaham no 50 ni tola no kori ta su jaga kella khlaya ko ga takla chini kaise kompan me to ga obo hai dan bagai o experience no o koksa ma sao ebong o experience no ang tini ni ani views na share Ausin bising IAS officer dong na nang IPS officer dong na nang boleh na. Ga preparation ka tab khara khajak ba. Ga sangkisa misa pun chairman ka DC man ka. Sini boror ka bo from se to mantri to mo. Na preparation na di. Au to kono samprodai preparation ya boleh. Boyang na keben na ya haji. Ga apni baga education to tini tabu DC. Sara 3 বছর ka. Some activities JADC activities বা যে এডুকেশন সিস্টেম আবো বিভাগ না সিনে বরং মানে XCM দারাদা সরনি মডেল ও সলিড আবো নি সাকা থামনায় খুম্পু একাডেমি সাউ লাগে বা 12 জরা দারাদা সরন লাগে না বলে abo haike khumpo academy ta kaisa 12 school khara khage ba disiwo abun che standard khumpo nya standard ke gabo panche bo solution gawne ba no ai disi bo no sabana no kasang sadio pai no kaba boni jeta views bus mane cover mane chini borong mane ye ata Ravindra Borman edisio 300 ta school tabu abu bo withdraw khani the tabu state government se sentimental abo no tamne ti brasone education ni babe ko bo khani nai do education ago ya khani babe a edc ol sab sal oksa aro to ti brasone administrator no bole a 300 ta school ni condition bahar bo sab le us 300 ta school jom bahana withdraw khani ni bo karon kaise school sojana sajana 5 জনা 3 জনা আবহাই গাঁও স্কুল ভাই চল নেবে গাঁওনি ভাবে তাবুক যেটা 3 বছর বা 5 বছর বনে যেটা সিচুয়েশন বাকে ও যুগ ও জরাও ও জরানো অ্যাডজাস্ট করে স্ট্যান্ডার্ড স্কুল স্নানা নামনাই বলে হাইছি এখানে আবার সুনামিয়া কাঙ্কাঙ্কাই ভাই নিবা যেটা এডুকেশন primary level jora tai ngene primary jora poriwitan nam tai nin dokon sunai mai able ngene nam je khumpunya je system ka khaiga 12 jora abo hakete actor nanga ba ke khaidi iga actor district ko khaidi kai aja ka residential kai ko je ni 300 ta school je apna to khaigun kon kroi a bororona jaga setup lai প্রত্যেকটা ফ্যামিলি নাম গণনা নাই বছর বছর পোকাবো খাজানা নাই হয়েছে না সেন্সাস খাজানা নাই বহু জায়গা বহু হাইসারাই পরিণামে উপযুক্ত এবং না নাই আশ্রয় রং আর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ভর্তি থাকে আবু তো গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আবু অথরিটির দায়িত্ব কারণ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট
Tibrasana education development donani ba tibrasana hampra chuna ni je nang bu sanai nangar yem nable nangar siem nable ga nang tang ya chero asu ba nang abro no gona na yang ba nangar phekan kan kan nang asu bu esi asu bu shu tong ne awre ba ri abo ke ga abo ke zuri je khlai kan kan kai jara ba ga Obo paran pun kamu, hah? Hazaran para. Engkau village community ke bobo kelaya bo? Village community. Kota nong ponsai. Ponsai ke kot Musim bazaro. Nong ni, nong school bung tam mo? sudah para di school. Engke nin bung tam sa? Agnes Deverma. Bo kelas polisa, Haito. kelas haigo. Nengka, nin bung tam mo? Ini kata Nengke bo kelas pori? Koro. Kelas 4. Nong master korbo su tongsa? Korong nei. Bung do semanin sar ni? Hah? Saimia. Saideman ni nong ni master ni bung saideman. Hah? Hah? Sadi bung tam sadi. Sonjit tamo. Tripura. Tek sonjit Tripura tek kursa ke? Nani be mukmaya nengke bo kelas 4 kelas 4 bung tam sani ni ha ola kazamatia nengke kelas 4 pori wo noro koite samai school phaisa ke suti mak bu puru Barta ke nengke tabuk ke master toro dong sunung master toro phai korona phai na nor khisi da masa khasa tini ha Masih ya. tabuk ke masa ya ko tini ing khep do ke masa ya Biar masih ya. enggak nin kita mau Sahil. Nengke bo kelas 4. Kelas 4. Nang joton kelas 4 mang. Nengke nong ni school bung ketamo. Aku sekitar para jadi school. Ni nong noro mas ko korbu su tongsa. Bung do sema nong masun. Nin master bung ke sadi. Ke nin madam bung ke samia. No koita sum school phaisa. Koita was sutire. Tahu ke kelas dah ke sanong ni. Kelas dah ka.
School nimong asa Sardarpara JB School under IS Kumtoya Birasimar Circle. Oro bo class nismi bo class jora Class 1 nismi 5 jora JB Junior Basic School. student khoro bose tong Student total 43 jon. boys and girls bose ke tong 26 জন boys, 26 জন girls, 17 জন boys. tabuk bo class jora oro one nismi bo class jora tabuk sa jora tong oro Class 5 jora 1 nismi JB School. student roke class 5 tong Class 5 tongo joto class tongo 1 number tabuk omo risini bisingo khobjak je school khichri rokte bhaike char jagai tong mid day meal on bepar baba hai kono kacharo gap haike ba amai rokto dotto Gapto emne kore কিন্তু কাছে সমস্যা তুই সিনি স্কুলে তাবুখনে তুই করে মাসে একবার অন্য জায়গায় গাড়ি বাই তুই তো হইনা সেটি মানে পরিচালনা খালাইতে হচ্ছে কন্টিনিউ চলাইতে হচ্ছে কিন্তু তুই প্রবলেম तीन रकम स्टूडेंट सामूंग थी सब्जेक्ट তিনি সামুং বলতে পরীক্ষা তো শেষ আনি কুকাম হেল্পার তিনি ফাইলিয়া আনো কোনো জানাই দিজা কিছু সমস্যানে ভাগে ফেমালিয়া তিনি কোনো এমডিএম চলে দিয়া मियाँ का মিয়া তো চলে গো দিল্লি চলে গো tabuk oro phurnai roke khoro bose tong फोरोंनाय 2 জন आं कन्ट्राक्चुअल एसएसएनि जेकायसा स्कुल मादार सुसाइलनि 2 জন bo khe tini phata phai madam ke তিনি ফাই থাঙি পেখা কাছে এমনি পরীক্ষা তো শেষ পরীক্ষা শেষ মানে নিজে নিয়ে এরিয়া বা আর সাজা বরং না নরম স্কুল আওয়ার্ড নি অনুসারে না 8টা to 1টা পর্যন্ত আং যেটা অঙ্ক আর ইংলিশ নিশ্চয়ের কিছু মানে পেশা হাই বরং না বিনিময়ে অঙ্ক বাই इंग्लिश न परीक्षा पाइफन आं जा फारि माने स्कुल आवर अफ दि आं फोरोंनायनि साइडजा bo mungke एनिमु सन्जित त्रिपुरा tabuk esi sapangni borte amhai ro kono sanmung toini bagai amhai kono sanmung rok horjak dotong एमने तो अनेक बार ब्लग ओवर जाय रेजुलेशन लिजा edise hapang rogo ro korong bedek ni phasing rogo kono amhai resolution horjak ta ये रिजा आईएस फाना रिजा अनेक बार बसाय देखा country o democracy system o tongoi democracy no adai ma khlai hase inke kintu haifuna tiniও যে কয়েক বছর হই তোমরা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন আবংকা আনডেমোক্রেটিক যেটা তামনাই সিস্টেম হয়েছে কারণ বলে যে খালায়াঙই তমনে বা যে খালায়াঙই তমনাই আবংকা কনস্টিটিউশনে ফ্রেমওয়ার্ক নি ফাতারো বড় সামগ্রী দং আছে কারণ তামই হিন্দে ইলেকশন কমিশনার দং Gangga election commissioner ni bahino ada gawa responsibility dong karon tang di village council gangga abo election commissioner abo na khel khanya namliya abo tolan level state election commissioner no abo khaiteng abo ya hisi karon bale abo sanga ni jeta election commissioner tongna boni botai to এক নাম্বার 2 নাম্বার গangga state election commissioner ni dai 3 number gangkai senjata tiprasa netara nintai village council election ngya karon ngyang mani karon awchine netara ni fail angka wa haisana ajaga angmo jodi netara ne gobi dong angka angmo mango chine ise fail dine ani jeta democracy right 3 বছর 4 বছর মে আনতাম এক বুকা বঙ্গাই তামাই আনারো যেটা তামনাই যে তামনাই
5 বছর 4 বছর মই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খাইয়া स्टेट काउंसिल स्टेट इलेक्शन कमिशनर खाया आं इंडियन स्टेट इलेक्शन कमिशनर थांगे गोबां या नेतारक 10-12 जन थांगे बन गेट गाना थांगे अनसन खायदोंमोन आं तांगै दो डेमोक्रेसी राइट दिया सुनो कारण तांगै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि मते फ्रेमवर्क बिसिङाव आबो ताबो जेता 30 पंचायत That means our 3 stroke government ग्राम पंचायत काचा चिकन सरकार आबोने पोरें हागा पंचायत समिति ब्लॉक लेवल आबोने पोरें है डिस्ट्रिक्ट लेवल अब है के जलस माने जिला परिषद अब है के पंचायत दो नाके सिस्टम गतावुरम सिने जता एडिसियो बीसी ने पोरें गांगांगा जुनाल दङ आवने पर सब जुनाल दङ सब जुनाल बनके जुनाल आबो 30 सिस्टम किन्तु आ 30 सिस्टम तांगै जोंताव पर्यन्त जों इमप्लिमेन्ट खालामनाया एबं खालामनाया गांगांगांगाय बा जदिसोनि आंनि दंखाके स्टेट गभर्नमेन्ट सिमे खालाया बय डिपेन्ड खालायो बय जों इलेक्शन कमिशनार बा जों मालायमोन आबोनो तै तांगै मजागाव अ सिस्टम फाया शिक्षितलंगा किंतु शिक्षितलं हांगांगा जेता काउंसिल बाय सिमित बनि सिमित दंनाय गभर्नमेंट सिस्टम ना आ जागाव जेता 3टे सिस्टम दङ ताबो जोनाल सब जोनाल बीसी दं हांगाबो जेता 30 पंचायत सिस्टम न इलेक्शन सिनांदे को साइमान लाहाजे ताबरन जि सीएम फनंथम ताबरन जि चेयरमैन फनंथम एएम फनंथम आरडी डिपार्टमेंट दंलेना थांगे इलेक्शन कमिशनर में साइदे अब जेता पंचायत 30 पंचायत सिस्टम की काउंसिल बा शिक्षित एरिया वा इमप्लिमेंट खालामनाय ठीक है खालामनाय हांगा बाहायके खालामनाय काउंसिल बायसिनि हांगा आदामदा माने संविधान जमै दङ संविधान तो जत सिटिजेन बागैले जेता उराम सिदि खासा साहित्य एन्जॉय खाइदोंखा ग्राम पंचायत तिनी शिक्षित एरिया वा तांगा अपने एन्जॉय खाइमे आनाय शिक्षित एरिया नि जत बर खतांगा अनाय जों ताबरो तांनि डीएम सिमिरि जानाय आंगा किति ब्रह्म थाने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दंफ्रो डीएमओ जों रखा गवर्नर रखा आपरो चिनेति ब्रह्म थाने किन्तु हायबोना आ जागा सिबिरि जोंतांगा सु जानाय गाजोंनि जों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय जों मामालायनाय प्राइम मिनिस्टर मामालायनाय आरडी मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर बाय जों मामालायनाय सेंट्रल बाय जों इलेक्शन कमिशनर बाय मामालायनाय तांगै अमम हेकर तांगै नों आ 30 पंचायत सिस्टम जों चालु खालामनाया माया कोन तो तंबा माया कोन संविधान बरफ निबागै बरफ जेबाबे काहांगा दङ आबो काहांगा तंद्रना निबागै आबो हायगेना आबो निबागै संविधान संशोधन खालायदे दाबो 124 तम संशोधन खालायदे दाबो जेता शिक्षितलना संशोधन खालायदे बागै दाबो गांगे 125 तम काचे बिल सिनांदा इनके आबो निबागै आबो बोसिमिन दाइया इनके आबो तो पब्लिक तो दाइया बोले इनके ताबो जे सामनावती तेने ताबो जे विलेज कमिटी व तामनाय आबो इलेक्टेड बॉडी करे बागै आबो कोनो मिनिंग से करे ताबो के बीसी एडीसी रक जे संगिरखा 1 बছর आ 1 बছর से बनि कोनो मिनिंग करे ब्लॉग में हांगा कोनो एक्सेप्शन है इनके कोनो मते एडीसी रे चले का ताबो हांगा के हाने एक्शन सान दाखलाय आं सेमि आजे बर बसिरे yang mau kawan yang ngangkai gubernur jara state government jalan kali tangi ang gubernur jara kali tongay ba ang tangi president level prime minister level election commissioner level India juga semua high court to sini high court ini tamna bibag na ba tamna ini tamna PP government ne high court to ang bibag related
Ngana haikut to chimi gas khlaye haikut thairi ka haikut chi tiri ro government na a chi tino government jo de che hailo khilai to hagan dam hanye ba ga wai nang asu to me ja nang a copy to nang hai ni ai ka chi ku jok level nang na no movement khaya nang mai ba nang knowledge to lang nang mai ga bo haike kono samda tangja khaba hoyto ang samani na baksa nangmiya ko kone mana কিন্তু নাংনুংয়া ya wang সুবি নাই যে হাইছে কাঙ্গানি ko na haike tangai amar ke tabu rom chile kaisa example tabu 15 finance commission ni থেকে সুরঙ্গা রাঙ্গানানি ভিলেজ কমিটি থানায়ও আবুর সাব ফাইন্যান্স মিনিস্টার জিষ্ণু দেববর্মা ফাইন্যান্স মিনিস্টার Abun isi sekang 15 Finance Commission ni sekang aje budget edisi area khosaki edisi ni je budget abun e a budget ni bisingo simise tamnai edisi ni tamnai junal sabjunalangai bisio sobai ga kintu haibona Chine borong manang finance minister Jishnu Deborma bo BC area ni bagi bo population onusare bo budget khlai bo put up like central finance minister of finance abune pore bono relation ka ba adara question mo phika tange DC area no of Norota মতো পঞ্চায়েত এরিয়া সিমিসে নাই আফরু বানো সামানি ক আফরু বকাইছেন কক সাকা তাম নাই सबका विकास खाजन थांगा जेता विकास संजा एरिया अंतन फैमिली अंतन आसा गाव साहाय हाय तामनाय अंजा जागा से रां गाबां रो जे ताऊ माय मासे जागा जेता विकास या जागा आ जागा थांगा रां सरजा या थांगा चिने जेता बीजेपी ने थ्योरी सबका साथ सबका विकास बाहाय के बुकु जों इमप्लिमेंट खालामनायसा अबं थांगांगांगै बो प्राइम मिनिस्टार बरमना तामनाय नरेंद्र मोदी ने इनका आबुनि बरें थांगांगै नरेंद्र मोदी बनाकोकनो माने रिजेक्ट खालामलियो आफुन जिबिनो एक्सेप्ट माखायके आफुन जिबिनो 15 फाइनेंस नि सिमिनो विलेज कमिटी वा आलादा ब्लक नि थाखाय बाजेट नि गाबों थांगाय बास्टाव फैसेता इनका आबु आइ बुसु दिप्राय खै दंखा सिपें नामला आफुनके सिपें नेता मोदी रिपोर्ट सैमेदा आरो तिब्रासा हामलाय हनखौ অনসাস তো তোমরা নানাইলে আনি বড় নং রাজনৈতিক খাইদে আঙ্গু রাজনৈতিক খাইও তামনি বাগৈ আনি বড় বাগৈ আঙ্গু মা খাইনাইলে এবং আনি বড় বাগৈ আং ওয়ানসু মানে আং সেন্টিমেন্টাল কক সাই আইছে তিব্রাসার সময় মাসে গাঙ্গা আঙ্গা জায়গা তামো আং মা রাজনৈতিক খাইনে কি আং জায়গা আনি তিব্রাসার সময় মাসে গাঙ্গা মাই তো আনি তিব্রাসার মাসে নাঙ্গা বনি বড় মাসে নাঙ্গা বনি বড় মাসে থাং আঙ্গা বনো tamasa tengah hiaje kita baru masana namai le gan baru semai masa yang gang tam rasul dekhlai le baksa sawan hai BJP ya karte BJP bo maisari me yang gang di prasana tam nai BJP ne baru di prasar khane kya abun bathai nai kya je just pun to CPM baba ke khata tauram je ekdam mujman khamas ne ত্রিপুরাও শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন অবংকা সিপিএম ইস্যু লাগা নরবখনাই ফেগেনা ফে দিবা আচ্ছা শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের মেন্টালিটি ন তো ভাঙাই হ্যাঁ মানিক সরকার রাজবাড়ি ও তামাই বোয়া জাগো তাই জায়গা করে খেলা আর জায়গা তো রাজধানী ফুটু সরনা নামলে রাজধানী যুক্ত সরনা নামলে आपके शांति सम्प्रीति कॉन्सेप्ट अब खाइके ना नाबुं भांगांगांगांगाय सेंटिमेंटल बा
nini tamai samprodaya mentally to da khaitana manik sokan abuka manik sokan ni yuka sara concept sara abu khalai jamang khana কিন্তু ang tabu khana mane CPM ni Rajya Komiti ni jeta neta tongai rok mantri tongai rok including senior masabam saimiya semana da bukhordana abuno to reaction daka abuni pore ngangai por chorcha khaike bising ya kono 6 মাস কানে বক্স সাইদাম রাজ্য কমিটি por চর্চা খাইকে খরচকম সাইমিয়া আজ রাজবাড়ি বসাঙ্গ আবো আইকে tamnai দুধে কামজা খরনে জুম্বো রেসপেক্ট খায়া এডিসি এরিয়া ko abo আইকে আপ শুধু নতলাঙে আ যে স্টেশন খাইনা না বসা বড় স্বাধীনতা সংগ্রাম খাইকে বরং বিশেষ দেখলে তিনি ইন্ডিয়ানকা এবং ইন্ডিয়ানি জঙ্গো মার জার্মান বিশেষ জঙ্গো কাছে ইন্ডিয়ান আই যাব জঙ্গো সেলুট মার নাই রেসপেক্ট মার নাই বড় পিছনে এডিসি হেডকোয়ার্টারও মা খাইনা তামি মানে জঙ্গো জাগো শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হামলা আঙ্কা কায় এডিসি খাইবনা কেবো মানা খাইলা কিন্তু হইবনা আরে নকবু সামো জরিছে nini station phagyang angkala anglauna khlari aise nin nokbu samo nang khari ta aise ga rajbari ko samo man abong kha kaisa sentimental aise ga bo heke to yela ga aja go chini situation neta jado CPM khani ro abus saime yang na dai bhai ke abo tam nai hadopa hamjinai ba tibrasa kaham chini obong kha tau jata chini wansu gauni babai tabu kuchini ne taro ka jagan plaita gauni bagai ne samjata ta mai bisi election ni awi jata tamane aba chini bagai loss এবং totally jan Indian citizen noi chini citizen ni jata fundamental right tamane sanabo samti kai mai ta gabono semua nanari Sengkok sini saya cuma practical democracy ni. Jangan hamza bodoh karena hamza kami saya cuma itu practical uji ni. Abang jata basto kas. tabuk abono buskango bahke solution ni bakat langman bo bahai nini wan sukni Solution ni bukan telangan ni kawan. Indian as a greater democracy country আউনি বাবাই যদি যে কোনো সময় ওখানে কনস্টিটিউশনে মতে ব্যক্তি কোনো চেয়ার সঙ্গে যদি সে আর রাইট দিয়ে কাঙ্কাই সঙ্গে আপনার সেখানে মানা নাই সেখানে মানা নাই আরে তার নয় কন্টিনিউ নং এডিসিও 6 মাস নং cover play on the movement play the systematic ওইলা নিয়ে এটা আমরা ব্লক লেভেলে সিমি ডিএম লেভেল বা গভর্নর রবাইকা সেন্ট্রাল মুভমেন্ট চলে যাও নিয়ে তার ওখানে পাবলিক কন্টিনিউ স্ট্রাইক হয় নাই আমি ডেমোক্রেসি রাইট না মাস মাই মা খাইনাইলে 6 মাস ধরে সে ডিসি বনমি তো খাঙ্কা ইলেকশন খাইমে দাম কমো आं 6 मास लागु गम चिनि बन खायगांखाय आं हाइकिउ माइमासे आंखाके 6 मास माइसे सायै आं नांखांगांखा माससे माइसे थिखांमानि हामले आं गथां दंताम लाबाय आं इंडियन होनि गसि आं इंडियन सिटिजेन आंनि सिटिजेन राइट आं डेमोक्रेसि राइट मय आंखांखाय आं और खानि दंताम गाव बागै जेमन कप যেমন সামো তাই যেটা তামাই সিস্টেমেতে কনস্টিটিউশন অবস্থা দেখলাই ডেমোক্রেসি রাইট তামো আগুন অবস্থা দেখলাই মুভমেন্ট মাখাই কাবো সাকসেস মাখনা তামি মাই আংমাই বাহাইছে আবাইকে কাবো রং যেদে আইগিও টিউজিয়াস নামালো অ্যাকচুয়ালি শিক্ষিত মানমানি ভাইবা
আন্দোলন ফাইকিয়া কিন্তু হইবে দিল্লি থানার পিছন করে তাও তো দিল্লি থানার বাবাই বুরুম বুরুম তাবু খাঙ্গাঙ্গাই ত্রিপুরা লেন গেট ত্রিপুরা লেন বাবাই বছর বয়সে আবো কাইসে কালচার হাসেন ছিল আছে বছর বয়সে দিল্লি যন্তর মন্ত্র বুঝছো 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা আমি অবশ্য জয়েন থেকে 2 বছর সেখানে আবো তামনার কাছে কালচার হাইনি থাকাইছে কিন্তু আবো ছয় মানে তামনাই ukabaya nangaro tamase যদি যে মায়া গাই নাঙ্গা জাগো খরন খরতামপনা নওনা সন্থামি দমছি নাই দেলিও তো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ত্রিপুরা কুবই কুবই দা কনস্টিটিউশনাল মানে তামনাই রাইট থেকে ডিপ্রাইভিং খা এবং আর ডিপ্রাইভিং মানে না নানা দা মুসো নানা মুসো খাঙ্গাঙ্গাই নাম মুভমেন্ট মখানে যেটা কনস্টিটিউশন যেটা সিস্টেম তোমার আছে অবশ্যই মারা নাই আছে এবং রমসিদি আলাদা রাজ্য বনি যেটা তামনাই কতগুলা বনিব মানে তামনাই সিস্টেম তো তাবু রমসিদি নাম যদি সেপারেস্ট যদি নানান ভাঙা খায় आज अगर आईएस ऑफिस यानी मेन पावर ने प्रश्न दुई नंबर गांगा ने हमने बाजी प्रश्न था बाकी तो बोलो तो 3 नंबर मैग्नेटिक्स गांगा भाई मेन गांगा पॉलिटिक्स ने देसी का पॉलिटिक्स ने नो बोलो देसी डेमोक्रेसी सिस्टम रोमिना रे में गांगा न जेमन ताबू ग्राम से लास्ट separate state bobo telangana erom borok tamnai movement like borok pray 6 years movement like और बोले लास्ट ईयर हम जगह फैसले करेंगे borok congress by alliance सरकार बो कांग्रेस एवं borok निबो चंद्रशेखर राव दागनो माने तामनाई कैबिनेट मिनिस्टर ताई स्टेट मिनिस्टर बम खल कोनी एक प्राय 10 जने बेशी हाइसे आबा हाइपर से बरो साइड पोस्ट बोलना কিন্তু লাস্ট বল চান্স হলো না চন্দ্রশেখর রাও বলে যে মিনিস্টার তোমানি বা গাবর করে রেজিগনেশন হবে কি সেপারেট স্টেট হবে ঠিক আজ রাও পলিটিক্যাল ফাইজানা না নেবাগে বিজেপি বরং সাপোর্ট হয় কিন্তু কংগ্রেস আফরো রেনানি মানে তাম নাই রেনানি মত তমনিয়া মেজরিটি তমনটা লাস্ট বিজেপি বরং সাপোর্ট হয় এটা যদি যে বিজেপি যদি যে সাপোর্ট হয় গাঙ্গাই আজরাও বিজেপি ने पॉलिटिकल बेनिफिट माने आजराव गांगाई कांग्रेस को सपोर्ट लेके के वो विरोधी खयावई कैसा चांस मार आवनी बाबी तबु जे जों नेटार बा चिनि नेटार को हैन ओ जेता सेपारेट स्टेट যদি সে মানান থাকা গাंगाई तबु एक्चुअली মত তামনাই ত্রিপুরা লেন তাই Greater Tripura Land. How to meaning question. Tam hage Tripura Land say and greater Tripura we kaisa khana tokha. Hai seblai. Ganga tawra je Tripura Land Ganga wati prasar ne land aboai. Ganga kai azarawa chini daw burso manu sumaya bike leke sanu. Gabro wants to like a Boroglen, Ganga Box community Busia. Gahainai, Polam Ganga, Tipralen. Yabo, I can hide Amonaka. Katipralen, meaning Ganga. Alada, you must have money current Ganga, Potsatu Bosho. India,
যেটা স্বাধীন মানে পরেব যেটা 1949 সনে 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ইন্ডিয়া মার্জার মানে ইয়াবলব जों तामनाय माइ थिब मते मासनल थुइ दंदि तोइ से काहंगो मान निया ताव मान निया खोले ये नाति मनो सामनो बिशेष kai लंफ्राइ बेली कबो डिस्ट्रिक्ट बादिने तामनाय दलाई डिस्ट्रिक्ट ता ताव तिमान निया खोले आमबो आं वेशन मा सकाचिन स्कुल बतुरानो आब्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आदारा मदद एडीएम ना मौसम कबले ते कोई बस ने परे तिब्रा सरो माइले थुइ दंग दे तैमान नाय का आवने बागे सेपारेट स्टेट ना हो आजुरा ना कक मौसम ने प्रॉब्लम छिदि तुइ सेमा नया बुंगा गा माइले पुपुर मासने आबो समान सु सिने आवने बागे आ दा मा खाय गाम बागे आबो कोन असुविधा नि गया ता enga da ko tabu नेता हमजंग रो पन नेता ने रो मोरो तामनाय पाब्लिक नो जे कोगरो आ कोग नि मते के तामनाय सामुं गां गां कोगरै आबो बिबो नो सल्यूशन मेकिं मनो माने थिम जाओ गोबां जराया दा तावरो जे सेपारेट स्टेट जदि समानन थांगा बारै de khata কিন্তু সিনে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক সামন ফাইদে গিয়া ববো তাবো বুসকানো হয়তো বড় রকম জরতে ওয়ান সো কাওয়া সাইনিয়া কিন্তু হেপনার বুসকানো কাইসা ইস্যু কত আবো গাঙ্গাঙ্গাই যেটা 160টা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নেই যেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট आउ स्कुलनो उइद्र खायै तामनाय नानानि बागै जे नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट कारिखा आबनो तै रिएक्शन दंमोन हिमैनो आंनो रंगदिमान आं बागै हामबाय ताबो लबि ताबो कमेलो नरनो नरखानाय बागै एक्चुअली आबो गतना तामो ताबो डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बनि काचा तामनाय रुल्स एंड रेगुलेशन दं एवं आ रुल्स एंड रेगुलेशन काचा मेन पॉइंट होननानै गावबोनो ताबो नों प्राइमारि स्कुल जुदि से खाया थांगा बनि स्टुडेंट स्ट्रेंथ बोसोरनाय ताबो नों जे सिनियर बिसि खाया थांगा गांगा स्टुडेंट स्ट्रेंथ बोसोरनाय ताय हाई स्कुल जुदि से तामनाय खाया थांगा गांगा आ स्कुल बोसोर जराते स्टुडेंट स्ट्रेंथ दंना आबो काचा नियम तो कारिकुलाम तो गावनि बागै नम्बर 1 पॉइंट गावबोनो जा ताबो जे वेस्ट त्रिपुरानि बिसिङाव जे 160टा लिस्टेड स्कुल जेटा आरो स्कुलावनो उइद्र खालाय केन्सेल खालायै नाजाक सिनाय बानाना नांगौ नै जेटा नोटिफिकेशन रमानि कारण बाके एक नम्बर आवनो नाजाकाव स्टुडेंट स्ट्रेंथ परीक्षा आवने बागैना बाद दो तावरम सिदे करै खेबलके जिरुया तावरम सिदे एकटा प्राइमारि स्कुलाव 10-12 जना ताबो कायसा सिनियर बिसि स्कुलाव तामनाय 18-19 जना कायसा हाई स्कुलाव ताबो करम सिदे 20-25 जना आबोनि बागै जे डिपार्टमेंट নিজস্ব যেটা সিস্টেম তমনে আর সিস্টেমও কভার খালাইয়া হামেনা সিস্টেমেটিক ডিপার্টমেন্ট আবনা নোটিফিকেশন মারখা ও স্কুলানো উইথড্র মাখাইছে अब तिब्रासा बिसिङाव जारा नेतारा बरने रिएक्शन बानो खाइसे विशेष kai बिरोधी दल नेता चिने जितेन सार बने रिएक्शन बानो खा जसपनंतन आ स्कुलनो उइथड्र खालामनांगला बनि जेता दाबि गांगांगांगां
abo CPM party ni dabi dan semuanya. Kintu haibuna bo khorsa minister ni thangja bo education minister ni apana bibhinno daptar tribal welfare RD abo hai daptar ni mantri ni thangja aune bagai a department RD jo ba tabo ram chi tribal welfare tamo je boni systematic development jata khainani jata infrastructure abono development khainani bagai tam je rules and regulation dong abo bosi engkau bagai a rules and regulation de phatro thangai tribal welfare bahina boni jata curriculum ba boni jata rules and regulation dong mane abo phatro thangai development khainani abo bosi tango ba education minister ni aba wedo obos khaijaman semia je student strength primary angka besar tongnana ba tabo rom sidi senior bishop besar tongnana angkai tamnai ni high school besar tongnana abo bo nichoi shaimana ne angka itu haipuna tabo rom sidi ojagawo kaisang angkai phayo mo tamni decision ওই যে 160টা স্কুল না যে উইথড্র খাইনি বাগৈ সব ডিসিশন না গাঙ্গাঙ্গাই ও জায়গা ফাইও গভর্নমেন্ট ডিসিশন গা জায়গাও তাও গভর্নমেন্ট কে সব বিজেপি গাম বাগৈ বড় রকম সবাবো বিজেপি নেই তামনাই আব সিদ্ধান্ত নাই কিন্তু পার্টি নেই বা বিজেপি নেই সিদ্ধান্ত আ জায়গা কোনো সামগ্রিক খাইমান যা কারণ যেহেতু ডিপার্টমেন্টে যেটা সিস্টেম কাপড় খাইলিয়া গাঙ্গা ডিপার্টমেন্ট বাধ্য বনি যেটা তারপরে সিস্টেম খবজাই গাঙ্গাই অবহাইকে উইথড্র খাইয়ানি অবংখা মেন হয়েছে কারণ বাকি বাক্সা সব বিজেপির অবহাইকে খাইও কিন্তু হাইপনা তাবুক রমছিল আমার পার্টিনি কক সারা থাকে ওই যে 160টা যে স্কুল যেটা খুলবই রেখা এমন বেনিফিট প্রসার আজাগাও জিরো মানে 160টা স্কুল যে সময় খুলক যাখা আর জরানি গভর্নমেন্ট যে খুলবই রেখা আবো প্রসারক নে হামক্রাইনি বাগৈ হनै এডুকেশন হামক্রাইনি বাগৈ হनै খুলবই রেখা না কিন্তু হাইপনা আবনে অ্যাচিভমেন্ট থাকে জিরো আবার বাকি আজ স্কুল খুলুমনাই রং বা তাও আর জরাও সরকার সাবং গাঙ্গাই পার্টি গাঙ্গে সিপিআইএম পার্টি নে আমালো আ স্কুল খুলুক যাওয়া হয়েছে এবং কনসেপ্ট গাঙ্গে সাবনি কনসেপ্ট গাঙ্গাই জনশিক্ষা আন্দোলন যে সময় চিনি বরং বা থৈথামজা মানে যাতনাই দশরথ দেব বরং যখন বনি নেতৃত্বে খাই যাব এবং আপনি কনসেপ্ট আ স্কুল খুলুক যাওয়া হয়েছে এবং কাবুক্রম ছিল 78 যখন সিপিএম মেজরিটি তারপরে 56 সিট তুই ফাইকা এসটি 20টা নির্বাচন আর জরাও 16টা সিপিএম খড়গপুরে গাঙ্গে টিওজিএস যেমন বরং নাম হরিনা দেববর্মা কাঠান্তঙ্ক গাঙ্গাই বরং তামনাই দ্রৌপদী yang ফিজাকা তাবুক সিনে Philips ML ni buka tai borong menang ke Ratimohon Jamatia bo trijaka borong menang Novendra Jamatia bo trijaka আর জরাওনো আর স্কুল খুলুমনানি বাগৈ পরিকল্পনা নাজাগা এবং স্কুলটাও বাগৈ খুলুম গাঙ্গাই তি প্রসারকনি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বাগৈ কিন্তু হাইবনা আবো হাইকে স্কুল খুলুমনানি ইয়াগুলো বনি ডেভেলপমেন্ট যেটা হাইকে নাই আবো কাহামকে ওয়ান সুজাক দিয়া কারণ তাই হিন্দি স্কুল খুলো গাঙ্গাই যেমন স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ যেমন তংনা নাম মাস্টারনি মেন পাওয়ার বো আ জায়গাও বনি স্ট্রেংথ তংনা নাম কিন্তু হাইবনা তাবুক যে 160টা স্কুল তাবুক চেক খাই নাই দে আং সন্দেহ তাবুক বো মাস্টারনি আ জায়গাও স্ট্রেংথ করে যেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যেটা কারিকুলাম অনুসারে বা বনি যেটা রুলস এন্ড রেগুলেশন অনুসারে
Taburan sida high school jodi se khulukan kai minimum a jagaw graduate teacher tongna nangai nam 10 hoite 12 including headmaster senior basic jodi se nam khulukan a jagaw 10 to 12 tongna namo inka primary inka ke to alada ko kai inka primary to available tongi hona man কিন্তু আইবনে যে প্রাইমারি স্কুল নে যেটা মানে বনে যেটা তামাই নিনে কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি মেইনটেইন খাইমানে আউ বেলাই কারণ তামে হিন্দি আম সাইমানা যে যখন 78 বরং নাম চিফ মিনিস্টার ডেপুটি সিএম বরং নাম ফ্রিথাংজাক দশরথ দেব Education Minister. Azarawa KBT চাকরি রেখা আজরা KBT চাকরি রেখা 4 পরিজা 5 পরিজা 6 পরিজা অব হাইকে মানে আজরাwa মানে তামনাই নুখাটা হইছে Hanggang tabu ulang side amuno karai aje primary na upgrade ready rekha azagawo am master banyo senior basic upgrade lagi je jaga primary se kaam ko primary ya am master banyo jodi je senior basic lagi hanggang kai bota unsi nai ebong tabu ulang side ha senior basic na upgrade ready ka high school azaga master kuse graduate teacher kai kharapsa ba khoromni ba kharapta ne beshi kare aun baga o je primary teacher awu banya abuno high school salo gamune bothai gata man kai chini bororo jodi se senior bishi school khulman area of kai tamnai 8 pass banka abo 90 পরিমাণ লিয়া রাখা যে জায়গাও হাই স্কুল খুলবই রাখা আর জায়গাও ভাঙ্গাই মাধ্যমিক ফেল ভাঙ্গা আউনি বাবা সিনে বড়রা বিশেষ করে আইসিনি সিমি আজারা কলেজে পড়িনি তো খুব কম আইসিনি সিমি যেভাবে মাধ্যমিক ফেল কেমনি শুরু খাইয়া আবার বিরাট আকার ধারণ খাইয়া এক সময় হয়েছে আর মাধ্যমিক ফেল কারণ বাকি আম মাধ্যমিক ফেল না এই কথা আমরা 83 84 82 রকম কেবিডির রূপে উঠা করানো হয়েছে আর মাধ্যমিক ফেল তোমরা কথা কিন্তু এখন সমাধান ফেমালিয়া বিশেষ করে কেবিডি তাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রকম আজ ওরা এবং 83 84 85 86 এই আবহাওয়া ফেগাতা হয়েছে কেবিডি বাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রূপে হয়েছে গাছ চাকরির রূপে সমাধান ইয়া গাঙ্গাই আবহাওয়া খাইতে 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 সালসান গাঙ্গাই অনিরূপম খাদ্য নাই খাইयै বরিরংতयै মাধ্যমিক ফেলনো বন্যগত বই সেঙ্গাই মাধ্যমিক জল আউটনে সেঙ্গা খাটাইছে আমনের সাথে সাথে বসংখ্যানা সম্মত কাবো 86 87 কাবো হ্যাঁ 86 87 96 97 Gangga abuni ya belum hanggai agur depan ma barang nama agur depan ma menteri besar CPM ni bukan abun nungui abu kasih skim senang kata da skim senamoi angbo hanya 99 ni semenjak draw abu kucing kasih keluar gelas dong hanggai mudah-mudahan tamai 2000 ni semenjak hanggai বা আপনার জীবনকে তরুণ চালিয়ে থাকে যেমন জমাতিয়া হদা বা তাবুক রনসিদে তামনাই নীলকান্ত সিনহা বা বাহাইকে আগরতলা কয়েকটা নহর কাহিনী গাবনো তো খুব মানে ফাইট খালাই তামনাই কুচিং সাকসেসফুল খাইয়া বছর 80-90% পাস খাই যে জায়গা বাংলা রিডিং পড়িমেয়া যে জায়গাও ইংলিশ রিডিং তো থুই তোমারি বড় ক্লাস
90% মাধ্যমিক পাস খালাইরই 2020 হাঙ্গাঙ্কাই ত্রিপুরা বোর্ডনি যেটা হিসাব অনুসারে মাধ্যমিক খেলনো জিরো কোথাওতেই ফেকে এবং গাঙ্কাই जों যারা কোচিং খালাইनो অল ত্রিপুরা এনজিওস एसोसिएशन आजागाव आं स्वयं प्रेसिडेंट दङ आई चिनि ताबुकरं एमएलए आता रामपद जमादिया बम खांके चिनि एडभाइजर के आबो हाइके काई पाट काइसे सं माने आबो हाइके माध्यमिक खेलनो मोटामोटी काइसे जागा समाधान लाने दिखे के किंतु ताबुक व्यापार नागे महाइसे जे टिप्रासानि शिक्षा डेभलपमेन्ट एबा एजुकेशन डेभलपमेन्ट एबा जे सामुंतां जाखा आबोंखा तामनाय घन्टा काइसा वान सुबुइकुना आबो प्रोजेक्ट सनामजा गेता बखरा घन्टा काइसा जुदि से वान सुबुइ सनामजा खांबागाय दिनै या 160 ता उसूल तमने आबो उइद्र होना नांगला कारण तांनि साफार खाइबे के बहुत बसने 78 नि सिमेन साफार खाइबे के 78 नि सिमेन नावनो प्रेक्टिस खाइबे के दिनै 78 नि सिमेन दिनै 2000 बोसोरखा 2024 जोंना बोसोर नायदों प्राय 60 बा 60 यार कासाकासि आबो हाय सामफाय आ उसूल दिनै हायना हाय माने तामनाय आ 60 यार सिगांनि आ जागोन जागा थांनाय दं तारमाने लाइफमे सिनजाबो गभर्नमेन्टनि आबो जे जागाव माने तामनाय आबो उसूल चेमा उसूल उइद्र खालामनो जादों सरकार से गाव लाइफमे सिनजे दिबाय सरकारनि गावनि बागै जे पुइलानि कनसेप्ट आबोंका हायना वानसुका हायना खालाया आबो कारण तामे हिंदी नंबनो ताबुरो जे प्राइमरी स्कुल बनि जेता माने तामनाय मेन पावरनि जेता जुग्यता बा आबो हायके खालायदों टीचार आरो अपॉइंटमेंट खालाय रखा बनि कासा माने तामनाय क्वालिटी गाव फायकाम हायते एजुकेशन फायकाम इनका ताबुरो जे नों सिनियर बिसे अपग्रेड खालाय रखा आ जागा नों जे मेन पावर जेता टीचार नों आ जागाव मोटामोटी तामनाय बनि नांगमानि मते नों आ जागा टीचार रखा आ स्कुल दिनि उइद्र रखा बनि स्टैंडर्ड मेंटेननि दं हायसे किंतु संताम नगवा 0 बन माने फेल नोंका जुदि से आ जागाव जुदि से नों मेन पावर रखा नोंका जागा फेल फैमिया 100 नि बिसिङाव 90% फैगमो ताबो ग्राउंड सिनियर बिसिङाव 100 नि बिसिङाव 90 फैगमो नोंका जागा स्टूडेंट कम्बिनेशन प्रश्न सफैया नोंका तारमाने न आबो एक्चुअली साइंटिफिक जराफन वान सुबुय माने आबो बाहाय के बोलते के जों आबो डेभलप खालायो बा जों जेता ह्यूमन रिसोर्स न जों बाहाय के काम खालाम मजबूत खालायनाय आ चिन्ताधारा आबो बनाय खालायजा गेने बागैनो आ अवस्था कारण बागै आबो बेलाय किरिमा सिनजासि गाताबो नायदे विशेष खायै सिनि डिप्रेशन बिसिङाव दिनै आज जे स्कुल आबो हायके तामनाय स्टूडेंट गरै माने पेसने तामंखा बजागा थांगा स्टूडेंट जेमन खरकसा बांग्लादेशनि बरफ केस खालायके इंटरनेशनल कोर्टआव बांग्लादेश 2 कोटी बांग्लादेश सिटीजन माने तामनाय हिंदू बांगाली मिसिं खानाय अब इंटरनेशनल कोर्टआव खालायके अब 2 बोसोर सिगां किंतु आज जे 2 कोटी बरफनो जुदि से बांग्लादेशआव बोथार जाखांखांखे बांग्लादेशआव बरफ बांग्ला खामायसे कारण बरफ कथिबो मोनामब्ला मोनामा परिवेश नष्ट खालामनाय खारबाय खामायसे किंतु बरफ तावो कथिगरि खायसे 2 कोटी बिसिङाव 2 कोटी बियां अब माइग्रेननि फैके इंडियाआव माइग्रेननि फैके आमी मान आसाम आमी मान त्रिपुरा आमी मान वेस्ट बेंगल आमी मान बिहार बा आबो हायके खाय आबो हाय गताबो रन सिदे ताबो जे आ स्टूडेंट दङ बियां खांनाय बा बियां खांगना एक्चुअली जेता एनजीओ स्कूल दङ आई एनजीओ स्कूल बा ताबो जे टिप्रासा एनजीओ बा
taurang jide jata tamnai Christian missionary borok ni uskolo thangoi je tamnai au student rok ni future no sanani bagai na jara guardian rok abono মানে tamnai ভাত দম খাইছে কারণ তামে হিন্দি তাউনার বহিন বুমো ফাংখা আংবো বু ফাংখা নরবো বু ফাংখা নরক সাইনা মাই মজি মাসতে মজি মাসে আনি বসনা অন্তত কোয়ালিটি এডুকেশন রই অন্তত বনস নামে গলাং খাঙ্কা কা বন ভবিষ্যৎ বসনা এই চিন্তাধারা নাওই এনজিও স্কুল লকনো বা এনজিও স্কুলতে হিসাব ভ্রমণে কাহাম তুই দুলমানে কাহাম এবং আজাগানি কোয়ালিটিতে কিছু কাহাম আজাগানি কোয়ালিটি কাহাম হইনা আজাগো তামনাই পুষা গরে বা বিগ্রা তো দিফানা রাবার রাওই বা সামখাই বসারকন অন্তত আবহাইকে কিসা ফাউন্ডেশন নামে গলানা নিবাবেনা বাদদমে আবহাই পরিমাণ নিবাবেনা তাও যেটা আউস্ট্রেলিয়ার আজাগানি থেকে কমই Gataburon si sarkar hneman haise mane tamai INGO school of command bagani government school bayo government school jodi se NGO je khaimane haike number of jata bom ni jata roll street jodi se khaike kai aron school da thanan process khaita student bob mane tamai ko phana je ngi simanya ta bo hai pore gasa tauron je nang phana Banara pana nara ubu pang kable nara besar na jadi je abah ye government school kaham ni jauh hankan nakai sapori atau ham awalnya jadi example Agartala ni Netaji Agartala ni Shishu Bihar aja kaum kata mudah-mudah main power tomble anba aron student dok jaga tu telang ya tam kau ani bersama angkat dia speaking English or bahasa English yang dari saya mozbut panjang kan kerja itu jarawa Shishu Bihani ini holy cross bortik layo tabung rom jadi Shishu Bihani ini auxiliary amo bortik layo badon posko bortik layo apa itu mau hek kerja karena kami nolai Shishu Bihara jadi saya teman bangga background kan bagai borok orang pana English by question pana English by orang pana borok asal English clear ya এবং English borok practice kaya কারণ হয়তো ক্লাস ছাপনা ফাদার ফাইগানকে বড় মানে তামনাই যেটা বাংলা ভাষা কপশন কারণ বাগান আ জায়গায় ইংলিশ স্পিকিং ইমপ্রুভ হয়ে আছে এটা তারপর যেদিন হলে ক্রস ডন বস্কো বা যেটা তামনাই অক্সিলিয়াম আ জায়গায় থাকাই যত নং টিচার কাকে ইনফ্লুয়েন্স নঙ্গা জায়গায় ইংলিশ বাই কমা সানাই ইংলিশ বদতে কোন হয় এটা তারপর যে প্রাইভেট এনজিও চিনি বড় রকম যে খাইলে মানে actually a mentality tu nya ba a standard thai ga standard nichoi yang banglani bai hor paisa kaune banganya guardian lok baddo a jago tlangai bhorti obona ekmatro karan kaune bangai tawro je NGO rok na joliman hoche government ba NGO rok ni na bhadrapot chakrant khlaiman hoche tabo rom je NGO school tai angkha khai NGO school borok tai recognition dekla কিন্তু আগুন কাকে থেকে আছে কারণ তিনি আগুন বিশেষ স্ট্যান্ডার্ড কামাগে কম্পিটিশন থানে তাও যে 160 স্কুল যে মানে তাও যে আবহাওয়া ডিক্লেয়ার হই মানে আপনি ক্যান্সেল খাই হই নং ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড টিচার রিক্রুট খাইদে নঙা উসমা চালু খাই ফিরে 2 বছর বিশিং আর স্টুডেন্ট রিকভারি দামিয়া নাইডিয়া হচ্ছে চ্যালেঞ্জ দিশাও হচ্ছে এডুকেশন মিনিস্টার ফানাংতে আবার এডুকেশন মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার যাবো হ্যাঁ বড় ফানাং চ্যালেঞ্জ দিশাও হচ্ছে নঙা যারা ইংলিশ মিডিয়াম নেই টিচার নং রিক্রুট খাইদে তাই নঙা যাগো তাম 2 বছর প্র্যাকটিস খাইদে নিনা স্টুডেন্ট রিকভারি দামিয়া আম বড় গ্যারান্টি দিস সানাইছে রিকভারি 2 বছর বেশি নাই সেই রকম ফ্যাসিলিটিস লাগে কাকে actually যে তাও চিনি দেবরাসার ভাবে ডেভেলপমেন্ট হনে যে ওয়ান সলিউশন খদেরি মানে আবো বিভাগ ন তামনাই আবো
নুখুম তৈ ক্লাইজা খাইছে নক তাঙে রেখা 3 নক কিন্তু হাইপনো অনেক সময় কাছে কিছু পাইথাইনে দিবা হাইপনা পুরো ওয়াদে গোবাं ফাইখাं কান নগর থুইনি হাইছে আবো সচৈন্য খুবনা বনি এটা হাইছে গতি অব হাইকেনা ত্রিপুরা সরকারनि ডেভেলপমেন্ট যেটা সিস্টেম নি যেটা সংরক্ষণ গাউন বাই আনি মতে খানকাই আগে যে চেংফুরু বা আও স্কুল খাই খাইবরো বনি জিরো বেনিফিট মানো ত্রিপুরা সরকার এবং তাবু আবনক উইথড্র খাইব মানে তামনাই আজানো কোনো ত্রিপুরা সরকার লাভ বকরে লুসকান বকরে কারণ তা হিন্দি তাবু ত্রিপুরা সরকার কমার বেশ বুঝিখা অনসাসংখা আনি বসানো আন কোয়ালিটি স্কুল বা বনে বনাম কোয়ালিটি এডুকেশন দই আন বন ফ্রেমি মাকলানা আন বসানো সমান মাকলানা ও চিন্তাধারা হনো ও যে তাবু যেটা গভর্নমেন্ট স্কুল নি যেটা তামাই দিনে ওকাবা স্কুল হইছে মানে তামাই এনজিও স্কুল প্রাইভেট স্কুল যে গাবন বাবুই না আজাগা লাভ করে লোসকান করে চিনি এবং তাবু যে যারা এনজিও খাইতে এনজিও স্কুল খাইতে তারপর যদি ফাদার সঙ্গে স্কুল তো যারা ত্রিপুরা এনজিও খাইতে আবার আনি বিশ্বাস एनजीओ खायो जे स्कुल खाइमानि पेशने आबो खायसे बिजनेस मेंटेलिटी ना वय जे तामनाय एनजीओ खायो आबो हाय खरकसपन करे आनि जेता जानांगौ এবং आंबो खरकसे एनजीओ ने खायसे स्कुल चालौनाय हिसाबै आंबो तामनाय ओ जेता मनले आंबो 100% ग्यारंटी दी माने कारण तानि हिमाले चिनी त्रिपुरा सारो बिजनेस खाई जे करोड़पति नानि चिंता भावना करे आं बागो स्कुल बिजनेस खाई जों करोड़पति नानि आं मेंटेलिटी ओ जों खायो उजे माने तामना एकदम निम्न मानेर जेता स्टैंडार्ड जेता ओमो हागे जेता तामनाय स्कुल चिनी खुलो गई যেমন গাড়ি পাই ড্রাইভার করে হইতে আছে গাবো তো সরকি নিচে আর গাড়ি তো নষ্ট হয়ে খানাই এই অবহাইকে যেটা স্কুল খুলো আর জায়গা মেন পাওয়ার নি বাগৈ কোনো শিক্ষামন্ত্রী ইনক্লুডিং যে চিনি আর জরানি তামনাই ডেপুটি সিএম শিক্ষামন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার বরং দশরথ দে পশুর সা চিন্তা করেন কারণ তার চিন্তা করে গান আবো আবহাকে ফেলুরমেন্ট প্রশ্ন সফাইয়া হয়তো অনেক বছর শিক্ষামন্ত্রী তো ভাবলা হয়েছে 5 বছর 10 বছর পুরো কন্টিনিউ 10 বছর তো ভাবলা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ঠিক আছে পুইলানে 5 বছর ডেভেলপ করিয়া কিন্তু আইবনা নেক্সট যে 10 ইয়ার 5 ইয়ার সো পুইলানে যেটা 5 বছর ডেভেলপ করিয়া তাই নেক্সট 5 বছর ডেভেলপ করিয়া como কিন্তু নেক্সট যেটা 5 ইয়ার সব আমার কোনো মানে অ্যাক্টিভিটিস নি যেটা গানকে ভাইকে আবো মেলা গান ভাবে তাও যেটা সাইন্টিফিক যেটা যে কোনো সম্ভব না তাও বড় ভাইকে অ্যাকসেপ্ট হয় না গাবনে একমাত্র কারণ হনে আনওয়ান সুতা আছে গাবনে ভাবে অ্যাকচুয়ালি আবো তা নয় যেটা গার্জেন যেটা সচেতন নয় যে অমহাইকে যেটা সরকার ওয়ান সুপানি যেটা কাছে পরিবেশ তুমি রখাইমানি বাগৈ মানে তামনাই আনি ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরা সরকার খাই কারণ তার নির্মলের নাই ও যে 160 জন এভিসিং তামনে 99% থাকে স্কুল ত্রিপুরা এলাকায় হয়তো 1% দংমানো জেনারেল এরিয়া কিন্তু হাইপানে আবরং গাঙ্গাই না মাত্র স্কুলগুলো বই মানে তার নাই আবার বড় আগুনি বিচিং তুই আবার খাইতে কারণ
abo hai general area of usul kuroi je bone main power kuroi tai main power je tamai অভাব abo hai school mugia kota hai তবে কাছে কিছু জায়গা কমই মান হয়েছে আবার নেগলিজেন্সি বা abo hai ke খাইতে কিন্তু হইতো না 99% না আবার ত্রিপুরা এলাকার এবং ত্রিপুরার কনসাসনেস সাবঅর্ডিনেট নামনি এবং অকনসাসনেস বসকাঙ্গা আগামী দিনে যতন নতই শুধু এডুকেশন থুমিয়া ইকোনমিকও হয় না রাং পয়সাও ভাইকে বলতে কে মানে তার নয় আজি মাননাই বা ভাইকে চলবো বই হাইকে পয়সা গোনাं খাইমানাই ও রেনেসাস tubunan ibagai ba orang cukup mengenal bisa cinta kelihatan lagi ibagai yang ani jodoh kalau ni kita sebosong ni tak kubur nan karena kami male jekono doa dulu sih bahasa hangkai ek number hangkai education hangkai 2 number hangkai pone financial condition financial condition kah education kah hangkai a doa botai ukur playa fokus karena ultimi gaun babi tabu from chile je a school je student komi oi ba ada kan standard na prodibar playa je apa haike mane tamai standard school je mahike dosabotunya pori mane apa kaisa chini dosa ne babai kaisa mane tamai apa kaisa renaissance tai nabo kaca alhamdulillah khon abuna buji hoyse ani jeta অবনত রিঅ্যাকশন দেখা তাবুক যে স্টেট গভর্নমেন্ট অবনত নেগেটিভ জানা নাই পজিটিভ জানা নাই আবুক স্টেট গভর্নমেন্ট নি বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি কিয়াবাং নাই যদি যাবো উইথড্র হইতো কাই নামো গভর্নমেন্ট নি তামনাই failure borong negative fiaba jodi abona han hai revive khlai mane jodi abona kaham system to khang kai angwan suk nai au side boson ni pore bana মন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার নাই বাতাবরণ ছিল যেটা তামনাই সরকার কিটা খুঁজো ভারী রেজাখা আবহাওয়া ওয়ানসুক এবং আবহাওয়াকে যদি সরকার ডিসিশন না খানকে আবো বসকানি যেটা ত্রিপুরানি হামক্রাইনি বাগৈ সুদা জায়গা ত্রিপুরা ওয়ানসে ত্রিপুরা মানে তামে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন মানে যেটা নেটারা পক্ষে ফেমেনি আবো কাইছা বাস্তব যেমন তা কাইছা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাঁ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সন্তানীয় যদি সে অস্কুল যদি সে উইদ্র পাইনা হই যদি সে তামনাই আপনার কেঞ্চেল খাইলে খানকাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নি কাইসা ভ্যালুর নি অ্যাচিভমেন্ট আবহাই না অংনাই হনে আং ওয়ানসু কিয়াবা মনে যদি সে ইংলিশ মিডিয়াম বা তাবো আপনার স্ট্যান্ডার্ড খাই যদি সে কোয়ালিটি मेंटेन खालायो जदि से मास्टर रिक्रुट खालायो अमनो हाय कन्टिन्यू रान खायजांगा 2-3 इयार आबो रिकभारि एवं आबोनो कायसा तामने गुड अचिवमेंट नाय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि पॉजिटिव अचिवमेंट हियाबो जदि से अमो बर उइद्र खायजांगा एबो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि कायसा नेगेटिव अचिवमेंट नाय अबं हांगांगाय जता नि पर्सनल जता थिंकिंग एवं आनि जता व्यूज ता गाउन बागै तामनाय ताबुक सरकार बा जनगण भाग्य बबुदैके वानसु आबो पब्लिक नि व्यापार का नरमनि बिसिं दैखले आनि व्यूज ना आबो कोजा गाव बक्सा सानाय बुजिया सुजिया वानसु यावै ओ जांताव कक साका मो आंगो जागा पॉलिटिकल मैटर तो तंके सरकार तंगताव बीजेपी नि पार्टी नि सरकार आगे जे स्कूल चें खाफ्रुंग नागे
সিপিএম পার্টিনি সরকার তাবুক যে জিতেন স্যার আমি বড় কোয়েশন খানে বুঝবো যে সময়ে আগে যে গলটি যেটা যে ভুল সিদ্ধান্ত বাকি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সিপিএম আমল চলি দংপ্র আপ্রু যদি সে অমনত স্টাডি খাইয়া ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী আপনা এটা মো ফেল খাইলা খামো গাঁৱৰ বাবে যে চলি থানাই বা খাই থানাই সিপিএম সরকার বনিব বরং নিজের স্লোগান নাম হয় তাম শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন আপনি ভাবে টোটালি শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হলে যেটা স্লোগান মানে তাই সামুং তার মানে আপনার টোটালি ফেল কারণ তাং হিন্দি বরং যদি সে আপনার সঠিকভাবে অমহাইকে চিন্তা ভাবনা বা কবি রিয়েল ডেভেলপমেন্টতে সামুং খাইজান কারণ দিন পজিশন খাইলা খামলে বরং গান ভাবে জায়গা শুধু তাবুর যে বসান বা প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট হিসেবে দায়ী সিপিএম সরকার নির্ভর দায়ী হয়েছে তাবুক যে জায়গাও তিনিও নোটিশ লেখা নোটিশ কোনাইয়া কিন্তু আপনার পুনরুদ্ধার খাই বা রিভাইভ খাই যে আপনার ডেভেলপমেন্ট খাই হাইনা হাই যেটা একটির উপর সিস্টেমের উপর নির্ভর যেটা খাইনি আর চিন্তা ভাবনা খাইয়া পজিটিভ অবনতই তামাই খুব ওয়ানসুকা পরে অ্যাকচুয়ালি সাইয়ার তং হাঙ্কাকে তাম জানাই নর্মাল ভাবে সানা না তারপর যে আং যে সামনে অবস্থায় তং হাঙ্কা আং না করছেন ভাইপরা আমি যেটা আং 2020 में एनजीओ संख्या কাইসাং হাঙ্কা মাধ্যমিক ড্রপ আউট তা কাইসাং হাঙ্কা রিমুভ খ্রিস্টান একাডেমি আর রিমুভ খ্রিস্টান একাডেমি আনি নেশন চাকরি দিবে রাখছেন ও 7টা বেস মাধ্যমিক রেখা সিবিএসই এফিলিয়েটেড রেজাল্ট বো কাহাম 50 डॉलर नखरै ताबसु जरा केले खलायाको गताकला सिने काइसे कम एमेटो এটা অবহাই গান বলে ও এক্সপ্লেনেশন ও কক্ষা মাসাও এবং ও এক্সপ্লেনেশন আমি তিনি নিয়ানি বিউশন হিসেবে আমরা আউচি বিষয় আইএস অফিসার তোমরা নাম আইপিএস অফিসার তোমরা নাম লেনা ga preparation la tab khara khajaba ga sanction mission chairman ka dc man ka sini boror ka program se state মন্ত্রী তো না preparation না দি আর তো পুরো সাম্প্রদায়িক প্রিপারেশন নিয়ে বলে বইবান্ধনা কেবেন নাই হয়েছে গাবলি বাগা এডুকেশন তো তিনি তাবু এডিসি 3.5 বছর না আমি অ্যাক্টিভিটিস যে এডিসি অ্যাক্টিভিটিস বা যে এডুকেশন সিস্টেম আবু বিভাগ না সিনে বরং মানে এক্সিএম দারাদা সরনি মডেল ও সলিড আপনি সাকা থামনায় খুবই একাডেমি সাউ খাইকেবা 12 জরা দাদা সরন খাইকে না আবো হাইকে খুবই একাডেমি কাইসা 12 সুখরা খাইকেবা দিছিও আপন যে স্ট্যান্ড আপ খুবই সারকে এলো কনসেপ্ট সলিউশন গাওনে ভাবে আই এডিসি সরনা নো সাসিও কি বনি এটা ভিউজ মানে খবর কিনে করনে আটা উইথড্র বনি itu 300 school tahu abu withdraw kali tahu state government se central labo na tahu di mana education labo kena education labo ya kena me IDC labo sab sa ai person education le ati school condition bahai person chota school semua na withdraw kali no education sojana sajana jana pina abu hai kau bai chone গাঁৱৰে বাবে মোক যেটা 3 বছৰ কাজ বনিলা সিচুয়েশন ও জরানা খালি স্ট্যান্ড স্কুল নানাই বলে হাইছি এখানে আমাকে সুনামিয়া কাকা খাইনিবা যেটা প্রাইমারি লেভেল এখানে প্রাইমারি পরিমিতি যখন স্নাই বলে যে বুঝে সিস্টেম কা খাইগা 12 জরা আবো হাইতে আটটা নাঙা হাইকে খাইদি
Nadi selain kangkai, aja ke residential kangkai, kau jadi ni 300 ta school de orang kayak kau keren, borong na aja ke setup keren. প্রত্যেকটা ফ্যামিলি না গনা না বছর বছর পোকাবো খাইয়া নামাই হয়েছে না সেন্সাস খাইয়া নামাই বহু জায়গা বহু হয়েছে পরিণামে উপযুক্ত হয় এবং না